أوكي، تبي لايف عندكم؟ يلا. دم باش خدایا پیروز بکه ساعت و خوش و این کامرا حاضر نه یانجی وقت دن لایو جمع داره کنه چی که پیشه دو ببه تو از دست پیدا کم اره ساعت تا خوش تو وقت خو خوازب خوده ده لانو و لایوا لسر خوده سر ریکر راستیه بلکه بیچه قصال نه تا ایمان دکه نو خوده های در لیت نزانه کجان خدایا که دنگی تبه بیسه یاشی تدبیر خدای تنه یاشی تدبیر و خدایی از پی ایمان دکم نه دبینم نه تشتیجه دبیسم نه تشتکیم لیرو خدایی عکش تارا سردن کم وی عرض و عزمان افراندی وی دنیا گی چه کریه و هاو دنگی تا دبیسه هاو یاشتا هایه و هاو جی تم بگوتنه خواب مرا کار دکه گوتنه وی جی مسیحه نه تشتکیدنه گوتنه خوده بی انسان لسر عرضه هاو انساناجی مسیحه عیسی مسیحه مسیح تانش ما حزدکه گوتنه خوده هاوا گوتنه خوده تا چه بیست هاوا جا انجیله دوغم انجیله هاوا هم دخوینن فا خوده بخوا تدا دندکه نه تو کسیدن وانو کی فا از دعا دکم کوت دلی خو واکش خوده را تبانه که برکه دوغره پیشه بکه از نواتم و داره طب مسيحي كم يواجه نظام تشيك أوكي أم ناجبو وياكي أم هوتنا فداري ناجبو تشتنو أبدا أم بطارد بين وارا قوتنا خدي بخوين وارا بخو بحسكة وارا بخو بعالم وانوكي حطاني تركي خدي ناسكي وانو طيب أم لايفي مشاركة كن دار بكن وأمي داس بي بكن تمام طيب أم بس جوكي كنترولي كي تشيكن هلا القطع رایش تمامه لایف در اینستاگرام وکریه و داره فرجي وكرية تعوق تعليق مثبتة ناين أو تعليق جي ثابتي باشه اوكي سر اوه يوتيوب جي وكرية لايف بس مشاركة كده خوازه وصورات گرک واره زبطاندن جي بس دقیقه صبره چکه صبر کن اوكي اوكي جود بس ما مشاركاكم شو جماعة ترى وعم دست بكن ساعتها خوش برای یاسین تو بخیر آتی سر یوتیوب نهاب مرا زوز باش ترا خدایتا پیروز بکه ملتی آتی لایک مشارکش لایوه را سرف چخو گروپ هنه سر فیسبوک لجاموا بشیننجگی را آره اوکی بس مشاركاكم فرجي طب اوكي خالص مشان دورجي ايش تماما بس هاي ما هو انستغرام جي ما هو انستغرام تاني انستغرام جي عاملين انصرف كام ساكن تعليق خانة اوكي اوكي برا نه حوجي كمارا كوني وانا بكي
مشرفه تنانة أتشوفكم يعني يمكن شكل صابركن مشرفه دارجي تنانة مشرفه شنو أورلاب شنو عطلة فإنك إشتا صابركن عمو باز داخل إنكو نكو إي جوك دن لفيديو سير دكت كونه بخوب شدا ببي بخيراتنا بخيراتنا أحمد عثمان بخيراتي خديتها بيروز بكي أري ام بهاورو مشارکه کن لایوه ای لایک نکری لایک معنا که دست پی بکم لو واره بالو کرن داخل که اوکی نفره طيب ما تشتك بشین اوکی باشه خالص 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 متعمل كنت شكي بعد شكي متعمل كنت شيك دين خالص اوكي طيب تعليقهم ساكن سلام ونعمة بخير وتيا إذا تعليق الرب يبارك خدمتك آمين ساعتها خوش ما في قيمة شيء أواخر الأيام بخيرتي بخيرتي آمين ساعتها خوش طيب أوكي ناقتش تمامه من دنگی مدار قتش تمام دبيسن لايف دقاتشه نقاطشه شو مسألة بس جاك يزمش كان تعليق خدا شو جو انت كيفك يا أخي از رندم برای جو انت بخيرتي خودت پیروز بکه ساعتها خوش وین کومبین ساعتها خوش خدا پیروز بکه anmelden طيب حسابات جیوابی نکن معنی تیک توک جی هم واکن خالصی شما بلکه رو چی که از درنگ وعده کم چیش که لأن معود اینتم ساعت شاشو واکن کجا من ساعت چند نه تمام يا حلو سلام ونعمة كندال طب خيرات بخيرات أنا خدا پیروز بکه بس خبر مدن على لايف درگی تمام حس نظامی تدگی نواقتش اوكي يعني نا تغطيش تنه در نقام سر تيك توك فاكن او ببه اتشكي بطانيشكي بس ان شاء الله رو تشنوبه اري السكوت وشه طيب اوكي كم سر اوشي فاكن جماعة تيك توك راه إيه كدار كابي مرة دانك واكوين زون سر تيك توك دارو وملاتي ماي بمسيح إيمون كريجي إيواجي جراكوين تشنو حاضر بكن سر مسيح وارن هاول تنجمارو أوكي وانو كي طيب هاو تشبي الفر اوکی مشکلات نرم سر چهار هزار چهارصدی دست پی بکن تشنا حاضر بکن اید خوازه ترنیم که کنه واره ای تأملک حاضر کری اید خوازه مش ملت رال می که در بکه و این گشتک کنن وارن و ویا که رابن اره و اکیدن که هدوء گره که منه معنی از مکالمات و خوش هم در باز کن و میکن جه کسی در تمرادن دکه را خود چاوه گنده فکه نب دن کرنه پر نب قوته مای نب تشکی مای تشكي بمسيح رودانكن وضعي ورا سراب أريشتا خير فرفان هبيو طيب برو دبي تشيك كاين ساوند شو هاي حس هاي قد اشتامو حساب دغرية راك فابي صار تلف نميتن بس جوكي فابي
مسألة چی شغله های انو قصر تلفینت نه واتسابی ادمین نه واتساب نه تیک توکی پرو به نامشه چی تیک توک ای پرو داخست خیر او نو که نامشه نو آخ جوه مثلا نارا من دو كابي ساعتك قالش مرة ودنا على الحمد لله على نعمة الإسلام أنظم هوا بيلي ناكر مونجة مستحيل كرموش بو بيشور نو بكي أوكي مستحيل لانو أم. بس من دوكا في فرجي حسابي ميدو فابي أتاكم جيستي قام تعليق أشخاص ساعة كان ساري فيسبوك ويوتيوب شهاية ده تكرمونجة ديعة انت تكرمونجة تكرمونجة بيعري أنا كردية من جندارس يعني باش مرة عودة نعمتي إسلام تشيو نعمتي إسلام وغزوكن بارد وابدزن دراكتوريت ما ببن هذا هذا نعمتي إسلام نعمتي إسلام عم بلوجيين بن نوا هاتشي يران تيدا ديه نعمتي إسلام قد أمريكا سنة أخلا باردو دوغي جوري سيت كلي فاقاري لقوري سورة بقرة دسم عربو خوينا انو چه انو گرک ترجم شيخ وشيخ ميري كي هنا تسي مهاورة بزوجة باشه پشتی سه ماتوه ميري برده تبفت لي خوي يسفتح هذا نوا نعمة الإسلام أو تعليقات تجمش كريه تمام هذا مستوي واي هذا أخلاقي واي وينيتن قاورين قاش كده واجه كش بآخر بتربن فهم دعا كن كو وين جفايا كي خلاص ببن أري طيب بسم الله أبو فا ببنكو جا که دعا بكن وباشيجي أمي دست بكن ممكن تحكي على قضية الكردية لا قضية الكردية بريجو جاف حاسكن بريجو وارن ريكي خدای دوغرا باشه تشنه ایدن تشنه ای حسکرن گراکن اوكي خليل تشيكن هاليل كري هاليل وار در كف جيست ام دانكن ناج مرة تعليقات داتم يزمشكن تمام نزوم اوانو دبینم ساعتها خوش خدا پیروز بکه لايك مشاركة لايفيرا مشاركة كن جاولت خورا اره ملوارن قوين كان قصدك كان جارو بشي ملوارة تاقين دا نوس كتشيا طيب او تدين كو ماشي نكو بس un vele pedeme ame das pe kan was da okay ما حسابي جست ايه شفتي ندار تعال قيت شده به او ماشي يلا خالص ها good ابشي ما درخست نكو here we go طيب ناس اخوك تعليق يوتيوب اول ملو الفيربن معنى قهوة عم ببينن وايه فيسبوك عكتم بخوة مساكم وصير عافكن مرحبا بخيراتي خدا پیروز بکه که جوان شو معنى كلمة عيسى نوفي مسيح بكرمونجية تا انجيلا كرمونجي واكي بخوينة نوفي مسيح تادا عيسى يوناني برنا شو يوناني دبن إيسوس با كرمونجي جي عيسى يعني سه حرف نستفتح وكي يوناني لأنه يوناني لغته أصلية أوكي ومعنى سه جنده هين تدخوازه تبفتله عبري نوفي خو يشوع جي يعني معنى سه جنده انه خدای خالص تكي وانو كي فلغات يوناني هاو لغات أصلية هاو لغات
يعني شوية لغات ترجمة زمانة ما بي ف آره وانوكي. طيب here we go. بس ما تشتك مكان تعليق جاك كليت كورونا اي تيك توك وفاكرم باشا. أه... طيب املميكن داس ام پاشه دست پی بکن ایده خوازه دلی خوش خوده را وکه کنه چه بکه کنه چه عوی خواه بگره جبود دلی تا وقلی تا یگیب خوده را به چل سر دلی تاش خوده بخوازه مسیح لقوبی دلی تا دخواه که تقوبی دلی خوشه را وکر ای در بس به دلی تا و یا حیاته عجر بتاده. طيب يا خدا المسيح استسباز لكم سرve ایواره استسباز لكم سرve در فتاة دائما سپاس ترا سر حس کرنه تجمرا ما حس کرنه تل سر صلیب دید سر خاچه دید چوا خوینا تا رجیش بر مواش بر گناه موا تسپاس دکم کو تهات خب مرا او کرا على الرغم انه ام شوش بین لدی سات تهات جمع تا خب مرا هینو هفته سپاس ترا یا خدا المسیح سپاس جبو خاشاتا سپاس جبو خویناتا از لمده کم جبو ولایوه هرو تا برکات که پیروز که خوینه تل سر ولایوه به سر مبه ته مسيطر بالسر من ملا إبليس شيطان نکنه به ته کاری بکد ولای ودا انسانه نج تا ملا جولای و دور کون انسانه که تا ناس کنه که تا قبل کن توان هونه ولای و ملا ببیسن ده انسانه رگ دانه شیطان و دخوازن دلی شیطان کف خوش بکن ونا جور دور خوابنا بس خراده کن هاونا هاتون بس مریا بکوجن و بدزن وکی توا گوتید کتاب دا سپاس جبو گوتنه تا یا خدا المسیح از مدکم گوت برکت که پیروز که ولای و خوینه تل سر ولای به خوینه تش بریگیه سپاس تارا مدکم بناوه عیسی مسیح آمین. اوكي طيب نكون خالص قطش تمومه تعليق وجي باكو فايبين تعليق ماشي اوكي. طيب هرو تشكي ما برخودو يعني تقريبا صداقة زيادة ام آخرينه اجبو لايفه هر نقل ام جبت زيوتر ام دارتين لايف دارو پرخوش وان اوكي لید مشکلات تنه ازم جاموه سبادو عطله نوا وكازونم جاموه سبو عطله اينه فأظنهم سبادو جامو عطلة دار فقلت يلا مشكلتنا يا عودي يعملوا بكشين حتص بيه نو حتص بيه بنورن حتص بيه تنا أكيد حتص بيه تنا آم، از وقت دنارم حاود 3 ساعت عمي بهافرو بالمشكلات آرشته ساعتا خوش بریگا و وقت خدای خدا و ایناتن کاتن و لایوه هف لایوال سر مسیحه لسر گوتنه خدا دوغه تته در بس و لایوه دبه تته وقت خود ده خدا تب خدا را دبه خلاص اد خوزم چند دقیقش حیات خود بتادم بس هف تته چند دقیقش حیات خود ده خدا فساعتا تاخش يعني هفتشتكي برمازنه قلت تشكي جعولمه تي دار تته دکاوه محضری خوده تته در باز جی خوده دبه گوت دنگی وی ببیسه تگوتنه وی ببیسه هفتش تکی پر خوشه اره لانو بس ارتخ نوا نکوک وی هاوزان شخورتم دکانه دور خنج لایوه لانو شو شارة نقرة كيما ومشرف تجي صاحي بمارة اره طيب اره ام نهوتنا دلی شیطان کیف خوش کرم بدم بره شیطان يعني تشتي خوست هود جا عفرين خروكر كرمونج هشت وانه دا قشكه دگنده کرمونجا بکوژن و در بکن هوا گشتک خواستکو که بی خواستکو شیطان بی کو کرمانجا به بنخه کو کرمانجا خرابه که هف خواستکو شیطان دخوازه وین هفته بکوژن خبر به هف رو بکن تشتی نباش هونن سری هفته منافق بن تمی وینوارن شعری گوتنه خوده بکن یعنی هرو هوا کتابه انجیله نا تا ونا غيري تا ونا سادي وكيتا ونا سادي ويتا جبري اصلا يعني كرموش تشكر ده عالمي قوتنا خده تدا بعض جامع عرب وانا تدار جامون تدا عالمي وشبارا وجيتين خوكد ما ديكد ما خوكيتا ديكيتا اختصاب دكن اوكي فاتكي زانو به تشكر هرو قوتنا خده ده عالمي جوي دوغره ويشتا حاز دكي ويل پشتا سر تا دا نو که تشتی پیس بسری تنینه لیت تاره جام یکی تدا عالم گوتنه خوده الور وشپارا وجی ته خوکه ما و دیکه ما ها تدا رجام که رو تا گوتنه خوده ده عالمه فگرک دوی تشتی یا جه هبه و هرو گوتنه خوده جی حس کرنه
گوتنه خودی نه اوه نه تشقاله نه شعره خودی بتعرف نه بر خلقه بکوژه یعنی خودی لديجي في تشتيه نداش مفهم كرتشو خودی نه محتاجی تاه نه محتاجی تاه تاريخ خلقه عالمش بعرفه بکوژه نه محتاج تاه اجبو في تشتيه شيطان محتاج في تشتيه ولكن خودي کنه نخوشی که تشتی که بیاکیده وخلص رح جيبه وخلص جنده كشتو بر ولكن شيطان دخوازه هفته بکشم سر عرضه تشتی پیس به سری اوینو خبر به هفرا بکن تم خواد سری در را ببینه لا ده بس گل وینه لا اجه بلندتر من اجه زنگین تر من شاده من نظام چیکی من خدای جام گنده هفتشتا گی نمهمه خدای جوه تشتی حزناکه و داغه تهر و دنگی خدای تنابیسه فزانه به انو علاقاته تا و خدای وجه هف قطه اوکی خدای الجامعه بافکه مای اوکی فداغه دنگی بافکی خو نبیسه فاتو بافکی خوش هاف دورنا اوکی داغتش خدا و دور به فچی معنی سگنده تدبن گناه دو جیان دکه چه حیات دکه چه حیات دکه تزیه دکه تغشه دکه الدولات غش به چه قطون های شغلی راش دکه الاوروپا شغلی راش آوا گناه غشه تتوه کوری دکه چعوه تانو ساکنه تچو مسيح ده بيت حتى يعني تانا الإنسان که بناره و تا پیس پی بفکره دیسا تا گناه کر دلی خود تانا پیس سر فکره یا تونا که شهوانی دیسا تا گناه کر يعني تشوبك تا گناه ده که دسته تا دیسا بتانا ساکنن تم دلی تا تشتنه انو شیطان دخوازه انو تم وی تشنا دخوازه و ترازی نرازی لوی تاجیه که وی تشتی بخوازه و لوی تاجیه که وی تشتی بخوازه و انو کی فهرو ورن بان خدای کن ور هرو بان خدای که برکه راستی پیشمه بکه برکه دوغره کجانه ویل پیشمه بکه وانو کی تهانش خدای بخوازه خدای ور بتار حرکه خدای دبینه ترات توستی پرتش پر پرزگره کنه جیانه تا دا مشکلایانه پرتشتی نخوشه جیانه تا دا لی او دخوازه تو ور باوی بان خدای که نه انو خلاص اخو هانو مازم بیمه از که هانوکی بمینم تمام وأنا خودش تنها خوازه هرو عم بنياكي مثلي بدني كات وإنه خلص إنه مثلي بدني كاتي بوفك وانو بي أوكي فعاوش دبي بوفكي من هنا بي أكشي مثلي بمينم إيه وين دبنش سروي فهرو نوانو كي أجرك طب خو بحث كتلي كلنا تشيكي هرو هفت کتابه انجیله نوی کرمانجا تیده های نه بس نو لسقب سروه تمام نوی کرمانجا ده چه ده هرو تب چه ایمان ده که دینی تا چیه نوی قومیتی تا تیده لسر تا دنده که ده بهش تاروه ده به خودش تا حز ده که تارواد به لوانو به تکه به نظام بلکه قنوانوه هرو کتابه کشتاره دو نکتی فناش تاروه تمام خب بيفو ما زرقت تشقو ورش بارجن ديوفا دفاع كه تشقو محاولة كه تتم لزراره مستحيل تشتك ناش تعربه وتوارش بارفا دفاع كه وتبسر كه تشتك شتارج عزمين دو هوتي تكاكر مونش ودغنا تبسر كه لدغه تشتك جعزمين دو شتار ناوتي وتوار تمش بارفا دفاع كه فتتم لزراره تنكونه في كتاب انجيل انجيل تاني ها يعني انجيل تاني بزيداتري ده حزر سال يعني جه 10,000 سال دا شعری وی کتابه دکن و کسک نکنه وی کتابه بسکنی کسک نکنه به وی کتابه ور نه یک تمام بس کرمانجت من دو پیرک هاتن گل ناسد سربگا دنن حرکی سربگا خبر دی جوانه که بوی سربگه و رنه درش انو امزونن و حکم الجامعه و نظام چه حکمه چل جمعه تحرال دکش خارا قیسکش اصول ببه و جهاف تشتاج زینه و مرض نفسیه تل ألمانيا وأوروبا وأنا بقى جيت طاربت طارنا بجناه ونظام تشيك لأنه علمانينا که بنچه که به هوا نخوشه خلاقه تابو گرن تا چاکن حبسه او تا درمان کن که به هوا پیغمبری من هانو کری عودیه که بطار بناین پیغمبری تجی نخوشه و تجی نخوشه افنو علمانی نه دولتی ور والاتی و داره اوروپا پر متقدم نه نوکی تان جاهل نه ریک دانه شیطان هاد وی وسواس کرد سیره دا انو چه انه هر يلا دستی خب به وقیس که شسولی شخورا حلال که ايه تشخورا حلال کر فوابج امتی تا تاف دارا حلاله ايوه يعني هرو يكي 54 سالي ورا قيزيتا شسولی ورا يكي ببي عودية تكي حدافي خو بقرا وحس كدبه وانو كي فهرو گرک وین زانه بن وین کده دارن وین چه دکن وین گشته نکر وین دو چه که هرو تدماله خودت پسنه که ده
هرو دوغه و کتابه کتاب که وعده که دخوینه بتار تا دکه دجمینی عالم گشکی فاف کتابا نش خوده ده خوده بتار ده بچه مسیح ده بچه ده بجی که لک خو حس که وکی تچوش خو حس ده که یک دجمنه تاید به دیسا جه حس که خیره ما تجرى دعا بك أيوه تجرى دعا بك نات لعنته لا هنا شيطان اشتاد خوازت لعنته لا هنا أوكي لأنه كافر مشرك نالجوري باوريته فخدا اشتاد خوازت خوفر آرام بك نات لعنته لوك هست هنا خدا چه این اشتاد خوازه هاو بتارو پیس کرده که دبیت ورا خوش کار که هاف گوتنه مسیحه نجم تد کتابه ده جم تد کتابه تد افتشتا تنه عکسی و اره فمسيح چه خوازه دبه خوفر آرام بك خوفر را چه بك رم بك تمام یک بتعرف پیس به خوفر آرام بك نه عین بالعین و سن و بالسن نه هفتشتال جام تهي چم که تشتكي أرضي واكا من بورتية حزبة يعني حزب دبي أم حزبة دغرن راستن و ادقي شوشنا وانا وي قومي شوابي وينجا قومي شابن دي شاربنا فالدين وحزب وكي هافنا ليه ريكي خده نوانه که رکه خود حس کرنه عدالت نه تشغله نه شعر هفتشتا جام خود تنه انه خود بتار نگوتی هر که قومیش تابی تجی لیخ فاصبح خود ملت چه کری سر عرضش بو گی شاره هف بکن اوکی وانو کی وهرو ملاتي كرمانجي سر بيجنده مسلمانه ودي ساجي براكد وان مسلمان نف چعوا دخل فأصبح قوي دينا جبو سلامتية وحسكرنه فوينه براكد خو كرمانج ناخينن وينه سري وان جي ناكن وينه تشتي بيس بيناكن ليه افنا تشتكي روحانية دين بخو نا روحاني دين نا جام خوده ده دين جام خوده تونه كوك شخرب خالكي كانين شخرب وا كانين آره خراب واکنین جبو بس دستحالاتی سر ملت بگرن جبو تحکم کن به ملت جبو چه جبو بس دستی خو سر ملت را ببن و کیفی خو بماشينا انه ام بس سلطة صار ملات ببن يعني وانو كي بارب نو في خده وذكر ولكن جنكوشين دو نما هارتاق وينش خراب خالكي بكانن توسر بگينا تبع عرضه نيجي جنب بتاعتي روف نوكن اوكي يعني چقا سربگتا او به نکو وانه دو اورپو رپه وطنا نسملتنا تشتكتنا او ناجوان به لو کنجه بدنه تاجیتنه لو افتنا تفاخه لو تشتكي تاتنا تكي دغر هار جزيرة صحراء وانوكي تكي تمعرك دي تكي بي بقر السيرة قدك وبخي ها وخورنيتا ها فحولتا فناج جماعتي اوروبا به دو تنا تشتكه تكو برخي هندوية دبيت بون خديك حطاني طريقة خدي ناس بكي توانا ناكي تكي واكيد دبيت اشحار تحيطو موية يعني اره فمسيح او لوی خدایه مسیح کره خدایه خدای و لوی خواه یکن جهاv ناقاتن لوی خدای وقت چو از لوی عفرین ما اتابعه عفرین ما هاv مسیحه مسیح جا عزمین و تسر عرده مسیح او گوتنا خدایه خدای و گوتنا خو یکن جهاv ناقاتن لقبی مسیح لسر عرده چیه کره خدایه کره داوده لوی ابراهیم يعني مسيح پادشاه جي ملك و پیغمبر جي و لوی خدای جي و خدمتکار جی مروف را گوازدهاتم جیانا که نو بودم هزاتم حیاتک عجر بودم یکی خوینه خوش بر مدا برجینم فهمه ایمان خوب که بکن همه باوری خوب که بکن همه باوری خوب یکی بکن او جعزمان ها سر عرده نه یکی چی دو شهوه خوک هد قیسکه 60 سالی دی چی دسته خواه ویته که یفاقیدوها حتی عمره و بید نه پاش اعلان کرد جماعت از ایوه خوشی دکم یعنی تا 54 سالیه يعني كوك تشكي نوكا في أقل لجوري قانوني ألمانيا أبو جراك 20 سال 6 سال حبسه دخاوكي يعني فاق ألمانيا ودغي هابو قانوني ألمانيا ودغي هابو فسلم لي دغنا كوك دعو مربي يعني يعني كوني كتشوبه وانا يعني وارا ديني تاب قانوني ألمانيا رو مقارناك كوك نو ماشي يعني كوك نو ماشي تنكونه بي بعيشه تواري تكيب كار هنا تنكونه يعني تتم زراره يعني دولات که به نامشه اونو ده 4 جنا 2 جنا دیسا نامشه تبه جنک تانه الالمان جو قانون دبه چه دبه تکانه تانه جنک که ببه بین ده نامشه که اکه برده نامشه وانو کیه له ولكن من شده كان غش هذا كان لدولات غش حلال وتشكي حلال البوا يعني أري عودي يعني قانون غش بجيبك الرشوة ده وقتش حلال الجامعة مفتوحة يلا عمي جنات دي عمي بكن إنه حوالي ما
وانوكي باش دانش خور بوند كانن انه وين في زواج بهافرو اودكن يعني علاقة جنسية بهافرو ممارسات كن بهافرو دعيشن يعني مولك خوين بهافرو دبن لو اراري تبون روانوكي داندك بس تجي تجي الجام دولات تا تشوز مشكرية تبي اكر زوجي وتاسسيجي كرنا هافولد من نافنو يعني وكي سلمين بحافظي رزاوجي سيسجي واكيد بقى جارية بربي انه في زوج الجام دولته وانوكي يعني وأنا زين ذكر في رعود يقولوا عمنا زوجي ناخذن فترجم حكمتي والمنيا تفس نورنا زوجي فقالك أم شبكن وكي مسيح قوتي مسيح دبي تقول قانون دولاتك دولات بطارق وشاب شاب راست دولات بطارو دبي دوغتك عرب شغله دبي شا تكوار وراق وشيكي نو ماشي تقشل دولات بكي مسيح هف مسيح ما ذكي خاتي مسيح أو روستية هف روستية إنه غشيل دولات هناك تاغش لدولات كر شوفونيتا يكي غشوشة شوفونيتا يكي شوشة يا هاف شوفونيتا ليه فور الروستية ور شوفوني روست شوفوني بتارو دبي تلوي منا ونو ماشي تغشيل دولات بكي تلوي منا جياك بتارو بيس كوردك تفيرو بوش كورك نا هر سيرا قدكو بيتكوفر ومشرك وبكوجو ناين هوا خستاكو إبليسه أوكي تكتبك فاكر تدحردينه صار كراهية وتشغله وترس بينه وفيتشتنو فهو نش خوده ده خوده لأنه حس کرنه خوده نه آوه نه تشغله نه وکی میرفو بس بکنه و مسخریه خب خلکه هونه هفنا کره خوده هفنا خستکو خوده شیطان اره دخوزش من نکو بره دقا مسلمان اج وکی میرفو بیمو اوریا او aqui vão bem. Não, oraya belki tenavera. او aqui vão bem. يا أكيد عندك كرامة بيدا كاني. وانا شيطان مرة دقود بيبكان. يعني هافي أجي وانو بيم. فعلو ما جي نوكم. يعني أجي وانو كي بيم مشي وكي وذكر لبوش خوده و چاوه ما فاكر ما خوده ناس كر وديرو مگو هفتشي از دكم يعني مسيح تاني مش هاش ناخلو بچاوه ديد. كوتا تر 24 ساعة تدخوينه كتابه خواب وتدوي ديني تتيدو كاتية تعتج جوي ديني ديت خاودو ها جغيري كاركي وكيوچكي وبسيكي ونظام تشيك كار ديت دار دوازي جام شيخ ما كار هروت خاودو دي شيخ بيتش كار تا دي وابه پراكي وارن ما كيوچك دي وابه هول كيتاكي رنه كج حياتي تادو چبه متايرة دي وابه تكاري جنات كده جام كوفر هونوكي يعني هونوكي دكن أكيد يعني اعترافي خو بوی تشدید کن ولكن یکی کرمان جواره به مسیح ده خواهد دیو پی اعترافي خو ناکن يعني هرو هاف راستية خدای تابانه کرش دلی خدا تابانه کره تاگوت رکه راستية الممینه رکه راستية التامینه رکه راستية جي مسيح و تاري بس هاف جي حس کرنه فاي تخوزه انجيل بخوينه اجبر صار خاص رقم دو بشينه ماسنجر انستغرام تيك توك برا صار خاص رقم دو بشين يجي تعليق ودا يزمش كجبر رقم دو استا متابعكم اهم شي جور متابعكن ومعناها كده اس بكم جيستام ساكن على هرو نيفاند ما كينا على نيفاند ما كينا آره ابو نویوی چیه ابو زوز ام زانن تا گسته دخواسته در ام دبینن تم الو دشینه نه ام زانن باز دانکرن های دست بکه طب خیراتی صعبة نوكوتا دانكر تابر دانكر تماجولة ديما دانكم لتكي نه دانكي پرسیتا های پرسکا دو هوا لایوه منه دست بکه دانکرن های پوشه ای گسته دارتین تمام طبعا نوكوتا دانكرن كر بينجو بينج مارو خوك وبروك دلايفي تادونا ام قشت قلت تادنن باوريو تادكم تمام خوشه مشکلات نه هر کس حره باور که باور نکه بیرون پرسیتا چیه تبچه ایمان ده که بیرون آره از بدینی استوماتی ایمان دکم بس حرتش کی جیا گل دنم تکات تنوسید ریو تکات و جشید حوار تکات فلون داری تکات علون داری بس اسکی پرسکتانش تا پرسکم تاگو چیزی اسکی وابکم تمام خوشه تحرر نگو خیر دینی ما استوماتی دو بس دقو که کتب ما فرحش کتاب الله خیر دینی ما استوماتی دو سیدنا عیسی جی پیغمبری ما محمد پرتر مذکور تره کتب ما فرح سيدنا محمد پر مذكور بو خير سيدنا عيسى پر مذكورة لأنه هو أعظم إنسانة
هاوج عزمين هاد سر عرضه وفتلي ديسو عزمين فاويلو ما هاود كتابه قش كده حطاني وينتين كتابه جنده بعد كانوا دخينين وين مسيح لجوري كتابه مسيح وين ناز دكن وانو كي نه إذا پیغمبرک با عادی بیا بربان یا نبرم ولكن خودت هندری مسیح دا بی و سر زمانی مسیح دند کرن خودت در باس مسیح بی و ملت را دند کرن و معجزه دکرن فدکتابه گیا ده مسیح حطاني إنسان دفتر در كتاب مسيح بعد که دخوينه ومسيح كخدا ومخلص صار حياته خو قبل که حتی خلاص ببه لأنه مسيح هاو بي قربانش برتاف و برگياو لصار صليبه هانو كي تمام اوا تا جواب دوم ام بين تا جواب دوم تا بخو ندوي تا دوم ام بين زرو هاوا قلنا نا مشكلة منه تدبه نابه هاوا نا مشكلة منه هاوا هانو كل جامع يوز مشكري از وانو ددم تاو بس تكي ببه نابه هاو نا مشكلة منه سوالي خدا پرسكا پرسید دیا کشتا پرسن نوگو د کتابه مادو واکی وند بین خایو تشکی د چه بابو منه بوک تو تا راست که ورم دینی مصلحی اس که بتارو بم که کلاکه تابس کنم نوگو د کتابه مادو گو وما محمد الا رسول قد خلقت من بعد الرسول فختم الرسول 1443 سال مریه ته پیغمبراتن جوان بری هین باتو به شخص یعنی بری هین مسیح بچو عزمه گودی مرا پیغمبره وراکه که ور نامشون ایمان خوب بکن گو خلاص گو ما حق فوتوره وعده و خلاص مثلا نه بس في جوابين من چه جوابه تا که چه بتاده رسول قد خلقت من بعد الرسل فختم الرسل اوش کجان کتابت دنده که بس دقو که مقول تانو تجي قول منا عرجو دكم مقول تانو تجي قول منا جوابه من بعيد بعصبين ما با عصبین نابن بس از کتاب دادم تا توتی نکاش مرا سر کتاب که دنده که پشتی مسیح به حیث ساله فاکه چوی و کتابه ایونان کم هاتیش مرا سر مسیح دنده کش کتاب پشتی مسیح به حیث سال یعنی تگشتی کداره نوكو بس داكو كتينو نو كتاغو نو سيد ريو فلون وعلون خلو كتارو افي حديثه دمتا بس داكو كي فرا حضور 447 سنه پیغمبري محمد بويت بينو نو كي وكاس بينو نو كي شمكي گند سر سري منه ته پیغمبر پشتي گند هوتن خايو ابتارو هوتن ابتارا دبم جي پشتی مسیح را هم پی ایمان ناکن پرک هاتن مسیح گو پشتی می فراکه که وانی کوان و بکشون عرضه دوا جواب ببن هافا که عرضه کش که بری کچه گیری اتنزانه چو دینی اسلامتی چه بیه بلو بیا آوا مشکلو که هری مازنه بس دقو که نوکو وکی تدبی مسیح به ادبی بر منو علمینه نو به چور جنوبان مثلا اوروپا قراره گنده چور جنتنانه اوروپا شو حضور مسیحی وشو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة والسلام عليه نوكم مسيحي جي تشوقوا فيلم 6 سنة فيلم تربية سنة نوف كدونا ناجد نوف مسيحي دونا كتاب مسيح في تشتي امر دكه ها كتاب مسيح ده از مشكري هم في فيديونا تشيكن كتاب مسيح ده قوتي هر هنا بك يعني هفتشتو هات كتاب ما ده كتاب استوماتي جامر نوكي تو امر نوكي پیغمبری تا تانکه نه جنبرنه نه تزانه نه چنه قیسکه 60 سالی دا بگر و هلکشه یعنی یکی نخوش بی هوا یکی نخوش بی قیسکه 60 سالی دا بگر و حتی 5-6 سالی مسیح جنک چی نبر مسیح دستی خوب جنک چی نکر نه علاقه جنسی نه تشتک پاک سر عرضه پاک چی عزمین کتابه گندشی پاک و هر کس یکی کتابه مسیح بماشینه اینا خواسته بماشینه او دلویه او دلویه که به مسیحی موکر زنادکاریه بکه او نه مسیحیه تمام از گل تدن تجی گل من نکو دینی ما وقت به چور جنوبند به الباطل با جنه تکویر بی اخراج بی گل تا نکر فلو نکر هر سعودیه دین السلامه ویلو می ام لاجئن الفداره ویلو می ام بین لاجئ لألمانیا دين السلامة ويلو ميام لوجين لألمانيا دين السلامة ياك جبي درباز ديني كيدم بي يا ديني إسلاماتي هش مرتد حكمي مرتد شيا كشتنا من بدل دينه فاقتلوه لو كنت في ديني مسيحي لقية تطبعات كيتا دينيوي خو إسلاماتي ونو مطبعات مخوندبي مكة باطا سورة التوبة بخوندا مكة سورة التوبة قال منه مكة سورة التوبة بخوندا ومكة باطا كرمانش بكشتانو هذا
لانه اصلي وان مجوسي نوين وين زرداشتن كولكيتا مجوسي زرداشتن وين ما وين كرن مسلمان بزوره شير لغوري سورة التوبة 27 و 28 وين هروجي وطن دولات ودخوزن وين عبيدن لجامع تفت شتيزانه وين عبيدن شو انا عبيد شو انا شو انا بس قلن شو عبيد كه لجامنا لبن سيطره مده كوار دولاتش ما بخوزت كي شو مال ما بخوزت تخزماجيه بس هذا زكياتك جو قروني وكداري هاي ايدني خو قلبهم بكوجن ايه قصاص ايه تكيفون شاكه تكيفي اوياتنا اتكيفي اوياتنا شاكه بس داخو تكيفي اوياتنا شاكه يعني تو خودك تنادي تفايدك ايش لكم نو ديني مال صار ما إن بشيرا ونظيرا أبو جيل صار محاقة تازوني چل سر تحقق يعني کشتن يعني تواره یورو ایزیدی نابه مسلمان اشتار حقه توی بکوجه و 7000 جه کشی اوكو هرو اي وكي تال صار مارو حقه شو حقه المسلمون بي مسيح على غير كات بس داقوكي إيه. طبعا علنيه مسيحيه كات تبي درسلو خوندن تدار كاتي صار ستيشن ميديا تدان ديكي تديني خو اسلامتي اونو تبي كات نکا داخو که حقیم چی حقیم نکا چی اول ده کو کامیره خو واکو و دانکه اشتار سورتی تاشی مازم بکن به حقیم چی نکا هرو كاكا از ابسوريتي خدارتم وابسوريتي خود ايميل دوما نه تمام کامیره خوشی واکه و بمرا ببه هرو حکمی تا کشتنه وا ببه واره نادم حكمي تاع الا كشتنا شو الا اي مرتد چیه ايوه اي ما قاوري هرو منو ده حضر کرمانج لعفرين بينا مسيحي و ساعت دوست كنيسة فاكرنت كيف هون هاري جيو بكوجه مير بهار خو بهار بكوجه دي روبه ازونمو واكري زوني خيره دي روب بلف بس وكي كل ما رونا تاو بونه ده حضر دني خو قلبون دي گوابه قروني خو بخوندونو زوته ما خوندی بس نه خونده ور ساک نوی کرمانج لقت قرآنی تا دو های کوش مرا هینه که نوی کرمانج لقت دو های وون باور بوكاتن زوني وبيتش كاتن وون باور بوكاتن وانه شخو فهم كر خالص دمارنا ماريو دوكوجن فلون دكن ام دخوینن ام نواکیتان زانن بر شوره بر دیوارو بکن ام خو کتابو دخوینن ورا و آیاتو ددم تا فایده که آیاتنا بخوینه بلکه قات امیجی تقانزن عربی بخوینه این اوجی های بلکه انزم عربي بخوينم عربي دخوينم جي وحاطط البي باجي تمام كوفاك في آيات نجمع بخوينا لا هو اكي آيات بتادم انه في كتابوج عرب رو دو كاتي لانه اشد كفرا ونفاقا نت واد بي بري وكيتا بارسار مرو دربوش بينو كتب قران ده يلا كود فاكا بلكي تم بفتن ديني خوي عربو تمام ماشي اوكي سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام عبد سيدنا عيسى لا وين مجبرنا لو وين مجبرنا لو كتابتها بشتي مسيح بحيث صلاتي وين مجبرنا بمسيح هنا وسيدنا وتاج راسنا وين مجبرنا نبكي في وين كينا داقوكي خير كتب ما دوغوت وما محمد الا رسول فخلقت من بعد رسل فقط اجي كونم هرو كتابك ازمشكم مع خطه دا بكم عن تر و جام خطه دا وتمو قيمه اجي كونم وانو ازمشكم ولكن تكتب يهوديا سر پیغمبري تا دان كري نو گو پیغمبري تا که وره نو کس که سر دا نکري العالمين اللي في الدنيا دبي انسان في سواهم رب العالمين اللي في الدنيا ساكن سباحي خو بنرى رب العالمين سر مريوب سر تاخسي نو هر اوا الوانه اوين التيك توك بس ايوا ورنو نو شكلي وكي وحشو هفنا كان جناته ونه كي هفنا جناته هفنا تدامه خنورني بس ارتق دوكا خلاص شباب نامون لو جناته وين كتك هفنا هم نوك هفنا ونه نوست سربگو و پور لسيرو نو بينا و جناته هم نورني خو و جناته اكي بمره متوليه هاو جناته اكي بخدا ربا متك جهنم وخالص هونو كي اره دبي زار او الوانه تيك توك انا نو افكات نشي بوشه بس ارتك في يوتيوب تي واضح ببينه نكو وي انا الشغل صار تعفو وي انا بكي وي فحسوي وي دنگي خوده دبيسه وي خوده شش نقلو مسيح لما موندي هاو كار جهنم اي واكي من سادسات جام خوده اي كار جام مسيح شش نقلو مسيح بتعود ديه دو واقع دو جي مديه و دخاونه دو جي مديه قاچک بیم داود سولی ده حتی نکاده بینم کی چاقبانه که میکه که ببینم تو
پیغمبری تا اسطوره تا تبانه که ته ببینه تا حیات خدا نبینه تشکی نبینه هدفی تا بس یکی مسیحی سر دینی خدا کرد نه دینه اما ایمانه یکی وکی مدن کرد اما هرن شور دستا کنو بکوشن قاتلوهم حیثما وجدتموهم یعنی شهری گندی ها بکن والکو در اونو دیتن هوا سورة التوبه 27 و 28 وانو کی فاید خواسته شورای خدای دوغره بخوینه هاوایه تمام اید خواسته بخوینه هاوایه ها تدیه کردی اید خواسته بخوینه رقم داده یازمیش که و جور متابعه علیخه جماعت فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام و اینوان سر خاص بشینن جمعرا تمام آره کتاب بلاشه به عربی جی های ترکی های به زمان و گیاه خوده به زمان و گیاه آره وانو کی هاف خدای ما حس کرنه تمام عفرین و کامیران من متابعه کن و سر خاص جیان جمعرا رقم داده بشینن اوکی طيب نوفيفي چیه فؤاد ابو خطاب تقي كاميرا خوفاكا كده دارخم تمام ميربا كاميرا خوفاكا هون يوم تبي دارخست داخوك مكيو كي دار بس داخوك عفيد داخل كو كاميرا خوفاكا استاذ ابو فؤاد يلا مرحبا 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 كو كاميرا خوفاكا ورا من تجرتي ورا نا كو كاميرا خوفاكا ام ببینن كاميرا خوفاك يلا سؤال كاميرا خوفاك سؤال تنا بري قد الشيخ تدارك كاميرا خوفاك يلا از نه شیخم از نه ابو خطاب نا كاميرا خوفاك صوت صورة ام كدان كن ادوا كيتا سلفي ومتطرف ونظام تشيك ام خوزن كاميرا گندی ها فکری يلا بابي خطاب ورا از بساتم بابي خطاب چیه تشخور بابك سر عرضه چیک یعنی ویب جیا تارا خوکر منزانی هر بام باوه خو رقم داده که هر بام باوه خو رقم داده که تو تشتی نزانه وی پیشه تا گوتی چه از داغا که داکف داغای ما دنکر بعلمش مسیحیا اسلوبی نقاشه ملا اکادیمی به ای پیشه تا دنکر ته حس کد به وی خلاص کرد ته دنکه تمام تاگو باوه ما خطاب هر باوه خو خطاب هینه لانه وی پیشه تا گوتی چه ناس خلاصق هاوه فهر بون وی کم لاواره بلکه او میر به قنصر ایمانه خوبه کمیر خوبه که حرکی سربگاه خوچه کری و نویرون کمیره خال ورواکن یالا کمیره خواه جارته تمام و سوالنه تبی مسیح کیه چو یعنی لوی خوده چون نظام چیه اف سوالنا و پرسنا بی 5000 جار ام برسوه و سوالنا دادن لسر یوتیوب فیسبوک تیک توک لسر و لای و لول قدارو وارتاق میجه سره مکریه خلاص وان هارتاق نکارتاق زنه وقتا چیه هارتاق تواره و تبجوان از دخوازم توبه بکم و مسیح وک خدان و خلاصکار لسر جیانا خو ببم هارتاق وقتا و تشتیه توانو ناکه و تهرو بمره تکاره فوتوره خو بده گتوانو ناکه و هرو مسیح واره تنکانه مسیح ببینه او رافت کریه آره زکریا تا در نخوینم نوی تا رو بیلیه تا در تا شور خبر رو دکه تا لایوه خورا دکه و دوته تمام هم یکی ده دارخن طيب یکی در تا تک بیس مشارکش لایوه رو شیخو رو مشارکه کن لایوه ملا هوا وارن لی ازونم کس نویره فرده وارن نه یک نویرن ترسو نکن خیراتی ایوار باش تب خیراتی دم باش بیرن پرسه تا چیه بیرون پرسه تا چیه و تبشه ایمان دکه نه دو سر در کتم از نزانم پر به مراتین در آنکم گیو حفظ کم کی دو مرا در کتی کی پیر در کتی مبکر سر واتساپ دان کری آنکم گی حفظ کم یعنی بیکن لایو دگرم 20 سماره تم مناقشه های مبین منو گندیو دو له اره نکو جوان سوال نکو چخوصان بیاد سر عرده نه گیمرن نه خير يسوع عليه السلام تانا حيا إلا أنه رحي جندا نا رحي منو تابي لأنه رحي وي نايم واك رحي منو تابي خدد وي دوبي خدد مسيح دوبي ويلومي جسد مر بدن مر لرح نامر جنفو أو جسده روكر عزمنجي أمين سون جيج رحي خدينا جيج رحي رب العالمين نا قشتك جرحي خدينا ها خدا وي رحي چه دكه ودكه اندري تا حطات دمره نه ناج رحی خدای بو آدم جا آخه چه بو انسان گیج رحی خدای نه اوش خو نوانو کی ها ام به علاقه جنسیه بدن اده کافم بس ام جبانی آدم نه بس آدم نج رحی خدای آدم لسر عرده بی گنده به آخه و حریج بدن خس بس
وباشه بف بوزي أري عندك خدي نسمة الحياة قوتي دوي نفخت ايه لا أري خدي قوتي نفخت في روحي نفخت نا في نا روحي نا 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 نفخت مرحي في خلاص روحي ناي 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 كتابه ما هاي تورات هاي موسى يزمشكري چته يزمشكري هاو دغري ناي كتابه بشي تورات بده حضر سول هاو نا دغري فموسى قلت جو بوف بوزي نكو آدم زانم كر بس زانم داخوكي بس داخوكي جو بوف كلام بوزي كده آدم كر چه دوه نارح دوه نسمة الحياة دوه نسمة الحياة هرتق هوا حياته ورحة اوكي فانا انه خودش رحيخو آدم چه کریه یا وی رحید هندری آدم داشت جرحی خدای نا بفكر خلاص رحك بإيش دو هنا وانو كي امجي وانا أري ام بس بدنا دا خدي كافن خلاص رح دماده خدای چکری نه انو جرحی خو کاس نجرحی خدای تاني مسيح هاو جرحی خدای او شوره خدای أري كمر الرح أو بك شرفة بك رح مرة مشتاق شرفة بك الرح معني رح خدای الرحة وعلاقات ما فيرا روحانية و خدای حري انساني كي داجي رحك چوندية معناه بشتي مر هاو رحو هر جام خدای نكو في شيء داس مدو نكو في شيء داس مدو أزم أوفا أسكي فاخم أزم أوفا كمر معني رح أو بك شرفة رحت بك انا شيشي اوفي غير عاقلة نكو في شيء أوفا داس مدو أسكي أوفا فاخم أزم أوفا مرة معني رح شرفة بك شي ما بشي شي راح بشي شي اوفيتشي نكو أزم أفو أوفا نا ايه معني تشبيه رح تكي مرة معني رح شرفة بك رح ازونم أوفا اوف خدای چه کری تفاخه ایشی رح بیتنه رح دا اوفه دا تنه رح تنه ده انسان دو های خدای ده انسان دا چوندی اوه بس خدي قلتي بريودم جيش رحيم أنا انظام شنو لکو خدي داره ساعتها انظام كده إنسان ده پیمانه کافن دا ده حدی کافن دا گوانا اویات های اوكي مشكلاتنا بس ولكن که جام خدا که بشه توا گوتی انظام تشتی وانو نبیستی بخو نكو تشي إنسان سر عرضه يجيش رحي خدي اوه رأیت اما امزونن آدم جه آخه چه بیش حریه و پاش خدا پف پوزی گنده کر رح و حیات به گنده خست و بس هوا خدي آدم دستی خود شکر على كل حال از برسيتا هان السر مسيح بيرن لانه از نکنم نکاتمی تبه هونه و مسيح عبم هونه و نگرک وانو کی نتازانی شو مسيح بري في سي صلو خدي بيش مكر خو بيش مكر ايه مسيح پیش تاکر تا چه دکه؟ تا تموتی مسیح تکل لگوری کجان کتابه گنده فهم که لگوری کتابک پشتی گنده بحیثت سال حيث سال تزاني چي يعني يعني بزوجه تقشكي كي هنا لو تا كول بي لو تا بيكون لو كي خوينه هاو لو يجي كول دبي يعني رائع حيشته يعني بشتي حيش جيلو انه توتي بو كتابت كي فاكت توتي بقولي وده ماشي فقرك تواري انجيل بخوينه تا مسيح خدای مسيح لتاموندي تواري كتابه مسيح بخوينه واكيد انجيل ده از مشكلتي اينون كي وانو كي لانه هافركو خدای بس ريكي قرآن ريكي قرآن نا تاريخ القرآن مسيح كيه مسيح كيه يوشش مسيح ايه كيه مسيح قرآنه نا مسيح ايه انجيله تواري انجيله فاكي بخوينه يعني مفعم ناكري تمتين هدو اجوانم كتابه منها اوكي از عالمم تمام كتابه منها يا كيجي بشتي ما بد سياسة صال هاتي كتابه مبري وتشجع برنو تدوز مشكري وخالكي قناعت كرن ده انه ايه ما دغري خير ها اكي صار جوين زونبه مزام كتابه جوين فاكم خدای جوان لتامون توار كتابي جوين فاكي فخدای مسيح لتامون توار كتابي مسيح فاكي عوضش كي منطقية هونوكي بس نو تنت كتابي مسيح فانو بس كتكار أري كتابك ده فاكي نو شو ماشي نا منطقية أري يفتشتو بس موقع ديو ايه مش عارف تاو ايه اري ما يجيو دي ما يجيو ام قشتك دبينن اري منا خوني دي مواقع دي وكيا شو ترد بيني منكو واقع ايه خدای پیش فرخوشة انسان فرخوشة يعني وكده به هنيئا لك بيروزي بشتارو يعني توانو ديت بركانو وانو ناديتن وهو بي ايمان دكنو والقوري انجيله لقوري كتابه ميرك يعني خده رو يأكل تاموت دبي هفركي منه مسيح قد از ريكم از روستيما از جيونم مسيح لسار خوا قد فاركي كداره ريكي عزمين ريكي ايما بعزمين جيني هوا مسيحة ناتو كاسيدنن ليه؟ نكو بعد يسوع وري عليه السلام دبي كيس حفص صلو بعيشة بوجه بمري ناي نو انو كي مسيح خدايا
ایکی واره ملا ای پی ایمون کریه ایکی وان ببه و پوشه که هاره شیطان خلاص آره پوشه که شیطان پر به زیده ببه نه وانه او وقتی شیطان میتون تنه ده سعر مسئله شیطان دو شیطان میتون ده مسئله ده تنه او اونا هر کتاب کارتاق به کیفی خوش خورا سر مسیح دانده که کتاب مسیحیت و که ته میرک رند ناس که و بس هاوه ده خوازه از کتابش تارا بشینم ته بخوینه ناس که خدا بخوازه بگه راست مسیح که مبجام تاگینه به هین لممین هین بگنده ناس کرم بده آنو کیه کس نکنه خدا بچعوه خوبه بینه لما خدا گوتنه خال وعده مینه لما ماندی ما شش نقلا دیت اجا که دیگه مدید خلاص مش لانه مجش خدا خواست مقول ممینه هذا خوازم تا ببینم پشتی مرنه آنو کی بنفس آره بچوک بین جوان بس بنرم بین نفس هر آره حشک بین انو خدا الممینه و بمنا آره انا خوازم اتنا خوازه هر فطور نکو خوب خوب که بده دقو که نکو خودی عرض و عزمان شکری جدنه مستره ايه چه مخلوقات های خدای جه مستره خدای مم. شکریه یعنی نکو کرت اردی هم سر نه بردستی رب العالمین وکی یوه وکی یوه هیلینه که چوکه تمام خدای خلق کریه رب العالمین خلق کری دنیا مشكلات نه چی بیا جم رب العالمین چوکه نمازن دنیا مشكلات نه خدای خلق کری لانش دنیا حزده که تخلق کری تا افراندی لانش تا حزده که فخلص ايكي خل تامينه كي خرستي التامينه فبرتش كي خوش يعني تا مسيح ديا فخدي اوفو ها لتاموند ايدو غرا فاين كل سارتا تواري ارتوخ سار مسيح بخوينه تبون مسيح كي وهنا تميرك ناس كي الجوري كتابه جنده ومسيح جي شوري آره خدای بس شوري خدای بيمارل سر عرضه هاو جي مسيحه فخدای شوري خل تا دمينه يعني هرو تا شورا خدای دید فشوره خدا همه چوب بیسن دوغه هم قلاقه خب سر کدن سر مسیح دن و دوغه همه ببیسن گوتن خدا لانو مسیح گو خودت مده و کوری باراده که کی کنه بمره و جون وش مره نرابه و هر عزمین کی نه یک بس يا ظنن يسوع النمر نامر اره او بی کشتن لسر صلیبه ولكن رویس سیه نه مت دیسا ایتا میجی تا قرآن بتار گوتی چه هوا فاش کتابه گنده بتار دندکم و نه بس کتابه مسیح برین مسیح واره به 400 سال تمام لسر مسیح دان کرن گو مسیح که واره ایکی واره صلب کرن ایکی گنده بکوجن ایکی گنده عذاب لمیش کن گو هفتشتاجی گیج بوا گناه دوا خدا به ملتی اسرائیل رو واده گوت به برکه پیغمبر دو گوت و این گناه کارن گو این بمرن و این کام فوتوری خوب بدن فهانو بیام چپ کن ام گرک بلفن گرک ام بون خدا کن ام وارن مسیح قابل کن که مسیح شون جمار سر عرده مسیح جعزمین و سر عرده و جنفو فتلی عزمین نكو وانو کی سك بنرى خدای رب العالمین گوری عملیت دنر عملیت رند به نه گوری جنتی عملیتا نه عملیت رند به ایت جهنم ایکی تنو کنش خورا روب خدا بکنه تبه به مکعکاک دوی ویدیو الا مجام خاک خدا که بتاره بینا تا فلان سواله رب فلان روی العالمین فلان سواله رب فلان روی العالمین تا هانا کریه تا فلان روی فلان سواله تا هانا کری تا گناه خوشبیر کری خدا گناهی تجبیر ناکه هانو کی و خدا دبه چه دبه حقیقی گناه مرنه يعني تقول كي تاني عبد كار مرنه كار جهنمه ليش تا حزد که مسیح شان کار قربانش بر تاوا هاوا كوري خدا اجماعش کارا کریه فخلاص يعني تشغل تكرار که هاوا كوري خداش تارو کریه پیغمبر نکو چخو انبیاء از گیاه حزکم چه یسوع دبه چه ابراهیم دبه چه او دبه موسی دبه گی پیغمبر گی انبیاء المهم خوش شريتك جام آدم وحواء دربوز دكه داره جام ينونك نوح باش إبراهيم باش موسى باش وانوكي تيروتي يعني باش پیغمبر ندنن باش تدگینه مسیح جيگو خلاص هوتم متخلاص کر بس ایمان خوب ما بکا که رحی خدا بتادم ترحی خدا ببه گوه رحی خدا اکی بتارا پرتش نخوش چه که بتارا دن که و رحی خدا جی خدایه و مسیح جی شوره خدایه فحرسك یاکنه فتو دوغه ترحی خدا ببه و دوغه تی عجر ببه و دوغه ترکه خدا هین ناس که و دوغه هین هاو تا حمایه ده که جی گناه تا گناه کی بکه رحی خدا هندری تا دو بتارا دبه فرهاد تا گناه کر توبه بکه وانو کی لرحی خودت جام تا تنبه تو صد جوری گناه بکه تو صد جوری خبرت پیس بکه تو آرتق جام تعودی جام پرک و مسخره نه خبر رو به رو بکن
جام خوده نه مسخره هفتش تو جام عمري خوده تکه فاتوره بده الحمد لله حلاقي مبقوكة نو عمري کسی خدا پوک تنه قام بین احلاقی ما پوک و امرندن فابه ام قنصر خودینه وانو کسی پوک تنه عمري خدا از کسی رو نغلطم یک مرة نغلطه از ویرا نغلطم مسیح جی دبه گیاکی لسه بتارا غلطی مسیح دبه گیاکی بتارا غلطی تکه خوفه رو رم بکه تکه گنده منبرکی که لعنت لتاهینو تکه منبرکیش ما بخواسش گنده رو تکه جرا دعا بکه از قلد سیرکم نه تکه سر گنده بغلطه نه تکه خوفه رو پیس بکه نه تکه لعنت لهینه تفتش نو بکه دبه تناقش که منی عزمانه اما تفتش نه ای ابتارو دبه تبکه و دوغت لوی منی ايه بس عزمانه نكو سكا يسون كون يقر سريسين كي چه بکه؟ يسوع عليه السلام انسان نكون يقر سريسين كي نه سادی صد انسان و سادی صد خدای هندری گنده بس مگرافونه خو بگر انا کش بس دقیقا که امین نکو مگرافونه بوده يقر سريسين كي يا رب العالمين اره بس مسیح سادی صد انسان و سادی صد خدای هاو مسیح شو انسان شو استغفر الله تبي خدايا بني ادم هاو کوری خدای دخواسته تا گوتونه گنده ببیسه فا کرح واره تا بحلل پیشه فا انسانك شان سر عرضه هاو جي مسيحة تجسدي ويبي وبطارة دانكر وانو كي سادي ساد انسان تعظم تدنجي مرن تيتا يعني مشهورة كرت نيفيدا بيلي شو تمام ما بتعرفوا سادي ساد انسانه ما بتعرفوا سادي ساد انسان وسادي ساد خدايا يعني رحيق عنده خدايا وجدار ودا جي انسانه هنا كي مسيح ولو ما بمرنخ وكوني وشو عزمت نكو سكا جوان شو بيوتن دیسا خالص طيب ساعته تاخوش خديتها بيروز بكي وقتي ما تنا عم تم تكرار كن يعني هرو وضعيتها تشكيش دورن ترى دوم تداخس لانه كوك نامشي هرو تشكي وضعيتها اجباري خوش تربي طيب كوني ايدن حسن مقرافني خوفاك وبيرن ايداركا جيسته مقرافني خو بگره حتى دورا دگنيه السلام عليكم طب خيراتي دانك تكرار السلام عليكم السلام عليكم انا از نه عربمه معاشت ته یکی کرمانش سلامتی عرب و دینی عرب تله فرضك يعني احترام تنال جموع ونعل من احترامه ها لتشيا انت مسلمانه يعني اي بشتا مسيحيه خير وكرمانجه تخير بسلاف بعربي ده دايما ها تبديني خورتك اسكج اما كرمانجيه اب كرمانجي وابم تكرمانجي بلكي قانزونه يا تب عربيش مرال ده عربي نظام تخيل ان لما فرضك يعني نظام ديكتاتورية انه خلص مسيحية اكي خصوصي هم لايفتا واكي خصوصي بعربي سلافي بتاعدم والسلافي ديني خويا كيف مده وافق في مسيحي في يهودي بديني اعتراف نوكن تخيل لما فرضك خلص كرمانجة ككرمانج فيرادانك بي ايفور باش تبزموني خو اعتراف نوكه مطار ناقوتي صلي على النبي مطار تشتي هوني ناقوتي زوت ايشي تب نبي تنايا بس كاتب جامتا تشكي تا برسكم كأنه ديني مسيحي وكإسلام فرق چیه؟ اسلام دين مسيحية حياة الأبدية جياني هرهية يعني تواري مسيح قابل که تنامره تسار عرضي دمره اللي تدار دوغر جام مسيح هذا الديني إسلاماتية تبمره تنزانه كبتات شبه هذا اوكي عطار تشكي بهم انت كبيتش دينيتا مسيحي بيسا دينيتا مسيحي مسلمون ارمني كشذا بلا كقلبي انا تاميزه تكجن ديني دو بيجي يفلحنا به ايشي ما بدين تنه از خب دين اعتراف ناكم دلی تاد نت تمیز کرن دلی تا نپوک دلی کس کل سر عرضه نپوک الا قلت رحي خدا ببه و الجوري شوري مسيح بماشي حاطط پوک ببه رحي خداش تنوبه نکنه ببه الا مسيح ببه حاطط ببه بس دلی تا نپوک به دلی تا کس او تکبره بس او تکبره دلی مپوکه وتاشور صار كاسين ناكر وكتونا كي مجادله طب خالكرنو خلاص كل واحد عدينه اره تواره المفرط که سلامتی دینی خوی عرب عواد عادیه جمتا عواد جم خدا گناه هرو توتی تشکیل یکی فرط که نو عجبینه تگنده انزعاج ده که تگنده خیله ده که خیرت واده که فخلص تا گناه کر تا فرط کر
تا فارت کرد تقول سلام عليكم مقو ايفور بوش كل واحد عندنا الله لا يعينه. بعربي شورو معك شمرو بكرمونجي دانكا تكرمونجي بكرمونجي دانكا تبي جملة عرب تنزل بكرمونجي وابي واجي ما بي ايوه تهات تقول سلام عليكم مقو ايفور بوش نه تدي سودانگی خب بلندکه ولما فردکه یعنی چه خوازه خلاص از نه عربم از کرمانجم از که کرمانج بمرم هوا زمانه من خدا دایه و تو تکه مرا کرمانجی دانکه سلاوه بکرمانجی بمده تکه هر دیسا سلاوه بکرمانجی بده يعني خلص ميجي برنامجي عربي تدا داخستنا كرمانجي جي حذف كرنا هنا بس وصار خده بيست عربي و شورت کوچی پوچی کرمانجی هانا کی وین برمجه کرنا نهان ایشی ما بعربی معربی تنایا خیر تسلاوه بعربی دده نه چما تب وقت مسیحی تدبی مرونه كده إنك تشمو مفرد دك يا بشورة بكم تخير لا توتي المفرد دك توتي تب عربي سلوفة دي ما كرمونجم موجود ايفور بوش ازوم تكرمونجا نا بعربي دي سلوفة بتحرس دايما معناه انه عامل سروي ياكي بس كنن خلاص يعني تكبي ياكي ردان كنا مسلمونا فيرب عربي او ماكا مارا سلوفة ديني خو اسلاماتي ماده لانه السلام عليكم عوا سلوفة اي خدوي اسلاماتیه نه ای خدای کتابه منه تمام از ای خوزونم ای خوزونه مجی بتارگو دم باش مبکرمونجی بتارا دانکر معلمی هم بتارا دانکر ایشی شوره دم باش ایوار باش ایشی خو بدین تنه ایوار باش شالت ملحد به تکبه ایوار باش دنه ایوار به يعني مساء الخير ما بتارجو مساء الخير توانا قلت بس سلوفي عرب تعلم فارت كرو هوا بس أنا خلاص كلام خلاص الكلام تكما وري مسيح قابل كي معناته خلاص ببيت مسيح قابل ناكد كعرف فوتوري خوب بده هاوش توليدو تجي وحري اكيد لايفيدو فوتوريتش داريتش نا تشتك اره ايتا اشتا شيطان داميري واشوارو و حسن دي ده در زبانجل وقسن خبرو دكي تا چه دكي بك فوتوريتش لو فوتوراش كروتي لو فوتورا قاتنه لو كام شخورو قيسكو بن رامتك هم لايفي قيسكو كام ديسيجن هو ببن بروكي تامر جني ويجي ببن وانوكي هذا جامتا تشي فوتورا قا جامتا تنه جامتا جي فرية عودية خلاص تا قاب قناه نوعيشه عم تشوك انت عرفت شيء توليه دكانه عرفت شيء خلاص دوكاف تناي دانكرني خلاص تا صوفيا كيف طارو تناك بتعرف بيمشي كويدن كان دال تبخيروتي خير بيشو تابع ايفور باش بيرن برسيتاتشي تبشي موندك طيب باكي نوكو جوان اسوال كشتا برسكم بيرن ساعتك صار ميركرو دبي السلام عليكم وتمر بوقت ايفور باش ويل ما فارت كر يرو تاغوس تا سلوفي ديني خو تا سلوفي ديني خو لياكي فارت كر و هوا كي بيش بتارو رياك ألمانيا ألماني زونم دانكم خير كان سلوفي ديني خو بعربية كي بيدم جين داو كي بهفت شيء كي بتخبره مرة كي تشدك يعني لا نزونم أبشد عندكم نكو أبا تركي عندكم بس نكو بتعرف جو ايفور باش ايفور باش چه بيا جوابي قوي تونيا نوكا اكي جو ايفور باش يعني مساء الخير ايدن دبي تشفر هاوش دبي ايفور باش هاو نوبي سبوتا بخير هاو نوبي دم باش يعني هاتي نوكا اكش بري دم ودفاع كد دي ساتر زروري بس تمجو ايفور باش تاج جو ايفور باش تبي ايفور باش تر زوني اتبع المنجي ايفور باشتر يعني عكل حال تشقش بره ديني عرب وتدفاع كت تمل زروري عرب نبتا اعتراف دكه وناتا نكو توتي شاري مدكه دفيا كده دي صوت بسارنو كافي خلص بيرن ما بتعرفوا برسيتات شيء وتبشي ايمان دكه وانو كي بيرن نكو موضوعي ما نافي تشتي موضوعي ما مسيحة برسيتا هانا تشيتا هاي بيرن برسك معنا ميلاد خشمت جسده نكو قول انت دبي كتابي مسيح ومسيح ومسيح ايه نوكا كتابي تا داس خودكي وقت نو خودي دو تشي بيا براقي كريستيان سربي إشي خده بقومياته تنه يعني تارنا بقوميات خده هذا خلاص هذا إسلاميته دبي عربية فدبي خلاص جيب عربي الميكن جيب عربي كتاب بخينن وبس
وانوكي ولكن كتابه انجيل هوا بالكرمونجي تدوز مشكري هم كانوا بيراقة دين نصر لانه قوميات خوده تنه فوانو الجامعة جامعة قوميات خوده نواتي عيار كرن گویدنی تدبیر کتاب و کتاب انجیل پناوتی لیسکونده. ابدا که خوده لبر شوره خواه خوده لبر شوره خواه دستی تا پیوتی لیسکوندن تا چه برای کلیسان سرخستی. نه ابتر دبیم قومیت خوده تنه قومیت خدایی من تنه قومیتی وی به زمان گیا دنده که مسیح بخوا کرمانجیشی دنده کر دهات شامه معجزات چه دکرن دو چی گدارو دو چی جون و دفتل اسرائیل دیسا دهات شامه ملتی شامه را دنده کر شامه تشه کرمانج هر تاریخی کرمانج ولی شامه ساک خشمه تیدو بین و پاشه کنیسه سفتح لانتاکیا و بیه وار کتاب ها و وکه اف کتابا نبست لازاخل سره اورته وکه سر کرمانج دنده که چو کرمانج چون کنیسه سفتح و ایمان کرم به مسیح پلکه سفتح جه انجیل سر کرمانج دنده که کرمانج زردشتی ای مجوس چو هاتن جا مریم العذراء و مسیح را سجده کرن پی ایمان کرن سجدهش خدای تانه را فج مسیح را سجده کرن و مریم العذراء جه مبارکی کرن هوا کی تاریخی متدایا سر مدنده که اما کتابه اسلامتیه گه که نوی کرمانج گیته تنه نوی کرمانج تنه بل حديث كاد بيتش دبك كرمانج قوم من الجن يعني كرمانج الجن هوتن ناش آدم وحوانا يجي شيطان هوتنا ودي ساجي وين ناخذ قابل كم بيتشكي تدبیر مسیح بکرمونجی دنده که نوای. كرمانجي خدای لان خدای أنا قبل كرمونجي دنده که نبس بدنده که كرمونجي. نو ناقشتك امنال جام جاوبين طيب جد الأنبياء كيه جد الأنبياء؟ جد الأنبياء يهودية هوا إبراهيم نايمة نايتاي طيب دبين جد الأنبياء دبين كرمونج معناته نو امنال جام ويبين بلكي كلدوني بي امنا زونن اوكي طيب أستوى سؤال رو تشاكل نوكو جوان سؤالك بلكي تخو بوقل ده حسبيني نه خدای ما باقل ده حسبین نه خو باقل ده حسبین تا شیخ میخو نظام چو ملوارن من دوغره نداره اوکی تا سوالك پرس کری بیرن کاکو نوکو تا گویدنی تا سر آدم دنکر نوابی طيب آدم و حوا به هفر زوجینا طيب زمانی عبد فهم دکرن عم نزورن عنال جنبی مع نزورن ویتشتی فهم طارا نوبن أري فهم ذكر عم الجنبين عم نزونن تو معلومات وانا كتابي دوتنا فجاء فهم ذكرن بزموني كيدان ذكرن يعني وجنات بخل عرضي كرستاني بي يعني فارتخ آشوري بي كلدوني بي چه زمان بي عم نزونن كرمونجي بي عم نزونن يعني ف ناقرا كافت شلون نامو همش مرة هرو تمر سبا كي بتاع شبه هاف بش مارو مهم عم زونبن عم كي بمرن هيك سبب ما شبه قاي ياك راش بي ياك سبيبي إشي ما بيت نافت شلون نامو همش مرة جمارو مهم هاري جرينج إنه عم زونبن سبا كي بشتي مرنه بما شبه قراش سبيه كرمونجا تركا تشيا تفيد المانو كينكو في وقت نكودو طيب نوكو اب انسولي سر عرضه نجج ادم وحوا چي بيا نسلي ادم وحوا هوتيا طيب خير هنك راشنا وهنك سبينا هافا بشتي داغا طوفان نوح چه بي وقشكد نوح هر ياك بتونوكي بي وانا تيراهات ليه هاو هر يقلوي جنده ياك اسمره ياك سبيه ياك چيله ادنوف مادا جوانو هاي لو اما نزوجيمه بس غير ما عيله هنا لوي جنده ياك راشه یک چیله یک سپیه که هم بین جو مسئله خلاص هواش خدا داره اینو خلاص قشکت گنده و انا یکی به الاب که اوتی نظام چوبیه المهم سه قشک خواهن هر یک بتونو کیه و تشکی عادیه ده بارسياش كي بارستا كم حالك بالتونوكي شارح دكي وحالك بالتونوكي خلاص هوا تشكي علمي ددم تاني نو بلكي تزوجي بد ساقة شكتاب من حر ياك بتونوكينا ياك اسمره ياك تشيله ياك سبيه حرم بتونوكينا عيلانو دبينا موانونا عيلانو دبينا موانوكينا عيلانو دبينا موانوكينا طيب ده ادمو ده حوا قاي ياك راش ياك سبيبي بلكي وابي عم نظر عم نالجامبين لا تخوزونات حاسبيني وتتبع جيزونم نعم جيزونم ام كتاب انجيل تهينه كتاب مرا فاكه باقل معناسه گنده نو یک تشتی پیس نه که هف معناسه شوره باقله اوکی نه نو
ياك إذا بتعرف قلت عن نظام شكلي آدم شو إنه خلاص هذا نابو قلا أوكي فاش صفاتي تا استخدام كري تا صفاتي استخدام كري شو شد جملة هذا أوكي فخلص عرفتش مارو نامهم منكو على تمرتك كده هاري تمرتك كده هاري بس يعرف كم تربوه يعرف پوشه تکار حقی فوتوری خوب بده تکه چه بکه لا ده اتشيو تو دنيا اتشيو في التلية كيه تكاس ديه مسیح ها و جا عزمین هات سر عرده و جم و وگری عزمین ام ایمانه خوب گوتنه ویده کن گوتنه ویجی گوتنه خوده له گو خودت مده و معجزات نو بارده که و گوتنه بارده که فهمه گل ویکن مسيح وقت بتاع رواقه مسيح ده كتابه ده بمرة واجود ومسيح جي ما شش نخلب شعبود يا وقف كده يا كابل فر نوفي خو فرهود بي هاتي دجي مسيح ده عندك وجنده بشعبه خو مسيح جديه ومسلمانه ودجي مسيح ده عندك ام شوكن يعني ايه جوه بارتر بس دعوه که خلاص کن ورا بس دعوه که ورا خلاص کن مجال عکب تادم بیرن گتشتی تاده نهایت تخوازه کتاب بخوینه در عکب تاگیرم تنا خوازه تکانش خورا ببیسه تکانه برنامج داخش خورا ببیسه سر برنامج تارا گوتنه خوده بخوینه کرمانجیشی کانش تارا بخوینه و عربیشی تا کجانه حزده که انو خوده بزمانو گیوه لا جوان ما يديني خو تمام ناكلم كسر ديني خو على كل حال خالص صارم بأز عربم وأسار ديني خوي عربم وأونو نبتا اعتراف دكن وناتا تتشقو خو بيفا بزالقينه كيف تعرف انت بوياجي بس هذا ايوه وكش وشبارا وجه که کیرول واخن و تشی نکو شبارا وات کیرل شاروانه خود خه هاونو دان شاری وان دکن تشی پشته وان دگره خو ای وانم اجربی وانم ای وان تمام نکره کم ای وان تمام بکم تمام بکت که چپ کت کار جهاد تکار جهاد تکار دی که شار بکه لدیجی کرمانجا اصلی خود زردشتی ازیدین مجوسینه هاتن دولت دخواستن فهر جهاد کل لدیجی وان حتی دوی خود گرن هوا طيب بيرن بري نضال شيخو طب ماره عشان مقرفوني واشتارو مش اوفاك بي تمام ذاكر تمام بيرن طب خيراتي مرحبا بيرن طب خيراتي نكو اول شغله وقت دبين مبتر نقول السلام عليكم لانه اول شغله اعترافي بخدي نوكي نا اعتراف بخدای اسلام نوکم نه اعتراف بخدای نوکم خدا بزمانو گیاه يعني رو خدا و زمانی کرمانجی دایما و زمانی ما کرمانجی دا یازمیش کریه بیانی باش يعني ثبات بخیر ایدن دم باش يعني وقت تا خوش به دیرا ایوار باش يعني ایوارا تا بخیر به هاف زمانی ما دا خدا یازمیش کریه که خیر وارم زمانی عربی وینم لکرمانجا فرد کم اکم گله هو تو درکه مساء الخير بكرمونجي وما به ها اما زماني ما كرمونجي استريكا يعني تب كرمونجي وما به استريكا تحطي بيشه خودك تحط ميلادك افتشتا جامعتنا اخو مسيحيما او تمريكو مسيح افتليم هويه ما تشيلسا كرمونجما ايوه كرمونجم هاو كتابه منه زماني كرمونجي دايما عاد عالم مش خورو كرمونجي دفتلم قومیت خود دفتلم کرمانج لقه خود دفتلم خدای خوی دغره هاف مسیح هاف کری مسیح به مرا کری ولكن وين هنا نيفي وعربه زماني واجيب عربيه يا اخي لا تصدقك مين مدينك من جمله خد دينك يا متى تا چند گوتن خلاص تا چند گوتن اگه جواب اون مباشره دادم ایمن وداره از نتم مگرافون نوتم دست یکی و کیفی خو ساعت که دانکه لا تكيزوني بيحكي بمشهد لو تشد شو مساله على كل حال بيرن تكميلاك ولكن برسفيت دوتا صار مسألة السلام عليكم إذا تدخوزي بس كده كي معناتها بالبداية أنا دكاتمي از وداره معو وانا كري من برك انه ميكروفون بداس اكيد من ساعات كشخوره دانك تنا برسك خو برسك وخلاص شو كده طيب هو ساعتك كده يا اخوي بيرن برسك خو برسك تشيا ووقت لوري نادن اول شغله مناقو السلام عليكم اول شغله وقت تبدا هيفورا تاع بخير دابا في هيفورا من هروكينا بخير بخيو اس خيرش تارد خوزم مشكله هاي تخوزي لرب العالمين خيرش مراد خوزنا كنت اخر اعترافي بخطيتكم تمام هذا سلام الله اشتروا دعاتكم اشتیاق خدا نه سلام الله سلام الله جامد کتاب داتنه جامع اشتیاق خدا هاي بس هذا تمام بقى في بلا اول شغله نوكو قلنا مع احترامي للجميع وجه كرمانجا وجه عربره
انه كفتنا تشيدك يا أنا فتنا تشيدك متى لغاتي خل مفارد معك أكر منجم نا فتنا تشيدك بس بدك خيره معناه جاوبي خير تنا جام خير تنا متى تشتغل مفو ما زالقين تمام بمرة كرمونجي دانك متى سلوفي خدي خوي دوكاف بس دوكاف خالص واخد خالص متى سلوفي خدي خوي ديني عرب لما فارد معك لما فارد معك بمرة كرمونج دانك اوكي بمرة كرمونج دانك بس هذا بمرة متى اهو دا معك خلاص هونوكي ما دانكرش تم دبارة دا معك حسي مقرافونيا مدو سود بينجي ايتا سادة فحسيتها داري اوكي فمسيح خدايا مسيح ركيت دغرية مسيح عفتلون دم هوياتي من بارم اجي وكتابي تم سلام عليكم لخالكي فردكم ازام وي اولموني ربابهم هو ورا تكيجي وكي ما بعلم بيجي سلام عليكم ما بيجي هلو تشي هلو يعني مرحبا مر يعني سيد حب يعني محبة سيد المحبة هذا إيه سريونة إيه ديني مسيحية إيه عم بيعترف نوكن يا أخو إيه ما السلام عليكم إيه سلام سلامتية كه إيه ديني ما إيه سلامتية إيه ما دغري وعشوشة وهنا يوينه وان ديني ما كاف يوينه جزية بدن نقولي سورة التوبة هو بيستو حفت وبيستو حيشت إيوه مجي هنا ذكر لخالكي ألمان وأجنبي مدي تشوف سلافي خدي عرب من البرونده عالم ممكن مرة هنا كيبن بمرة ما بهالو مرة بالسلام عليكم إيه هذا دغه میجی من گامری بی بتشنه دن پر او ناکم مشاعری و پر او ناکم فوارن بون خدای کم برکه دوغره پیش ما بکه مچوش خدای خواست شش نقل مسیح لما ماند و مپی ایمان کر کانل تاجی مینه گوتنه خو دغه مسیح لیاکی دمینه خدای گوتنه خو لدمینه گوتنه خدایشی مسیح ته قلاقی خب سر مسیح ده تزانه به کجان دوغره ته بخوینه کتاب مسیح ته ساکه خدای بخوات دادنده که اف کتاب انجیل نبس لازاقه پلکه سفتح سر دادنده که دوغات زردشتی کل که تا چوهات مسیح قبیل کرن باشه اورته کتاب وکه داغه کنیسا سفتح و بی پشتی مسیح چه عزمه به پنجر روی و داغنا چه بی و داغه کنیسا سفتح و بی لانتاکیا العردی سوره و داغنا جی میدین تدز مشکری میدین تمام میدین نه مجوس معناته نه به مجوس ایرانی بین تدز مشکری میدین کتاب من قومیت مت دز مشکریه اوکی پلکه سی چاره بخوین سر باکو روش آوا و روش حالات دنده که و چارنوونات دانه چار نوی و چاری تیجانب کرمونجی هونات دز مشکریه نه تر به غرب شرق نظام چه کتاب انجیل کرمونجی تا بخوینه تر به روش آوا فلان در هونوکیه هانا تارا دبی ملت روش آوا هاتی یعنی سوره هاتنه اسرائیل ایمان خوب مسیح بکن تو هانو کیت و کتاب داده بینه نه انو تارا به تقاومی کش جنه یعنی تا شیطان هاتی یعنی تا نش آدم و حواه فوار بان خدای که به دغرل پیشما بکه ایدو خوازه انجیل بخوینه رقم داده تعلیق داده یازمیش که جور متابعه علیه و سر خواست جی رقم داده بشینه و جماعت فیسبوک یوتیوب وإن كانن سر ماسنجر وإنستغرام رقم داده بشینن و کتاب بلاش کتاب نه بپرایه تمام فمتابعه کن شورن جمع او نکری جمع خاص گرتیه فنا مشگره کوین جمع خاص وکن و رقم داده جمع سر خاص بشینن هف رکه دغریه تحجاج واتنا انو که مرا سر چدان کن کار مرا سر چدان که تشتك جامتاتنا نكوا متأكد مع دو دارخم كتم بسلام عليكم خلاص تشكي خو قرطن بيدانكن تشتكي واتنا يعني تك كده دفاعي عربك انت تقص بعرب ما تك تدلي خدا بكرمونجي عندك تخو شو قصب كان يبا بزار قني او بتاع اعتراف نوكن تب زوره شور كرن المسلمان نه معنی دولت بتاعتن نه معنی فتشتي نه تاخدك عن تراك دولات چه فدراليه بلا نوت انت تعبده تخزماجی الجام ایغا تچوتی مولا ایغا دخوازه جام ایغا نو هفو مولا گنده بیش بردو بس جام تا نو هفو مولا تا بیش بردو فنو دیتا تشکی نو دیتا تکه خلاص خو اقناع که انو خود عربه اگر روی پنج نخلوب عربی المیکم نب کرمونجی تا نب کرمونجی نو بیسه نو فهم نو کجی فتکه خانه اقناع که و خود ناف گنده دو انسیجام که و خلاص تسوریه و بس هفه آره فای کتاب دخوازه بخوینه رقم داده یازمیش که تعلیق دا و سر خواست رقم داده دخوازه بشین و سر درنه دجیت کنه بشینه طيب الكردي 366 بیرون مگرافونه خواهکه طب خیراتی چی طيب کام بیدارخن اما دو خاصی قاجم و گسته ما خوزن یا این باز داخل که بری تدانده که اما دو خاستن نحو جی که جنب و این گسته بخوزن یا تهات
خلص برسه خود تکه بوضوح سر کتاب پرسکه تمام سر ایمان المسیحی تکانه پرسکه سر باوری خريستياني تكوني برسكه وخلص بس هونوكي موضوعك هفده مجهارك هفه مجهار مين درميت تشتال مفرد ماك تشتاب مفا ما زالقين بزوره اوكي خلص اخو نخوزم سلاوي بعربي بمده سلاوي ديني عرب انا خوزم اجوي ديني دار كاتم ابره وانو بس خلص دو غير ياك علنا بطارد به انه اوه تشتی نخوزم خیو اوه کردکی تنگ لخوانو که ماته دو نوه حسویمه خلاص تگنده احترام که و ته پشتهاره و بس وانو کی نه تواره لی فرد که نه همه خوانو نعلمینه اونجا کوین 10-20 چه 10-20 40-50 سال وین نو ملتی مسیحی دا بیشن حتی وین وکی وان راقیبن احترام کن بشتا اوه تشتی نعجبینه علی فرد جنوکم از آنه ما فيديو جديد صفحة ويدا هنا كو جنده خيلة قريب شورة السلام عليكم فخلص قتشم جام جنده في شورة فيرا نوكم هاف إنسانات في تشتي حاز نوكي فنارم زدي جنده نارم رازق جنده نارم بوي تشتي اكون هو كابوس كليخم وادوخم وخلص يكي ده نوفو ده بيست ماريو جيست خوستي فهانوكي بعل من فيتش تي خود فيتش نادا خو فير بكن خود زماني خو كرمانجي دا فير بكن نه تمي زماني اجنبي نه انه اجنبي قصدي مسار عرب و ايدم و تركي یا نظام چه اره وين لوه ولاتنا دجين وين كانن بوه زباننا با آخافن له دماله خدا به یکی کرمانج را تکت آخافتنه و عرب زمانه خو کردی باخ و سلاوه به زمانه خو کردی بده هانوکی زمانی خو راست بکه زمانی تخوره گوتنه دا عربی و ترکی و نظام چه تدانه که وی گوتنه جه درخت که کردی تکت وسط زمانه تا راست ببه ایمن افتشتا من نزانی لمهات ایمان خوب مسیح کر مرحه خدا بر از هاتم نو کرن تلیم نوبی مسیح گو ایج دایک بونا نو دا نبه گو نکانه ما ببینه یعنی دلی تاج نو دا نبه تنکانه خدا ببینه اره فدوی رامهات مسیح بر دلمش نو دا بی مزانی چه راسته و چه نراسته هرتم ببه از مروفکی باشم از مروفکی نظام چومه رندم اتم مشکلا ناکم تپرز گرک متنانه و نظام نا اوا نفس مزنبینه نفس مزنبین نفسه تا مزنه بلنده خدا وچتی حزناکه مسیح گوت وک من نرم به نرم مار قومش کسی ما به مار تشتال خلقه فرد ماکه اوکی تدار کبی اکی را تدان کر خلاص پرسه خو پرسکو و خلاص وانو کی نرم به نه حشک به نه وی دان کر تجی خلط سارا لخو قیرک و دار بکه نه گو نرم به هانای مدی یک خلاص نقاش اکادیمی تنه اتودخم یکی دن از دارخم هانا به حکم بزانبین يعني هونوكي هاف مسيحة تشتي بار معلم دي تشتي اتدو فير كرمه طيب مو بيرن ایوار باش که جوان ایوار باش سپارجیک اشتارات يعني سرفي گوتنه تا پر جدایا از بري ابرسي خوبكم از خوزم چي تعبيركم سرفي في اوي يعني معناه بس قلبي سرور واشترى بس حاولون انه داري يعني اره نقام مجهره ماگي قلبي السلام عليكم طبعا لا تشتك الجامون تنه اريت زني مسألة شيء مسألة اما اجي لاوروبا با معرو جي معرضة يعني تصدقي دور تايكتي مغربية سورية جتشي تي شغلتي تلاقيتي شكلي ما جي ام شرق الاوسطين فمباشرة طالب السلام عليكم يمنا جوبين از ليفانو غارينو اروشي خوشينو دمي اخذكم قام نابستي اخذكم انا عرب ما ادم چه عرب نو عربي نظام دانكم از جوبين دي نودم لانه شروب خو تدو او هاي يعني فرض هاي هر التفسيري السلام عليكم دبين السلام عليكم يعني الاسلام عليكم سلام الاسلام عليكم ايش هذا مشكله اما سحيمه سلامتي ديني خل مفردك واجب ديني تعترف نوك معناش ديني تامه بالضبط يعني ابو بحد ذاته تي فرض خلاص اوكي وقت ديو تشود دقاريخه اوروبي تعبير برخوش كرت اقول اوروبي بين هالو يو ألمان بي جودن أبند ولا هونكي يعني في زمانه هاي في زماني أو نورمال علميا ترى عندك يعني ترى كإنسان عندك بس إشي خو بإيمانه أو ديني تاتنا يعني هو علاقة خو بيتنا وسرويجي يعني تحترامكم سروي تعبير تاكري ورغم أجي كاسكي أو ملحد يعني هذا دينه بس برسمها بجوان أجر درفتها بيرن مشكلتنا
يمكن كسلسلة في بتاره هلك شيء ونقاش دو وبحفر دانكر تقو يسوع أو نبي نزوجي راسته وايج يعني هوجي أكونم يعني منطقيا ورا باستثناء انه از في خديم وفي اوم في دينم منطقيا وارد ماشي يعني عادي نزوجيه بس تا وقتها جوبي ندوي تقول نزوجي نزوجي تشقو بيخنبر هانا جي زوجي ولكن طيب. مسيح تاني نزوجي صح اوكي وفيجو نهبي وفيجو نهجي يعني شوشبين كوتنه فإنسان صار عرضه جي شوشبينو دكاو في شوشبين سوسي سولو وانو بي از مسيحيات يعني رنوز كم من ارون بيكات متجيج مخص او عالمي جي فهمكم فويش ما اهوت معناها برسي خوبكم برسي من تقول نزوجي وبوك بي يعني بعد تقول شوري نزوجي بوك بي يعني اذا يسوع بزوجيو اكيد تجنيس ببو اكيد بنجسيو يعني اذا هو قصيده بي مسيح عم دبين بوكو صار عرضه وبوك شو عزمين ناب علاقة جنسية ناب علاقة جنسية علاقة جنسية شي نابو يعني بتشتكي بوك شو عزمين دو بزيكي جنكي كات بوك وبوك جي داركا وبوك شو عزمين هذا قصدي ما اوكي نكو مسألة علاقة جنسية معناته كيف كيرتش بي امواك ذكورا ويسوع جي ذكر بي صح؟ اري ذكر ليك ذكر طبعا اري وك يسوع انه جو علاقة او كر تجنيس يعني نجس كر معناته خير بشريات كي شو استمرار جو علاقة او من اساس الاستمرارية بشرية يعني علاقة جنسية او ضمن استمرارية البشرية اري علاقة جنسية بخو خدا داي معناتها كاسورة اوكي علاقاتك خوش بس انه مسيح امام دبينن مسيح فيجو نهبي في تشتي او بيوانو اري بوبرين تقديم فهم كرنا مقولش تدبي انه علاقة جنسية مراساكرو انه انه تاكي بكتب خو ناجسونت اري يعني هو تعبير دي انه بعلاقه جنسيه اكيد بنجسيه واستمراريه بشريتي اصلا بوتونيه يعني نويتوني يعني اي زونه متيج زونه بشريات يرك عمليه جماع شبه وقتك وانا كي عمليه كده اري بس مسيح وتي مسيح نا معنى تشتيوتي مسيح هات نفسه جنده تيره لانه رحي جنده بدنوي نا بدنا جناهكور جاء آدم وحواء هوتيا بخو نكونه اكي إلا بزوجه دار وانوكي خير مسيح في جناه بي رحي خدد هندري ويدو بي فخدد بخود تدو بي فمسيح نا جناهكور بي شهوه جنده بوك بي نا انو انسان که شهواني ابخوب شهوه خو نکنه مکان بزوجم نه وانو کی بی مسیح لانه ایته دو خوده فپوک نفسه گنده تیره يعني هونو بي انساني زناتكور دو جام مسيح دو جو رابو جوك دو وانو ماك عوف دكر جنده يعني جنك زناتكور هو جام يهوديو هينو جام قو ام في تشوكن قو في زناتكوري كريا يعني ام تشوكن ام بكوجن ام رجمكن بكافرو قلت نا قو كي جوا في قناها ملو كافري كي تشاكي اوكي ياكي نوري كافر تشاكرو نا ياكي كاس كيني كوني كافر بوفيتو ف جيجول خانان بجن كرا قلت رابا وجاك دوانو معك جنك عوف كرسار زنات كوريا كريه ولكن مسيح خيره بوك بي لانه رحي خديت يدوي فهافو خلص 100 سال بعيشه نزوجه 200 سال بعيشه نزوجه خلاص إما أم نوانا إما طبيعتي ما بيس شوشة أم نزوجن أم زنات كوريا بكن فاتبي الورا حجلا بزوجن هونوكي كاس بخونو كونه يعني كجون تعقيبه إبليس إنسان غير كده دارنو فانو هذا مسألة مسيح إنه نزوجي وانوكي يعني لأنه خدد هندريجين ده أزي وقت جواب مستعم بحوارناكم معناها هم سؤالي دي وسؤالي دي جي طبعا ديسو جن تيدوه يعني باعتبار يسوع أما بين علاقة جنسية بجن كيرتشيناكر بس برسمن دي هنا ديسو جن مسألة ده يعني هل يا ترى يعني باستثناء مريم العذراء جن يعني كم مناصب داسكاتن شكرن جنود يعني عم دبين كهان وكنائس تجنة
يعني او وكيد بين باسط ورده الكنيسه دو مير اي او مسيطر نه شرطه نه شرطه نه جنجی کنه در که سر خود دانکه معناته برسيم فينا بيت بدايه دبي مريم العذراء ده مثلا او جنك بيروز المسيحيات ده بس ما بعد مريم العذراء الشخصيات هنا وكانوا نكبس هدول شخصياتين ميرش ترى هودم اره اجی کنم حزوره يعني اوکی اجی کنم شخصیت اجی کنم شخصیت نداشت در این کتاب المقدس نه در وی کتاب پیروز از کنم شتار اینا کنم شتار پیغمبر و اینم جنک پیغمبر بی از کنم شتار خدمت کرد کنیسه اینم جنبین تبشیر دکرن وعظ دکرن دعال موندن گی دکرن کنیسه دو ام متفق مع زواد اصلا كوري جنود دكانا ايسودو خدمه بي خدمه دقات بين اي تبشير دك اي دعال مينه اي دار سر خدا دندك يعني لا كس نقب يعني كس نكوني براهب ونوي راهب اري راهبين نكو هانا جنجيانا وشاميرجيانا حاردك هانا سوري اوي كسي كنيسه اداره دك شي منصب خد مسيحيه حسب يعني انه هو عم بين قسيسها يعني شيخ قسيس سوري اوكي قسيسها لا يوجد قسيسين نساء يعني هذا قصدي منه حسب نكو ايمن قوري يموني من وقوري رأيي من جا انسان چه دبه ميرك دبه جنك دبه جا خوده او عم بينجنا دعواتي فيها كي كريا اوكي رؤية واضحة الجامعة فكونه بيشتي رابه كتاب نال دقيقة برای مثلا في مسئله ویدو چی شکریه نو آرید کتاب دا جی که دیوز میشکریه نو نامش جنک نه بعل مینه نه وعص که نه تشتکی حس کد به ولكن دوی کنیسه کورنتوس دا نه کورنتوس بی افسوس دل ترکی از میره لو داره او هابی مشکلانه هابین دنو ور جنادا دشین تعلیمش هاش دبرن فاولوم پیغمبر که علاج دا و جنا گونا ماشه من کنیسه دا نه بعل مینن و نه دارن وعظا خطابو بدن لسر مسیح لانو این تعلیمش هاش دادن وانو کی فاولومه يعني الور وانو يز مشكري فجنك كونه يعني خدا دعواتي وتشتيكري رؤية لموندي دار فكونه در كافي سر مسيح دان كه يتبري دور خوب علمينه يعني عادي هوا هورو امدان مكتب انسي جي هاي بروفيسور جي هاي اي تاري دوزو جنك اي داره هيفي وتي جنك يعني عادي لا خلاف على ذلك بس سبب تمو سبب هاي مسيحيات دو جن نكون المناصب ببن لانه جرك ما دكابل مرحلة كي جرك تطهير ببن وجرك بوك ببن جنا دورة هوا تسرع كردان دكي رسر تورات دان دكي وطقوس الطهارة جام يهوديو خدا هوا دوغه جيب هافو جريدوي ناين بعرف ناجري عقيدة المسيحية مبنية على عهد الجديد عقيدة ما هي مسيحية لسر بايموني نوا ناين تكزونه به خدا قوتي چه والكدار دانكري وشكاروه خدا عهد القديم والجديد ياك النار اصلا ياك ولكن تكزونه به لور قوتي چه بكيرو دانكري خير وانو دانكري تكفت شي زونه بنانو خلاص جنك كرك طهارة خالص نجس نو وانو تنه بايمونه كافن دو قلنا بايمونه كافن دو تشريعات المسيحية جون نا تشريعات جمع تشريعات تنانا تشريعات هواي ملاتي يهودي بي ملاتي خدا دوغو نو تنه ريكو خدا قانون خدای برای موسی تشریعات جدانه ولكن پاش مسیح هات گفتم و خلاص کم و این نه تشریعات به ماشین و این چه به ماشین و خلاص نابن و اگه خوینه خوش بر و بدم اون که خلاص ببن هاف کار خدای بی جماعه فهم خلاص کرنج ویتشتی یعنی شرایع یعنی وار هفته میو جارجی که نظام چه جارجی که اره هاو چطور مؤقتا بی حتی مسیحات پاش مسیحات هاو بی قربانه تمی هاو مثالی که دادم تاج و شرایع نه کتاب موسی پنجه بس هاو چه ترابطه خوب عهد القدیم و جدید راه ابطار هاول دادم عهدی کافن هونو کی بی پیمانه کافن هفت قانون خدای بی و شرایع خدای دانه ملاتي خو انه وينك هنا بكن مؤقتا حتى مسيحات هاو كي بقربون بجبار وافا جنب نحوجيك وين قربونا بقادمنا نحوجيك كاهن تاني تكافي هيكل هرتخ ونجي كونن دوغو مسيحاتي صالب كرن ودوغو بوريك بوش هنا هابي ده هيكل دو تاني كوهن سولي جوكي ينو كوني تيكا تو ايچو پشوه پارده ولكن دوغو مسيحاتي صالبندن و پوچو دري
ويبوشا ضغط دري وانا ملات هور تغزون قوا مسيح صالب كر مسيحي وي عملي سكنينه فوي دغنا هورتق وي باردو دري يعني خلص هورتق تكاهنة تنا كاهنة تكون تكها في قدس الأقداس تكها في جيه هري بيروز لجام خديد هيكل دين خلص هورتق أمجي كون بخده را دانكن نحو جيك كاهن بخده را دانك جبوما وانوكي طيب باش مجال هاي برسكن ل عودية برسك عودية اوكي بلو بتيجي برسي من باشواري بولمن انا ظنم تقناتي دي دبليو الماني اب عربي اخبار وشركه اوديك متابعتك نو از تقانتهم طبعا اول تيجي ابحاث مع ابحاث وشركه علماء بيولوجيا تدونا يعني ابحاث سلاف وريس انها درفات بتادم طيب تكميلاك از جي سكند نوت ممكن عودي تسار وقع نوتي عند كرول موني أري دي دبليو بي فمقو علماء تدوهانا ودار علماء بيولوجيا وآثار وحافير وأوخي ودار المهم مجموعة ما ظن شكرنا معناه حلقة بحث شكل المناطق الشرق الأوسط تيدو سيناء تيدو مثلا مصر منطقة شرم الشيخ وما شرم الشيخ حتى دقني إسرائيل وما إسرائيل ومنطقة جي أو شيء أبحاث شيء بس اگر خشکی در کتی درفت های مایکی بگیره لانه دنگ خالص مقرت اره ف او ده كنت تنكون قناه دي دبليو متابعه كي ببيني انه الاول دي قارن يسوع دي قارن يعني تخيل بيولوجيا اللي دي قارن تنه مشكله هافجي او يعني وانا دي دبليو كوني تشون بقصيصه رو ضروري جرونشتنا بحثك ما ظن شكلنا يعني تخيل تربيه موسى جدي قارين على فكره مع يودي السيناء تفضل قلقلي كرنا تخيل از جدي ودبم يودي سيناء اطرب بهم يعني اتشم مدار اتشم شرم الشيخ من ديفي مثلا متعافي خديه زني ف يودي دخوزد بوسا هيد بعدك رو تشكي ببد ابهانا وخو اثبات كده بسك اي ما ام دغرنا نما شهيد دغرنا نما سلو دغرنا فمثلا يعني زنيم صراع كاين بري اديانا رجوان مع الاسف يعني از بينم انساناتا وقت از بروكيخو انسان احترامكم او ام جيناتي ما اصلا ام نزيكي هذا اره بس هرو تنكوني ويتشتد نوف بلاد نومش كتابه هرو كتابه فلان كتابه دبه هنا اره اسكن كشتو بس اسبيلا تشكي تعبيركم فاما انساناتيما يعني كافي جمره باستثناء انه رويه رجوان كي ورا بدعواك خديخو بخدي ما هنا وهنا حقيقه هاي سروا طرحكي بس تشريعات هنا يعني رويه علاقه بين المراه والرجل نمش دين تدخل كي دين انسان واعي بن متفهم بن دنيا فهم كربن منطق زون بن تشكي وجدور خو احترام كنا انا بهم ضد مسيحيات ما كسب له ضد مسيحيات بسكنه بس بلا مسيحيات خلاص بلا ايمان به كنيسه نجرك معناه شان كيف روبهم هرب كنيسه معقوله طلبات منه خدي الا مبركي كنيسه به معقوله كاهنك به مر از همبر كاهن نورين مر به ورا خدي بفيتوني حسكه خدي اكون مباشره بخدي تواصلكم لنا هذا مهمه اكيد جوميه بيشكم اكيد شيخي اسلاماتي بيشكم طبعا كهرم كنيسه كاهن قلوداري كمرو هاو كمرو علاقه نبر منو خدي كتشبه نو علاقه بلو نوفر منو خدي كتشبه الماني خو ما تشكم اكيد خير در كم بانك مبي او ازي هوما نو حريق بلو بولا خد يبوكي جون ببري مدرج ده طيب يعني جامعة بخوانوكيها يعني مع ناس شوري كنيسة يعني جماعتك باورمند يعني جيفيني باورمندو هذا يعني هرو مسيح دكتوبة دب مارو دبي وين إبا من باور وين كنيسانة تو كنيسة كنيسة ما هو كنيسة المولى خورينهم كنيسة ما هذا مسألة ف يعني جماعة منا محتاجين هم جام شيخكي ما فيقونا هو كريه كوب خدرو دانكم لو معافكي هفتشتو تنه مسیح دبچه یبم ایمان که از رحی خدا دادم گنده اوکی رحی خدا داده ما گوه رحی خدا هف که در بس هندری دلی تابه هف که دلی تعجر بکه هف که معجزات نبطارو چه که هینجی ای انکو دکم ماستر وگو ایمانه تاونه ها قسکا قن سروه حبیب چو که به دوه چوی جفر رو که دینه ور وانو کی مسیح حول دا
فهرو خلص يعني كنيسة جماعتك مؤمنة از حزدكم هر منوف جماعتي ما اي باورمنت بمسيح وان بهافرا نوفي خدي مازن بكن وانوكي هينام كيف خوش دبن بألماني دبن جماينشافت يعني علاقات صداقة دار يعني كمؤمنين باورمنت يعني نوف هافدو دقرن دار دكن برخوش وانوكي انو مرة ارجام هافدو واري هاف بس انهم علاقاتك خوش ديكليوك خوش ام بهافرو دقادينن يعني بس هذا جوان هذا فرض نوكي صار المجتمع المسيحي انه فقط بالمسيحيه رابطهم بستين يعني في 80% عم ببين سادي حاجتين انه بمجتمعي مسيحيه يعني كوميتها كوميتي يعني تجمع مسيحي بتعبير اخر يعني رزني يعني لهذا كون بكي نحوجيه اصلا ضدي يعني از وك از انسانك في ايمانهم ضدي مساله انه جومي هذا وضدي مساله كنيسه جابه از ویروما هرو جوان ایمانه خواهی مباشر مال خود بخدا رو تواصل که بلو خودی خود رو تعبیر که حقی مگیو های 8 میلیارد انسان حقی خواهن آنه که بخدا رو مباشر تعبیر کن آره بس بس دقیقی جوان نماش اج قبی خدا رو خینم ادر کبم و ابا بهم ورن ساکب ام داری ممکن به فکرو من خدا دایما که ام مجموعه که سر چکن هو نه حقیقه سکیه تخلص كر اره كلام كلام اوكي وناش حقيقة يجي وناش حقيقة اسكي يجي انه عم بين جماعتك ملحد كي وارن هرو فيس بيزو كل جير حفلو كتشيكن يعني ناش حقي وان يجي وارن ملاند مولي خود حفلة تشيكن وحسي وان دو كاتبه ما انزعاج ناكن وين كوان حفلة صار ريكا تشيكن يو كي صولو كي حجزكن وقم امنكن خاوكن وابو ماجي انزعاج لكن فهن وين لمولي خوبن هن امجي المولي خوبن يعني بس معناه جوان حقوني بن هذا معناه منطقي به نا انه ايتا دماشي تار حفلو تشيكي ايماجي نماشي ام هارن كوم هاف بن خورن كي بهاف رو بخون نو في خدي خو مازن بكن يعني تخيل كجوان تخيل كأمن كل أوروبا أجي لأوروبا مو تجي لأوروبا تزوني يعني حق المعرفة أم مجبور صار في قوانين دولتي هنا نا قوانين خدينا يعني قوانين دولتي هنا أجي صار دماشم وتجي صار دماشي وقع شغلي سبيدكم وعم اضطر ضريبة خبدم معناه دولات حقيمة من الدولات دول يعني فر حقوق مهبا يعني فوقت أموادكم معناته از دارم انتخابي دكم دنيا خد في حكمته فدنيا خدوي دستورية في دولته نه دنيا خدوي كتابك مقدس وتجي وانا كيا تروزي سر مسألة صح؟ عرب حسب بحسك ما يقولوا حسب مسيحي طارد بيت جركت في قبيل كي يعني رومي امخو مسيح مرة دبي يقول مسيح جوان بس مثلا ندف هذا كده تجيب هاف دخي اكيد نقطان دانكن يعني نهارو اشاره تسر چاو دکر ما دانکرن کات اورته قانون تسر قانون دولت تا دست بک دانکر قانون دولت هر بحث کل کداره دولت المانیا بین دبه هفته ما کوجن طيب واش كداره بريافو تبحث كد كوار جا مكتوبه كوار وصايا 10 دو ببينه خدا دبه هفته ما کوجن فواناش جور بری يعني قانون المانیا سر بگنده گیش کتابه ما ناش تدارده ناش اختراع سری خواه يعني جي جامع ومسيح بخوده بيك بس داخوكي مسيح شي دبي تقول قانون دولتي كي مرض رسائل مكتوبه دبي شو انه كراك وين جوه خب سر ابدن سر كدن سر قانون دولته نماشي اون راشا به شغله نماشي اون تشتي پیس بکن قانون چی اون که وانا اگر قانون لدجي كتابه و دغه شي ابو قانونات نه وانا كي زواجي مقدس الجامع زواجي هو گرک دولت در باس اورته ببه لانه هم مرنا دو دولته دایشن در دکن فویلومه جه کتابه جی برنه زواج جه کداره برنه زواج مقدس لجامعت کنیسه ده فپاس ناقلی در ندن اره زواج بری وجی هبی ادیان و کیفی خود زواجوندن ولكن اوروبا هو هذا يعني ريب بس جوان باعتبار تدبي انه قوانين اوروبا انجيل برنا برتشت بس وقت تكي وري مثلا تكي طلاق كنيسي تشيكي مثلا موضوع معقد نقوله هي سينو جيم بدو هاي اكيد تدخل خصوصياتي تاكن بس اما تخوروكي هاري محكمه تبي تكي عقد زواج بسكنينه بريكي قانون او دكي متساوي در يعني الانثى والذكر يتساويان يعني خلاص حقي شهايه افوي ونيفيفين ايفي وجافده فصل دكن بس كنيسه اكل بنري
اذا اوفز دبيلي اوفز نوبل نظام تش دبيلي نظام تش نوبل وسد بلا وسد مشكله سري حاله طلاق شركه كنيسه فكو ترابطي ديانه المسيحيه وتشريعات الديانه المسيحيه في قانون الدوله الاوروبيه الدول الاوروبيه بردوره جوان جدي بردوره اوكي طيب تا خلص كر اري كلامك اوكي الجامعة زواج پر مقدس تكل جوري قانون دولات اذا تكل جوري قانون دولات هاره جام دولات قايشي كي بوش قانا حوجي كي بزاوجن لو هارن بهافر مولك خوببن وخالص زينا دكن لجوري كتاب زنات كوريا هون بيرد من نجاسة هورتوخ هون نجاسة في زواج لجوري كتاب لجوري نرينا خدا ايده به نرينا خدا جمرة مهمة خدا في دنيا تشيكري خدا في دنيا إدارة دكه دار خالق هل بش في تشتيوتي خلق كرن اوكي ودوغت كل جوري كتاب هاره انه خلص خدا بتعرض بها في نجاسة ولكن دولات اشتروا او دكيت شركات ديتا هار نجاسة بك هار وانو بزاوج دار كتاب شو نجامد مسيحية دو دو بهافر زاوجين دبن جسدك دبن ياك جي طرفك شو زنات كوري كر چه دبه و جسده وی بی یک هنو هاو یا بین فلان جنو فلانی چی به در خاو کر یا جی میره فلانی به جنو قیزا فلانی را خاو کر هاو جسده دشکه و جسدی و بدن مقدس پیروز خدا به هاف خست شکی نجاسه کات اورته یاجی طرف گمر و دوغه بردان چه دبه یاجی و طرف کار زناتکوریه بکه و دوغه بردان چه دبه هانوکی نه سر شوره بوش بردان و یلا هر زم یکی مسیح دبه گته جنه خو برده یا تمیری خو برده و نه لعلت الزنا او یا طرفك مريه فتدله هاره بنجاسه كافه تدله هاره زناتکوریه بکه بهنقدن را عفوا قلت انا مسيحة فام قداسة وبوك بينا رجال مسيح دبي نجم دولات دبي عودية هار زنات كوريا بكر تخيل جوان بعد طلاق بريكي دولات تشدبي وفصل تشدبي تتهمش كسكيروتنا قوسي نزيهة يعني قانون بشريات دينوي بر نزيهة يعني سكت طلاق نحو جيت التوقص والتبرير بك لانه خصوصية ما بين شخصين يعني رويهرو كي طلاق شكل نحو جي أورم از أبب التهمة زينة بدا مدار دولات خلاص دولات قانون بشريات الدينوي ناخذ الدينوي هوني كنا كسر عرضنا كل أوروبا هاي دس خده دو بيشتنا جوان أم كي بر لهفد بحيرينا وانت تدي عصور الوسطى محاولة كان أو أوروبا درخينا وعي بكن يعني خلاص جرك ورتو أم تكن معاملة اختباره أم اختبارات البيولوجي تشيكن أم جي تشيكن أم خب بيجينا نقول بلكي أنا زمت متابع عن أخبار ألمانيا ألمانيا إنه كل ذرة أي أودك يهاف دار دخينة تخيل كي معمل جنب جنده إنه باريس هذا ولا تدوي ألمانيا وسويسرا ونمسا تدوي يعني مساحين معمل بحزور كيلومتر هي بنية عرضية تشيكنا معناه كانوا بنزرع او بكن بين شنو كي يكون بي الدنيا يعني بيفكوا كل الالغاز تخيل كان عفكي هذو مسيحيات جريفه مساله بجوان يعني هذو قانوني في دولات الاوروبيه كيكا قربان جافيتا طيب تدبي بوبورينا مدرجدو مشكلتنا بس اكيد جواب كي بتاعتم صار مسألة انت تدبي جوري قوني دولات امهارن اكيد شقو خوش بي ورند بي وسهل بي اريم جوري قوني دولات هارن انه كيدي اهرو خلص ما في جنون عجبون اكيد بعنا كليخم يلا هار ياك دن هفل جام خده تشكي نجسة تدلي هار ويج نوزنات كوريا بكي نا بس داخل اوكي جام تاوانه جام وای هرو هاف جنوت انا عجبون دي تكي تشوكي تكي جنده بارده نا توجنه بارده ده تدلي هاو جنو هارب يكي درا خاوكي فقونه هي ويل استيتا نا الاستيكاسي دنا فام فتشتي حاز نوكر ام دخوزن قداسة حياتي ما دوها بدار تشتي وانوكي دني ايمت مجتمعي ما مقارنه كر مجتمعي ما جن يعني حقيقه دمريه فقوري تشتك داسو نموي ايش داس في قانونات سريوه وانا عجبون يلا هار ازياك دهي نمشينه انا بارانا ولكن مسيحيه في تشتي محافظات نيل ميرك هم وانو كيفي خو بارده ايتا تب كيفي خو تعرف ديسيجن روجي خاوك انت ملحده تزنات كوريا بك ايتا يجي فريه ولكن جاما نوا جاما خلص هاف جنوما بر اكي يوجي هابم حطوها خوشمه هاوجي نفس وانو كي الا قهاب بمره يوزنات كوريا بك الا عهد بشكينه عهد شكوند هار خلص
بلو هذو خوستکی تابه تو خوروا بکه هوا خواستکی خوده ای که دی خوده بمشه هف خوده خوستکی خوده بماشینه بس وی خوستکی خوده دو هستی سر فرض کرید ته خودتو وقت جوان گرک سر غیری خو فرض نکرد مل کسی فرد نکری اشتار هاول دده مطار مو خوده هونا دخوزه بس توتی مرا نیقاش دکل سر ویا که ببورین مدرجتو ساعتا تا خوش سپوز بیستنتارا و از کیف خوش ماشي محترمه و تا عزیزه ماشي ساعتا تا خوش طيب ملاتيت لايفه دا كتاب انجيل دخوازه رقم 2 بشینه تعلیق دا و جور متابعه لیخه سر خودش میکن رقم 2 بشینن کتاب انجیل گرک می بخوینن جبوکو هین گوتنه خود ناس کن لانو گام کتاب نخوینن ام ویتش نزانن ام تمی تشتی پیزده هارن جمعه که انو خلاص تا یک نعجباند یلا برده ولکن خودش دجی بردانه خودش بردانه حزناکه خود دخوازه عائلتم سر افدو بمینه به هف رابه وانو کی خود دخوازه هف خدایی و کتابه تمام اره تكين كم راه بنا جامع ديني مدى باردان عادية يعني أكونم باردم يك درا تم وأنا سيارة جي بزوجم بروكي ممر أجنبي جي بعوجي شرعا الجامعة ولكن جام خدا أفتشتاتنا أول جام يكي دنها نحوجيك از بنافكم فلسار خاص رقم 2 مرة بشينن انستغرام ماسنجر جي مكونن ور رقم 2 بشينن از سر وردكم طيب يا عجر مرة هوتيا بيرن طب خيراتي ورباش ایوار باش بیرن پرسیتا چیه تب چه باورده که اول شي بعد اذنك دكانه چه کتابه و که بس از ببینم اشتای که لازاق تنه چیش که پشتا بده معنی یازیه ببینم ماشی پشتا بده چو بی کتاب به چه زمانه به آلمانیه کرمانجی خاينش خراتو مبتع بكانم خالكي بكانم شو مسألة لا لا عشا شو بياو تا مسألة سروية دقود سلامك بعربي دويا مشكلة فوين كدو كاتيو تاجي وشور جيكب تفسير بعربي دقود تا دقو زنا تا بعربي دقو زنا وتا برشور كرن تا بعربي كرن فاتشمو تا بالزماني كردي بحت ناكر ها نقاش تاكي دخول سورة مكتبة كرمانجي هابين وهم نادي چونه تنابين تقول روح اتعلم عربي بس فارتق زماني ما هنا فبشتي عواتم مسيح اوف كتاب كرمانجي هاي اكونم انجيل بكرمانجي بخوينم اكون كرمانجي ميكم خدای یعنی معناسه گنده بکرمونجی جی مده بیسه و در فعفتلیم هویت خو نه که هرتاق بس دقیقا که اخلاص کم اخلاص کم اخلاص کم اخلاص کم اخلاص کم ادن دکم تو مقدر که طيب ها اوكي ها ما ميكروفون قرت ما ميكروفون قرت اشرح دکم دان دکم مقدر که کاتشی دان که و اجی تاقدکم ام که چه فایده اونو ببینن يعني از دندكم از هين اشترى كتابي هاول ددم از هين جوابي خود ددم از هين جوابي خود ددم عندنا حطيته لي جحريكي شور كرت دونا خينه جحريكي شور كرت نبي قلت انا قلت انا وقتي تابع بس حريكي ورد برسفي خو بدي سؤال خلاص كت تشجمتها تشتني اورتا هاوي قلت انا ناتيتم ببي ولا باورية احترامي مش ديانات غير هاي وباورية بدينة إسلام وهاي وبدينة مسيحية جاية ديانات قصر سري ما نصر شعبي ما نتظني شو مكيه بس أسادك نظام كالبرت هذا كافم لأنه تناج ويجي حسب تناج ويجي حسب للأسف شو هو يعني شو هنا شو يجي نتم حساب أكيد أكيد نقول أج ديني عرب ماشي اوكي خلاص كالا دانكرني خو برس كوك تاني حاطوني كوم تبرشتانا بس تو تشخورو دانكي فام تشتي ام تفيدشتانو بينن اره بس برسه خو برسكه جمره برسه خو برسكه معنام د مساله كافن يعني ازنكم هنا تم قول خانم تم ياك شخورو داندكي تكي چه كامل كي برسه خو برسكه ميكروفوني عم بگرن پرسه خو پرسکه معنی ملت فهم که انو توتی چه خوازه پرسه تا چیه خواسته تا چیه پرسکه نه ورتم جمره بدر نه قنات تلویزیون اشخار 20 دقیقه خوش خور اونو دانکم گیجیش خور ببین نه
فاتكي برسيخو برسكي حطوني اجي ببيسم وازي برسفيتا التا فاغارينم هونو از ناوتم متدار نقصي وداري تدار صوبم مده اوكي برسك تاعي تيوج جوين برسكي تزانه اكيمه تزانه ما چخونديه تزانه ما اكيمه تزانه چند شو داب مرانه ها تمام محتي رزه ما بقر الرزه منو لايفه بقر ملات هونو حازنوكه ایشی کس نه تشی نه دولت هم کسک نه دولت نه فکه چه خوندیه نه ای پرسه خوب پرس که آمه و لایو فکری معنا پرسه و ابوادم لگوری کتابه انجیل لگوری کتابه تورات دارو بیرون چیه پرسه تا مشکلی تا چیه بیرون پرسه خوب پرس که اسک نیمه اما گرافونو خو کرد تم غرافوني بتقرأ نيلي أزدانكم ایتا تمو قدک آنو حاز ناکم پرس که پرسه خوب نکو گلین امکن إذا كافي تقول جدنا تبوش تسروي إفادة تجاوبي جنده بده امکن نکوش ساعت که تم سرویا که دانکه تقول معرف بمرن فوتوري خددن أكيد مشكلة فوتوري شو ما تداري ماركت إزار درمبينة تاكرنا بتارو داري ونارمبينة تاكري بتارو داري فوتورة شنو كيه تبي فوتورة برجع مرشارح كي سؤالي دي بوش ازش تابكم ساعتو تا خوش ساعتو تا خوش ساعتو تا خوش سوالو خو پرس کر مولا تا ووبه خدا تا پیروز بکه ساعتو تا خوش پرسو خو پرس کر و مگرافون جی گرد و گوه که پوشه پرسه خو اید پرس کن رنده ها جب علمن ها گشته کوید لایوه دو این دو بینن هونو ادان کرن هونو خلق داده دستینه نه با مسألة فوتورة دسه شورتانه بكم سر في مسألة هرو نكو تصار ماركت دانكر اوكي دوغت چی ماركت هر یک مجبرنه تا تشت کره تکه چبکه تکه فوتوره بده تا فوتوره نکنه ناده و داره تشته دیه دارو ماركت دنيا لكي تات حياتي خودو تا تشكي بيسكر محكمة هاي تدار محكمات كيف فوتوره بده طارو دبي وارفر تا هونو قوتي تا الفي خصي تا فو كشتي تا دزكري تا هونو كري توليه قضاء هاي قضاء جي خلاص حبسه جام خودشی نفس الشيء هونه دبي وارفر تا في گناهو كري تا هونو كري تا پشتی تپه عالمی انو هفتشتا شاشه و هفتشتا دغریه اوکی و جوه داغه دا حتی داقو تمریه هارتا گی سرتا تی حسب خدای که بطربه از وی گناهم تو گناهکاره تنکنه در بس جی منی پیروز ببه لیمشتارا مسیح شاند هاو بی قربانش برو اگشتافا مکتوب جبرایکه جوه انگیشته تا قبیل نکر تا سره خو حش کرد تا خدای که قان سر اقلی خود خواست تش نهانه تپه ایمان کرنه ولكن او تشنو نجام دانه و بس هر تنکنه در باز جام بله قبیل که مسیح وی فوتوره مده وی خوینا ویش بر ما فرجیل سر صلیبه حتی هم خلاص بین هاو مسئله فوتوره ساعتا تاقش تام قط نکرن تمام تدبي مشكلة فاتورة تعمر الشرح كرت تدبي مسيح جبر ما فاتورة دو فاتورة کس نکش بر مرا فاتوره بده نکو تابخو مرا چی مارکته هر کس در تشتی خو کرده که بخو فاتوره خو بده فلیزه که از که فاتوره خو بدم و تی که فاتوره خو بده و غیری تا که فاتوره خو بده ما بی فلانیش بر ما فاتوره فلانی دایم و سؤال الثاني معنى السلام عليكم تكش مرب كرمانجي شرح كيف مثلا نب عربي ماشي اوكي دست بکه تدبه تقابل ناکن و یک فوتورش برای اکیدو بده جامع شریط که هانو شریط اوکی شریطش دست بکه دست بده که حتانی دیگه جامع مسیح جامع آدم و حوا های تجی به اعتراف دکه خدا بحوا را گوچه پشتی جوه داره خور گناه کر گوش نسلی تا یک اکه واره و پل سری و مورینه و گوتنا و وحیا ام چوب عالمین وحی خدا دا موسی و موسی جید کتابه خو صفتح دا تورات 5 کتابن کتابه صفتح دا اصحاحی 3 آیات دا و 6 دا گود گویج نسلی حوا یک که واره و پل سری و مورینه وی ورو گتی جوه داره بخوام یعنی معنی سه خو گرک جنک نزوجه و خوشکی خوبه به فجوك تاني وهنو بي هاوجي بمريم العذراء رو عذراء لانه نزوجيه فقشك بزكي جنديه كات هاوجي جرحي خدي بي فمسيح جعزمين وتصار عرضه وملائكه هوتن جم اوي مريم العذراء دخاودو وماترس فيقشك بزكي تاكاتي جرحي خدي ودرجستي جنديه يوسف ملائكه دي سوچين خاونه ويجي فيروغوتن ماترس بفتل هارجم مريمه وقشكيب زكي جنديه كاتيا هاو که حقیقو نهی و ملاتی گی بده اونو وی ویجیم که ایسا لیکن آنو کی
فمثلا نه انه دماشه نماشه خدا کنه گیبه که خودش ما حزده که دیت گناه ور بیه مؤقتا گوهرش خور برخو میو تشتا جارجی کن حتی مسیح دشینم هاو که قربانه تمی به ابراهیم را گوت هر لوی خو جارجی که چی لوی خبره که راس جارجی که اور که وقت لو ورا دبه باو کنی برخ یا جی و قربانت که بقلب بینه گو خدا دبینه بس و گود باشه خدا ناخده ملائكة جعزمين دا بونكر وخلاص وماك ما إيمانتا دي إيمانتا ماكنة فتفرض خدا إشاراتك دوما إنه ياك إيكي واري هاو كيب قربان به جبار ما قشتكوفا إنه از نكونم خوش بار تافا بكو جب معناه فوتوريتا بدا ما إنسان ما بمرم هزي كوك بمرم ولكن ياك هاي إيكي بمره وروي سيج إيكي رابي عزمين هاو تانب برنخو كوني هاو جي مسيحة خدا تيدو بي أفا سروي شوري سلام عليكم شوري سلام عليكم چه مسلمان دبه جی کجان دولت دبه اجنبی دبه ترک دبه چه دبه گرک بیج سلام علیکم نامشه دبه زمانی خواه زمانی دایی که دبیج دنباش یا جی سلاو و ریز نامشه تو بخیره چم که خلاص دینی تا اسلاوه دینی اسلامتی چوه سلام علیکم اول سلامتی که دست بکر به سلام علیکم یعنی آشتی لسر وابه تمام هوا کرمانجی آشتیا که آشتیا توار ساکه ای خدایی اسلام ای محمد وصف کری انو خدا هونه ایوه خدایی ای محمد وصف دکه انو سر من فطایب هرو از خو مسیحی ما ایزیدی ما زردشتم آتش کی دنما فاحزناکم توار آشتی خدایی که از انا خوزم آشتی خیلی دینی که معنی میش مستیعاب کن معنی میش مفهم کن از نخوزم توار آشتی دینی که لسر ما فرد که اوکی از خو مسیحی معاشی کنم تارا ببیم ابیم آشتی و مسیح لسر تابه آشتی و مسیح بتارا تقابل ناکت که به خود مسلمانم تخیر آشتی مسیح المفرد که انا خوزم يعني هونوكي يهودية كبه نا تفراك فاكي خير هرو ترك فيرا دانك بسلام عليكم مجبرة بعربي واببه لأنه إسلاماتية ده إنه قرآن بعربي دو كاتية معنى ملاد بوقل معنى عرب بوقل خير عاد بم عرب لأنه بعربي دو كاتي وآياتي دنجي سورة التوبة نودو حاف دبه الأعراب أشد كفرا ونفاقا دبه عرب كفرجينا ومنافقنا فويلو ما سورة يوسف دهوت دبه إنه لقد أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون بلكي من بوقلبن لأنه من كفرجينا وإنشنا هنا منافقا فبلكي من بوقلبن فروع كرمانجم إشي من الورد شيا ولكن عم بزوره شير كرن مسلمان سورة التوبة 27 و 28 هفنا دليلنش كتابه إنه إينا بمسلمان غرق داريبه خوب ده تداريبه خوناده إيتا إيش هاري تابكن وأنا بقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا في اليوم الآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني إذا أيمناكم خدا ياك وأيمناكم إنه محمد شو خدا وفيت محرماتنين وهوا أو دي ملات قاعدت اشتقابلناكم قرأك فوتورة داريبه خو بدم جزية مسيحي قرأك جزية بدم قاعدة دولتي إسلام بعيشم قاعدم جيك شاري ما بكه فإما كرمونجا عم بزوره شير كرن مسلمان فقرأك أم پشت هارن بون خدا کن ریک راست لبشه ما بکه و انجیل های و انجیل نبس لعزاق و نبس انو کرمانجیه نوی کرمانجا تیده چو کنیسا سفتح وابی کنیسا سفتح داغا وابی پشتی مسیح چو عزمه به پنجه روی کرمانج چون کنیسا انتاکیا عرده سوره بی چون وداره به مسیح ایمان کرن له پلکه سفتح جه انجیله چیه سر کرمانجه زرادشتی دنده که چون جا مریم العذراء و گنده مبارکی کرن و جا مسیح را سجده کرن ایمان کرن و چون احدی که اون بری مسیح وارب 1000 سال دیسا پادشاه داریوس یعنی ملک داریوس حوال سر کرمانجا بی امیدیین گوچه به کرمانجا را اوجی تمام بکم اوجی تمام بکم و خلاص اوجی تاریخی کرمانجا ملک داریوس گوچه به ملتی خورا ملک داریوس جی بکه را بی به پیغمبر دانیل را بی هوا بری مسیح وارب 1000 سالی ملك داريوس گوچه به ملت راب ای کرمانج را گو خدای دانیل رنده باشه قنجه اوشیتیل جامعه حوال مرا استجابه ده که پر خوشی دن کر معنی ملت هر ایمان خواب خدای دانیل بکه خدای دانیل جی خدای اسرائیل و خدای اسرائیل جی مسیحه هاوه مسیح شوره خدای و شوره خویا کن و انا هد سر عرده خالص
طيب تخير تهود بداري هل يا ترى كاسي تمجبر ديني مسيحي كر مگوت مسیح شش نقلب چعوادی و مواد کتابه گنده خواند و مخلصه خود دادید انو مسیح مخلصه فمقابل كر اخو ناتشتكم لان بار خدای مگوت اد خوزم بجام تاگینم انا سار حشکم لما میناکه چوب جام تاگینم ا گناه کارم اتشتی شوش دکم تنا گناه کاره تشوش بینو نوکه تا خدای پیروز پاک ولكن واكو يقف كي ديني تفسف تحوتي نوفي خو فرهات مسلمانه هاتي شعري مسيح لقدك ودبيتش مسيح بتعوديه اجي اسلام اجي أراري بس وهي سفتح حوتية ويقول إنه إسلام وكتابه مشاش دينه در ولكن قلت شه قمشي مسيح بتعبادية إيه مقولت مسيح بتعبادي خدل تامون دي خده دوغي مسيح لي أكيد مينه ف جوان بالاساس دين بخد ديانات دا كاتن معني انسان تفوق به معني درب به وحر كاس انسان جي حر تشهر دكي وقت شو شخصيات نوكم خو انه الشخص كي هاي داره دزيادة كي هاي يارم مريكي دكو جاي هاي داره خدای عبادة دكي تازوني چونو كيه هرو ناتي كينا رايخو بفردي مسارمو ناس كيم رايخو بفردي مسارته فتدبيني كداره دوغري كداره رندت داره و داره نه طب باوري وي ماري بوي ديني هاي سلوفك بوي ديني انه هوا ديني جندي بدوتا جارك تقابل كي تنابيجه تخو فرد سارمدكي تمام أنا كونم طاربهم تمام لأنه جامد كتابه مدا قلنا أشترها ولدم أشترها في أكيخ ولدم خير قابل نوكم لا مسيحي بتاعه نوبيجه هار بالسلام فماده بغير لغات بتاع شو تعلمي تمام انجيل اخون قلنا تا شو عالمي دينه انجيل اخون ويجي دينه اسلاماتي خون ديه اكي بوي لغاتي بوي زماني كي سلوف بتاعده وتمجبره حتى لو يودي ورا كيب لغاتي خو سلام بتاعده تنزونيش تكيب لغاتي خو سلام اللي بعده حتى تدعلمي وي لغاتي خير اللغات بخا توصيلة الإنسان إنه حكي إنسان بهافدقينه هذا طريقته شو تراكك نزونه وياك راكك بيشتاق تدير كير هاري تبعلمه فتجارك صار سلامي وتشتي هونو تناس كنه وتاني شيء تخيل نافتلي تماريكي بس أخوكي متقط ناكر إيه ديها ولده لا تماريكي كرمان خير تنابي زرداشتي خلاص كر خكر مسيحي خلص ناكريه مساعدك قلت انا مثلا نفس عطيه اما مثلا دريج نوشتي اب مدريج ده نانو مكري ساريخو اكيد هاتشتاول ده ما امني قوشتكم يا ريت تشتك هاول ده ام سر ايه اكيد دانكم پوش ام سر زرداشتو دانكم قلت انا حضرت ولي اسكي جنوكو جوابي خو گور مش بري انا ما فاهم كده که جوابي خوب تاد مش تعرف قصات هاول ده تاخد تاكر نكو برسيد دي بلكي هي كيف بشبير بكم وتا ويد بوي ملحد بو ودها شور بعربي كرن والهفده عتب ناكر عودي اما بتعرفوا مكتب تنابين لسوريا فاول ما كرمونجي رنزونن امن نكود علم كرمونجي بس بس انه تشوري خد بقول بني عربي تدري مع المكتب مش شارح كر انه سلامتي كده خوازه سلامتی که ده خوازش مرا سلامتی خدای خوی اسلامتی ده خوازه بس از وين خوازم نه جميع العالم چیه سلامتی انسان 5 دقیقه حزنی 5 دقیقه مش رنده ای عالم نو خوازم تکه دینی خو اسلامتی اوجی نو خوازم ته اكش مرا ده خوازه يعني زماني ما كتب جماعه كنا حقيمه هايسه خير حقيمه نودن ما اذا تدبيق مرنا ما معترفنا خير دولتي ماتنا خير مسا عرب ام تقسيم ناكرن حسبي سكس بيكو ونو ام تقسيم كرن تي مساله جي رند فهم كه تي مساله جي هي خلاص تك نه خلاص ده مجال نو ده ما دانكم خلاص تا خلاص كر مجال بغيري خود خلاص انا خلاص نوكم خلاص تتج عرب حاز دك ما بين ناينجي هار جام عرب دولتي عرب دو بعيشتوتي نوف ماتش خلاص ايه انجيل بكرمونجيه نه بعربيه لكو داره ده كتاب هي خلاص هونو بیا مایگرافون بگرن غیری هونو نماشه بوا اسلام مارا کوک يعني ما تعرفين كر ام كاسي تعرفين نوكم ولكن هفت شيء سؤالك برسكر إكارة دي زرداشتي جيش أساسية جيش زنف اللغات ديسو سلامتي عرب نماشه هونوكي هفت شيء ماجرافوني اونجا قاتم بگرم سؤالك برسكر بگر ماجرافوني خالص ناگره اكي ياقدن ايدن وبوشه اكي ديساو بكي انا قابل نوكم
نقاش گرک اکادمی به نه هنو عمتان به از نقاش عمتان قابل ناکم مگرفونی فکر حتی تولیت نه حتی تولیت حتی تولیت انا مش برم قلت انا تمام وردو كفوابي خلاص نا مش برم انا الجامع اويتام رئيسي دولتي تاي عرابه ما انه نظام ديكتاتوري هو ما تدوخست هارد تملخ خوخه مش تعرف شرح كر ما شرح كر اوشت وين دبن سلام عليكم سلام يعني اوشتي عليكم يعني السروه اوشتي كده خوزت که به اسلامم اوشتي دینی خود دخوازل جمرا تو اوشتي خدای خوی عرب تدخوازه وی تروی پنج نقله بعربی جرال میده که کرمونجی نامشه ايوه جبير معك هو مات دي تكرار معك جمرا تمام جبير معك فمسيحي ما انا مش برم تتل ما فرض دكه تدبي جوان فرض معك بس تل ما فرض دكه تدبي اسلام طارق السلام عليكم تكبي اره تمام اینا مسیحی ما مسیح تقا کتابه ما نخوندی تشکی نزانه بس خورنشتی و بس وانو که شورک جور یک جورت زانه مسیح تبه ایما این کار که عجی گنده این کار دکم لبشه بوفکی خوا و گو از بوفکی خوا وجی کنه ایوا فهرو ازاکه اوشتیه خدایی که دینی که دن از که قبیل کم فمسیح این کار دکم ایوا هونو کیه اره فنمشي تواري عم توم خد داروك ودمك انا بك وانت اعمل نظام شيك تدبت بعربي يا قلت انت عربي انا مش تعرف هاول دو داس بيك سازي زماني كرمانجي هابين للسورة تنابين دبستانت كرمانجي هابين للسورة تنابين تشتك تنابين بس دقو تروح اتعلم عربي ايوا دقو تعرف علم عربي هوا يعني وقت شو انه تدشي مكتب انا دشي مكتوب مكتب هابين عم ندشي ما خود زماني كردي دا فير ندكر لاز بشتياتم مسيح لما ما انت قلت كرمانجا از کنم معجزه بتارو چیکم مجه خواست مگو خواستم کرمانجی میکم فهات بکرمانجی میکرم بر معلومات مگو از خواستم گوتنه تا به کردی بخوینم دشاو کدا در بکدا دین سر دریم کار کتاب واکه کتاب واکر مساکرای دخوینم خدای دو ایتا تشتی وانو هایا ایتا تموش باره کتابه تا بعربی دو که تیج عرب را و تجی بزوره شور کرن مسلمان تا عبد الجام و مسئله اینو اموالات که دخوازن و فدرالیه و نظام چه و اینکه وی تشتیش بیر بکن وی تشتا نجواره و این عبدن لجام دوی دینی دا یعنی وقت چو تخزمجیه لجام ایغا تجمع فهم کر ناقلی تا بمره تخزمجیه لجام که لجام ایغا فایل سرتا تخزمتی ایغا که نتبه اوغا بری و نظام بچه قصال او عرضه مبی دیالا و حوشش مرا برده تنه وانو کی تنه هفتشتا فتکه حدودی خواه به تکه زانبه تا چیه دیوه دینی دا گبراستی تحتیرام دکن مشتا حز دکن و در ندبه اینما المؤمنون آخواه این اردوغان براکته صدام براکته افنگی براکته نه فمعنسه گنده چیه معنسه گنده نگرک دولت هروب تادن سایکس بی که تسر دانده که یعنی بریتانیا و نظام کوا اره هفتشتا دغره هر رم بخوینه هر قصات تاریخ رم بخوینه کرمانجی تا صلاح الدین على اساس کرمانجه اوکی على اساس کرمانجه وی چی باش اسلام را شعر کر بگو اکی بس دین اسلامتی معظم بکن به حربه تم چی شعر یهودی و مسیحی ها کر یکی مسیحی بلند منصبی گنده بلند لکر با دشی دو کشت تم وانا بس عرب بوار خوین در کتن عرب و کرمانجه را خوین در کتن چه کرن؟ پعنا خلوه خستن چون آتم بریتانیا و فرانسه گو خلاص امها و قصه مرنه خیلی عردی مجمع را تقسیم کن و ایشی ما به کرمانجه و اسلامتی تنه ایوه بس هانه که وانشی تقسیم کرد و خلاص تش کویت و تیالا کویت اوتای تش سعودی تیا و عردی و هانه ایتا هانه لی کرمانج ویش جبو دینی تا شرطه که کتکه چه بویده نه تشتکی یالا تولی صلاح جی کشتن و گی کشتن و گی چی سر داره ایوه موضوع قصات سایکس بیکا تکه رم بخوینه هر گی بخوینه نه ما عرب الپشه تا چو گوتی بس معنی دامیری خواه حسینن بس معنی خود دوغره درخن هم بس وانوکی ببن نه وانوکیه تکه قصات گی بخوینه تا چقو مسیحی کشتنه تکه کرمانجی ترکیه هر ساکه چند میلیون مسیحی اد ارمنه و شاوتاندن ترکاش خورا با کنی دیسا کرمانج واره
از که دولت بتادم هو که دولت بماده یالا هم چه بکن چه گرکه ولد مسیحی لکو تدینه چند میلیون مسیحی لکو جامل ترکیه هنه شعري وان بكن كرمانجا مسيحي جدا شاوتوندن دشاوتون دكرم فرناو دشاوتوندرن يعني ايه ور تاریخی خب مسیحی را ساک تاچقو جه کشتنه گیب نوی اسلامتیه تاچقو یهودی کشتنه یعنی دستی خو ماش کدین سر سری خو و دولت دوی کتاب انجیل دو حس کرنه دجمنو های مسیح دبه یک دجمنه تابه گرک تجه حس که اوکی تخوه را رم بکه تا منبرکیه جمن جارا بخوازه كوي لعنات للتاهوين خوي خب تارا بيس كريت تخوفيرا رمبكا تا تهديد دكي دار بون مكازي قلد سيركم جارا دعابكا دبي هونوكي ونبقى چكي بوفكي خويا عزمانا بن ناته بعوا كوفر وعوا مشركة خير لانو ناش ديني ما ايه فعفنا عم چوكن كوفرا سورة محمد رقم 4 بخوينه یا 4 یا 5 هر دو بخوين دبي دبي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ايوه دادي تنوانه كفريا دكن دبي ديني ما ايمانه ما هونه هوا كفر شوش نال غوري ما فته چبكه فضرب الرقاب تيوان جارجي كه تسري وان جي كه اره هفنو وانه دمن رقمه دوياك نا ايمانه هو فويته وان دم تاي اونو دماشينن اتجبار ات يعني اتجبار ده فايدي كيت دبي نو نوانه ايوه فايني برتش تانا بر يعني برتشتن ولكن موضوعي من ناورم اسلاماتيل تامينم دار هوا دیروگه ما کردایا چه به ما کرن چه به ما هینان و ما چه به مسیحی و یهودی کر يعني ولكن تكبه حروب صليبية جي اره وانجي شو الراكر روبين هافده معنى سلطة دسهلاتية لا باشه بشتي جافده بين هر يكي عرضني خبر وخلاص ولكن شور دي نانون لانو اسلاماتته وطن ديالي مصر را در بس اسپانيا بين اسپانيا برن بشتي نظام ده 300 سال مسيحيا قو اوف هوا عرضه ما وينكينا خدا قوات ده الذين كفروا والذين امنوا ببانا خستن يلا جبر اسبانيا ناوي يلا يوا افريقيا مصر يلا بجدارن هونوكي فخدا بكافر را قرت به داغنا اول گوری فکره تا اسلامي اره تا کرمانجا تنازانه عربي بخوينه لا تشكي نزانه تشتكي دو ميكرنه دو هم سر ميكرنه داندكن دبته فاتحه كي بخوينه وخلاص شو يعني انا بس قلنا اركان الصلاة شي نزانه تشكي نزانن اونا با اعتراف دکن اونا نووی کردلقه دوه کتابه دو های و احادیث هنم عمر بن الخطاب سر زمانی عمر بن الخطاب دبه کرمانج الشیطان هوتنه نج آدم و حوا عمر بن الخطاب وي تفسيره دفره وي واقود نا مذهب كي ولكن مذهبنا اسلامي هن ومبر اره فهو سر کردلقه ما هم سر کردلقه خودم داندکن ايوه فمسيح هو كتابه ماذا ودغه كنيسة يوسف تحبها بيد أورت تدخونه دبي ميديين نوفي ماي أصلي باش الشورى كردي يعني مطرود حديثك لجامع هاي دي إسلاماتي ده دبي فأكردوا الأكراد إلى الجبال يعني دبي أطردوا المطرودين إلى الجبال هذا حديث الجامع هاي بحث كسر أوكي محاضر ناكري بحدثه بس هكا حاضر بكم جوري تجواره فشورى أكراد يعني مطرودين بس هذا ولكن نوفي ماي حقيقي ام ميديين اوكي مملكة ميديين وفارس ياك بيباره وديني ماجي زردشت بي وبس ومسيح هات سر عرضه ما چي ومانه خو بيكر فاورو حقيقتك الراستيكا تچقا سنكا واري عرب دغرنا وكتاب عرب دغري هاونو بنا تا اعتراف دكن وتچقا دفاع كت الزراري اكل حال ايد خوازه خدا ناس که بان خدا که جا خدا بخوازه به برکت دغره بشيمه بكه وتتخوازه كتاب بخوينه اوكي رقم دو از مشكلة تعليقات جور متابعة عليها وجماعات سر يوتيوب وفيسبوك وانستغرام ما تماشا دكن وينجي كون سر ماسنجر وانستغرام رقم دو بشينن وفتره تيك توك سر خاص جمع رقم دو بشينن اره وانوكي فهذا هنا بخوينن هنا دنگي خدا ببيسن هنا بان خدا كن خدا الوامينه خدا مسيح لمادمينه شورى خال مادمينه هذا طيب سو تجميش دخل زكريا تدار ناخم طب كوك يعني شاتنا طب خيراتي الو
تماغرافون قرت يفورتا بخير سلام المسيح. طب خيراتي بيرن خد الخيرين بيشتا بروكيما لو جوان لو إنهم كم تتعلق شوش يوزنا كرم فونو خير كتم كرم طول البس نظام عاجي نظرم مش في خد همك يا خيو أنا بعمله إنزورة بتسلف از نظرم چه تعلیق دا چه بی از تعلیق تنام يعني از بس به ای گستر دار کتیه ترکیزه مفره نو بس از كاني منونك اتكاني نو أظنم انا خد ظنم تابيروسكي طيب خد تابيروسكي بروكيما ماشي ساعتها خوش إنهم بس ويش ده مجست خوست معناه كتم صار مروكي خيو طيب ماشي مشكلات تنا انا ظن الله كاتم يقويك لفر بروكيما دبنت الروكر از سر تلفینه ده ساكنكو نعم مشكلة يا أخوي خد تابيروسكي تاهين وهين استخدامك باسم يسوع ماشي ساعتها خوش ساعتها خوش طيب مسار روكر كاتم كيوشكيب مرة مشرف هاي لايفه ده نظام كيه كاستنه طيب هلا بوي عاقولي قال لي هو بيجمع حاضر السار طب خيراتي الو على جوان شو شيتا يشي مزار يشتشوا قرن ده بيرن برسيتاتشيا برسيم سر أدب وأخلاق يعني نسر دينا نها برنامج هوري ما بيرن برسيتا سار مسيحانة تيكافي تشتنا مجول بغيري خوده تمام هوكو هجوم دون اسلام ذكي وهجوم دين اسلام ذكي طيب دينيتا اخلاق امناها هجوم دكن امناها هجوم دكن هفت شتوب سری ما کرنه ام کرمانجن و ویت شتوب سری ما هینه تو تخو تنازونه تناخوندی دیرو که خو کردی تنزونه تنزونه استوبه دانکرنه گرک اسلوب چیه اسلوب ام که چو دانکن ام که به نانا قامیش ما نبین احترام ده مسئله ده مویه وارن جنید ما اختصاب کن ما بکو جن احترام ما چما اختصاب کری نظام نه کسی كوك تنال فيدا ناخ خلص ما وسر وعقولتك سريخة وخلص يعني جايكي عقول كري سريخة فخلص عفوت تشوف كرمونجا عن زون بلكي قاتنا كرمونجا ات كرمونج جستي بخوزن ايده به اموالات بوريزن ونظام تشيكن او نوار نا يكي عرب كرمونجي داندك فجامتا كوك اشتكي بوشة يعني اكينا كوام ديسا شريط شوف 10 دادا تيكم سي دي No, am شريط سي دي دارخن وام جنبه تيكن إليه برسيوها أنا صار مسيح بيرن مشكلاتنا ما بيعرف وار وانت دارخز بيرن طب خيراتي خير خدا الطابع تاشي به بيرن برسي تاشي طب شبا واردك اسكي دا تبرسان بيش مو اسكي دينم هرم برسك خطانه برسكو ام بي بو اخو فنانو ام ناهو تنا دسه برسو ببيسن انا زونم كده ديني تادا جنك كل وقت كتينه جنك دوكاف هفنا تنزانه نقاش که تنزانه دانکه خلاص دوكاف هفت چیه خدانی لایوه به پرسک خواه پرسکه هوا با 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 وکی عربو بغبغا هفت چیه خلاص تو جامعه بحسبي تشوي جام كه تشوي جام جوب سنتر تشوي بلدية تشوي خيو أمن العام أمن الشيك اللي جام تأثيره تشوي ور احترام بعل منج مسيحي بنارين سوني مسيحي كوريوي جيب دفتر وقلامة وخيو متحضرة لو يو خيو راقية هونوكي لا با 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 هوب مشي دوخس ده ما تشوف دادي جماريتا دانجي تابيستن كيبها فقانا جماعي طيب يا كده ندارخن تكبيس ومشاركة لايفيرو الشيخورة مشاركة لا هوارن ناتا ما بياكي روين بارجن ده بعد شو دانكي وشو جاوبكي وشو بسكني بخيراتي الو صار جوابات بخيراتي حسيتها هاي بيرن برسيتها چيا بو خدا بيعرف من فيديو تادي تدبي انه بالزوره او بالزوره الشوري وبالزوره سلاحه هم كرنا اسلام هم نه اسلام عفو وانا مشكري امشي وانا دخينا
دكجن كتابه ده قرآن داد سورة توبة 27 28 کنه بخونه. خوش اگه نکو اثبات که بتادم ده سورة هود ده ده قرآن ده نتزوني انه كرمانش جا قومه نوحنا واكش اثبات قدام بتادم صار زماني عمر بن الخطاب انه كرمانج شيطانا. نقول قمنا تشقو حديثه بمده نتزوني جامع اثبات باشه قومي نوح امزانن كيبي شقو قومي خوابي قشكه جنده سسبين حرقش كي جنده نسلك جهود فهرتو شقو نسل هو تقام نزونن ولكن اسكه واضح عمر بن الخطاب دبك كرمانج شيطانا بالحرف اوكي ويجي قرآنه ويجي قرآنه جي شو كرمانش كرن مسلمان كرمانش بزوره شير وفا سورة توبة 27 28 كو بيرنج مارا بخوينه ام ناوتن ياك بياك تو بخوين تو مسلمانو كتابه خوينه بس لو هنا اثبات نادو يتاد دار بك داندك اثبات ناقرا كتانش طرفت هذا كو استفتح جودي كي استوى على الجودي جودي عربة جبل جويا نتازوني دكدويا دكردستاني تركيا دويا دشار نقرده ايه ترى هرا لا تكتب ماذا اثباتي من انه كرمانج جي قومي نوحنا نابزوره شورنا ونابزوره تشتينا تاريخي نوح زانش كي شاغده تزانين شورس السوله كان دس السوله اما في حديثون هكاتما داخل لا داخل نوح بريفي بشورس السوله بتشورس اتاردم ابي حديثون هكاتما نا حديثات نوح مخو دوغا طوفان نوح جي چه بيو دار هاو حدثو نوح فو بريفي چورس السوله نا چورس السوله بلكي این زيدا بيجي بلكي این زيدا بلكي وهين زيدا يجي وبتنكون تاريخي هنكو فقرده تنكون هرو نوح بخو نوح كي چوخه بنوح بري هرو ب 3500 سال واقص سال فشوري كرمانج كرجيش ورا نزانم يعني كرمانج بخو قاشوري كردي جيته تنبي بخو ميديم بي على جودي سفينه جنده سر ورسكني دوغو پشتی طوفان نوح چه بیه ايوه وقوم لوردو كات قوم كيبي نانا قوم هو عم كتابه واكن وقوم ساكن كي فيرا سفينه نشت يلا فادوغه تدبي ان القرآن محرفه كتابي ومحرفه نا قرآن نو كتابي ما بري كتابي تاب 3500 سال فوين كينا وارم ببن ما تغريه 3500 سال بس نوا كتابي ما ايوا جي ما بريه قصاتي نوح قشاش تعرف مش كرنا كيجون قناتي وسر كيجون داريجي ام دار كافن ازو تابو لا ديني خوبونكا واكيد نوبي ديني خوبونكم ام كوسر زهر بهابرو باخن لا كيكه دمر بريكه وام ساكن ديني كه دغريه خدای جامعه نه شیطان هم زهره تک نورته خو و اید دیگه از نوتم حربه بکن تدانک و آدانک و مخاطلو هم بس داخل که بش مسئله معرف بس داخل کش مسئله معرف الو مسئله معرف تمام بساکن چیشکه بس کن هم تورات واکن و هم تفاصیل ساکن بس داخل که من لسر دینی اسلام عالم قشتك لسري مكون بينكم ده ثانيه وتشتي بده بنرخ الشيء ما بويت الشيء تنوي عضلاتنا خوي عرب استعراض معك الفرا ام كي مساله فهم كنكو مساله ام كي فهم كن الشيء عرب بيتنايا ايه كتاب كان جورو بمنا وخده كان جورو ده كتاب القرآن اما غرفني في بقرن شو بكن تبع ما غرفوني بقرن ام هاتن ام كي قصاته نوح بخوينا جمره قيش كداره عرفت شو تلاقلي تاين قاوين المكتب بروانا علمندنوين شو بدن بستينا شو تا برسك خو برسكر استاذ لارنا قلت تي بس اكن حتى جواب التا دفتين يعني المكتب استاذ داندكر تاجي صار عوضه داندكر كي اسبوت كيف مدى قرآن دوب مدى قرآن چی اكيد دستی شی ما قرآن و احادیثاتنه از که ج کتاب موسی هینم توراته توزانه ایشی میشه کتابتاتنه یا اول تو لا تورات موسی و جام گنده و جام مرق دزی بری جام خویز مشکریه کتاب موسی بری تب 10,000 ساله 3,000 ساله
قشكي هروة موسى باري تابا سي حزر بينسة سولو تي بي موسى اعتراف نوكي تمام دوكا دوكاف خلاص بس دوكاف اف هفشيه خلاص عراب چند دسه هلين سيره دوكرنا وهلين نجي جيلچوك بنمريش زاوجينا داربيه خلاص حتى صبا في ربينا كوك يعني الثقافة صفر نزانه نحكي چاقل بری و 200 سال 300 400 ما كرتي حاضر بينسة تشتارو عيلاج جي سفينة دار كاتي قومك بي قومك جي سفينة دار كا ايه وقومك كرمونج بين عفو فرق خده بنوح رو هوفا كتابه سفتح ايه موسى پنج کتاب گنده هر پنج ورد بن تورات تمام توتی جمعی که خونده تناوتی جمعی که بر نظام کداره هوفا کتاب های جمع ته کتاب تکوینه و که سفتح ايه موسى تمام ده باشا حفت واكي ام كرمونجي وما بالعربي اصحاح 7 تفاكي وتيج آيات چنده دا بخوينه خاش آيات اكي دا بخوين عنوان شي الامر بملء فلك سفينة فعمدك سفينة چيه سفينة جو وينك سفينة دوغرن توار الفر بخوينه وتي ببينه هارتاق خذ معك من كل نوع من الحيوانات الطاهرة 7 الذكور و7 إناث والزوجان ذكر وأنثى نكسر حيواناته بريقو دانكر و هر حيواني كيت كياكي ببياك نمي ياكي نير حيوانات بخورو كرنه چه سفينة ناكر مونش هوا ياك بوش وخذ معك أيضا من كل نوع من الطيور 7 الذكور وبوس سار تشيكو دانكر فإن بعد 7 أيام أمطر على الأرض 40 يوما وكي بوش بوران سر عرضه دو باردم اوكي بشتي حفت رو يكي تشر روي تمي بيله بوران ليكي سر عرضه ليلا ونهارا سباحة طيفوري فأمحو عن وجه الأرض كل مخلوق حي وفعل نوح بموجب بوش نوح جوانوكر وكان عمر نوح 600 بوش عمر نوح ولده تي هونوكي بخوينة تي مسألة جي فهم كي مسألة دريجية وانوكي هيا ادخل وياتي سفتح چد بيجي استوز تمرة الفر وين لفرنا الو يصحاحي حافته وياتي سفتح صار مسألة قوم تبي دوغو نوح جوان هو دليل جاء من هاي ايه انه دوغو صحفينو نوح لسار جوي جودي سكنية ايه قومي كرمونجا جدوكاتي عفو فرا فر تعاش خرب خوبك كان قوم تنا وياتي سفتح عم بخين البي وقال الرب لنوح خدي بنوح روجوت هيا شا ادخل انت تو كيف السفينة ادخل انت واهل بيتك جميعا تو مولباتي خوفا وين السفينة وين سواري السفينة ببن كرمونجي جميعا إلى الفلك يعني السفينة لإني وجدتك وحدك صالحا أمامي في هذا الجيل دبيت هاني منطقة جديد دنوف جيليدو شوري جيل چی بیاش بكرمونجي مش بيركرا مش بيركر بس جيل وين چیه اوكي فكوني قومي كرمونجو عنو بينم هاو كتابي موسى يزمش كري بري ويب ساي 1500 سال باشه واو تيش فربريه وانوكي وش ورق قومي كرمونجو السفينة دار كاتي هاو فرا تنه دك قرآن جيدا شوري كرمونج تنه ف نظام يعني متى توخص لانه تكوك اكي في بخوينم اكي في دار خينم دبارو داندك واك شو نظام بوبوراي شي كم عرفت نو ماشي نو كوك حوار صفر نوف ملاتي مع نظام وين المكتبة استاذ دقو تم عصايا لقشكو دخيني تم بشفكة لقشكو كاتي تم وانو خير لانه استاذ داندك اوش دبارو داندك هوك احترام تنا وچه يكي خود غره دارخي بس كان نقاط الفرب ومعفو بخوندو تاكي كدو بالرافيو تاكي كدو بتشيو تاكي بيل كرنه تبقى في اعتراف نوع عفو محرف عفو قوتنا خده شوره خده بارزه هل يعقل خده نكونه شو برخدونيه قوتنا خو بكي هل يعقل خده نكونه قوتنا خو بارزه ها نا وحش مو سردوكا اشتردوكا
يعني كوك نوكا بسري ما بتش الشيف أبو خليل متدار خست ويرونو متدار خست تجي كوك يعني ها مشهورة توبسس ودارو قاتلوهم ودار وأنا نو ماشي وأنا جا متناي أوكي وأنا حزنوكم ولاتي صار فيسبوك ونقشتك بخير وطنية كده أركب جست إيش مرة وارا صار تيك توك نه رقم بشین وارا صار تیک توک تیب مرة کنه بدار کافه گست ای کتابت خواسته بخوینه رقم دو تعلیق و دیز میشه تمام وصار خوشي رقم دو بشين الماسنجر انستغرام الحر داره يعني وين كانن وابكن اوكي فرهاد طب خيرتي يسوع اوكي ماشي طيب اما بفتلن تيك توك تيك توك ام جيستا ساكن خليل كوباني ذاكري ورا تدارخم بلكي تقول بدان كرنينو نكوتش كي تدوغر بي طب خيرتي جوان تخرم دارنا خيني عديك كم تاع جارجينوك نه تشوره توبسز دكه توم شورا المعرض خي يعني نارن دافتشتو لا كيشوك من شوري توبسز كرن تاع جوان بس داخل روش آوا و نیشان جمرا صار خوشی رقم داده بشینه جه کرما وابه طيب بيرن برسيتا چی هرو تکه چه پرس که چل جام تای دلوره الفرم تاع قوش جوان ماشي بيرن برسيتا چی برسيمن نكو تدبي كتب عربي دوكاتي كتبه وعربي ونقصتي عربي وانا اسم مشكري نكو كتبه خدا اي تيو ذكرن تاب كشن لغتي خونت از نکو لانه ام قندري عرب توبين فاويلومه مكتبه كرمونجي تنابي مكتبه اوكي اما از خيا كرمونجي ميخو مكتبه ما تنابين حقوقي ما سفر بي دقو تروح اتعلم عربي بس فاس مجبر عربي بخوين ولكن موت اوتم ريكو مسيح وتكر مونجا ويكون معجزات بتارو تشيكم وبروسي مرة معجزات شيكر ومجملات راول دو فيديو بتاني وهو انجيلك وانم يوشا شرطه كرمونجي بخوينم يعني اساس دومن مرة دولتك كتشي خير موقع حربي ده كانوا ماشي دستيقو كردستي جنديو مسيح يهودياشي دفكري دقوت مسيحي واره مجبن دستي رومانو دارخه مسيح قو انا ايواناجي وكيت هدفكري ولكن مسيح قو اهوتم حياتك عجار بوادم اهوتم واخلصكم هونوكي بس وزنا وتم معنى مشروع خودت چه بیله هدفی خودش مسیح چه بیشون سر عرض عزمین چه بی یکی خو خلاص کی و اوی خو خلاص کی نه اگه چو گندیو خلاص کی چو گندیو خلاص کی مسیح لجام النبي ناخد اول گوری کتابه و عرب بس لگوری کتابه مسیح چیه خداه گوتنه خداه و گوتنه خویا کن جهاو نوقاتن هذا لو عديك حتى فيت شيء والنبي معترفنا بالشرفين بيجون خلاص بريمن ما جوله بغيري خوده بلكي هاو وارد تشكيا ولدي بس ملات برد جستيدو كم اوجي دارخين خليل خيروتي خير خدات تابع بيرن برسيتاتشيا برسيمن تماين تدبيا تدبي خدايا عيسى خدايا نولو كتب وهذا بالتوراة وهذا بالزبور وهذا بعرف شعد على الأقل صار في تشتي كانوا وكوري مسيح كريه ومسيح شعد على الأقل صار خدايا هذا ناش أقلي ما كمان برسيرة كمان تانه وأز خازم تفيج مرة شرح بكي ماشي روج هانك وعيسى تماني مري تمام برنا كنا هندرش كافته درغي روسي طيب. روس افتح بكرن شكاتي طيب بيرو كدو شو بيرو روجا سيرو بعزمين شعداجي أنا طيب شعدة تكاني بس شعدة بدي من شاو كيت أزينا بكنا جبرتو كي أسكارم اشترى دارخم اشتا برتوكي نابي زانيش بوچا لا نالكي في تاي هاني كو ام زانن بنه هاني كو ام زانن بنه دفي داري دو بشتي سير روجا وحتى الدقاوة دجي هيا دفلمو دجي هيا وفات تشتجي هانا الراستا راد بن هي نكتين و جنازي شوي داري دردخ اجي خو اینو نخو فيلمو نوكم اجي كون لانو فيلمو كشيكم تمام كتاب هانا اما خو كتاب دخوينن ألمانو بنرى ألمان كتاب دخوينن او اجنبي كتاب دخوينن طيب از بخو ماشي مشكلاتنا طيب ايمونيتا بكتاباتنا بس ايمونيتا بفيلمو هاي يعني ملاتي ما طيب دلو
طب خيراتي جوان شو مرحبا رندم شتا شو اكي جوا كتابم خا اكي جوا من تيجي دير كلام مم. اگیشم ارتقي وعيكي براسته تشوا شتا تشوا تشلكي شنوكي رنده شيما رنده بیرون چپرس روبي جامتا براكاني هانا ها بیرون پرسه تا چیه چای برسه من دينو قديرم مسألة انبياء ودينو دار يعني حتى بقى خده موضوع خده جي اگر تشكي روس تابه هو دين دار نادخل سنفتنا شي بيت يعني تصور كا تشن هنا شوشبين ج جور دويا چه مشتاق خودم او چه کریش تا که خود دین چه کری نو لو تشكي ملموسنا حتى سبب خدتنا تكبي نهاية حتى سبب تبعها كبمتنا لان من ناديه ونتاجي ناديه او كي خروفات وشرط بوش وعواطف فهم كده كان انا خزم تابشينا نو نو ام نو تنافده بش نکوش مرال کی دل باران لیکه بس کنه کی دل ماره بمرن طبيعيا نكو تشويدون كي اوفيدين سار غوزه ده قبل جيت به بخور ولك شي جور نوا ل باران ل باران انا بتروى علميا نكو وقت دبي امارات خليج سعوديه دني قرن دبي وبحرات شد بي وكي بخور دبي دار جور وابا بين طبيعيا وقت مساله زوجيه دبوف كتا ترى خوكرن هبرو روبيتو داركات طبيعيا تودني تنام الصنعه مش فاهم كري بس هرو يعني حر تشتك تشتك لبش ام هرو رسمك السر ديور دبينم ادبم هوا كوري رسامك نو رسامك هابي وي في رسمه تشكري اتم للدنيا دنرم وبياك هاي وي في دنيا تشكر وي داس بيكر يعني حر تشتك ياكل بشي مستحيل تشتك وانا فرض عن هابي اري بروكي من اكيد قلتك طربكم يعني بروكي مني ملاتي عفرين عم جي واقعوا لوكنا سكا خالكي دين شكر معناه بي فيدي ببينه معناه بي وقت بين اقتصاد شكر بار اقتصاد تنابي سياسات تنابي شعبي دين ابي نكو تابوك تو مثلا بوفكي مشيخه تابي اقتناع دكرم تا كان ورق دون من وقت مساله محمد ومسلماناتي ساكا ملات كيف دي خو خصن تولي شخور حاج كرن لوبي اقتصاد وكي بونج كي تشكرن عرب حتى رويرو جكيس منو تا وبوفكي منو بروكي من بروكيتا دخيو امجي بنازومبين كاتني يعني دين خلقي او روكري وراثه نا كعلمي حتى مساله مسيح جوايا كاسي علمي روكري تنا كاسي خوندي تنا كاسي بحث كري تنا تكنا بحث كم تكبي نو دوكا بهارا تكواك مسلمون نو تشتي تفتح مسار خدای دنده کرد تجم وکات مسئله دین یعنی مگوت خالق خای تنکونه به دنیا فردن اونو چه بیه مریه سفتح که چه کر شو يعني شو تكونش مره واصف كيتاتيا مره واصف كاتوجي واصف كاجي نفس واسي نوش تبرتكم مشكلات انا بس خدي قرآن ده وصف كنا دبي الله بيحاسبك داسي خوانا الله بيشوف شعبي خوانا الله بارك على العرش كويني خوايا يعني خورا قل تفسيرات القرآن ومسيحية وإنجيل وتوراة وزور مسألة أديان تافضو بشرية مصطنع صناعة بشرية يعني هرو وقت الدنيا تشي بيا نكارتك ابنو بغوبه خدي تنابي تكدي طبيعيا بعيش يعني بدون خدي بتنابي بدون تعبيد بدون خوشاك كنيسه ولا جمعه تك طبيعيا بعيشي هذا ورت الوعي دنا وعي تبت مسوره تكنجل خودك طيب یکی 6 سالی 7 سالی پیشه تا جان داده و دوغت که چوگه تا بون خدا ناکه او خدا وارده یالله نه جام غابت لا شو یک پیشه تا دمره دختر به دعوا مري هاره صار خدا دو باردن اكونم تشكي تاين تربم حرت ثقافات بخويني حرت زونا به حرت وعي به التجاء دينه وخدا وكاسينا بخيره تو معك دبي وقت مساله نكو مصلحتي تا شغلي تا بربن وتزنجي به ملياردير بيت التجاء او نو كتبهم خدينا خلص انا محتاج بتسي اره بس وضعيتها ضعيف بيجي يلا بون خدا دكه تنا خوش بيت ده ترسه خدای خود گاره وی تب دنه خستی توی ده گاره خوش جاوه تج ماروت خوردنه تا نپوک نه دوغت نخوش بی ایشی کی پیستا رو چه بی تکات تنگوسی که تو یالا ارتقل خدا ده گاره دوغه یک پیشه تا دمره او یا ربی ملو نمره او هانا يعني وباشه ما مبطار قلت انه رسمه كرو سر فيديوري هاي ادفكرم رسامك هاي مبطار باشه قلت بس دقيقه مبطار قلت باشه انه في دنياجي هر صار خنل الدنيا بنره ياكي في دنيا تشيكري في كواكبنا في نجومنا كانه هفتشتا تشيكري الجامعه كتاب ده دبي انه كواكب ونجوم و هفنا سر او خدا دندكن يعني هفنا خدا مازندكن يعني ارم خدا بجعوه ناديه ولكن كواكب ونجوم و هفنا دلن عم بفكرن انه يا اي هوا تشيكري ياكي برمازنه قوتك ياكي يعني برمازنه
يعني نكون بخده تنام كونه بين أديان فرا وخالك علامة تشيكري ولكن حتى مسألة خده كي قندي تا أديانو مسألة خده قندي إتش مرة هاولده كواكب النجوم تشيكرن كصانع الدنيا بمدى عبسي تشيد بي وقت نو بري في جار العظيم يعني حتى مسألة بري بده سؤال سات سؤال تزوري تشي بيها كيش ترى أولدي مسألة دين حتى مسيح ومسلمانتي ويهود بيني أبنو كي صناعة بشرية تشكرن وخالكي كولد ما ويراسي ما جبر نوكي تا جكي بري مسألة مسيح مثلا تفكي قناعت كر شرع وضع أشيم جومي مبون خديكر مقول رأيكت مغرب شيء ما بكا قولنا مرة كتشكي معجزوكي أكي تشكن هاولده صاروا تو ومسلمون ومحمد وعيسى معجزوكي بيشت شعبهم تشكن معناها أي نونكم جوا مشكلة تنا تشكي ملموستنا أبا مسيح الجام يهودوبي سات حضر معجزات جنديرو تشيكر وانا تم جنده فراك دار دخص أشتروا مسألة دينا ودم يوديو أديون تشكر معناه بملاتي خو ببيش خينن هون كسكم هذا دليل كتابية هذا دليل كتابية دانكرنت أنا دليل كتابية يعني تجاقلي خواد تجاقلي خواد أنا استنتاج كريت وأنا هاول ده بخوا إشي مبدين تنا از إنسان كي لا ديني ما مسيح قوت مسيح هاد قوت أوتما حياتك عجار بواده مسيح ناوت ناقو أوتما دين شيكم موسى قوتما قانون خدا بواده ماز ناوتما دين جوارو شيكم يعني مسألة كتابة بيروز أو تشرت به مسيح أولا إيه قرآن كي يوز مشكلة بشري يوز مشكلة آره شاگرد مسیح یوز میشکرن لجرحی خدا یوز میشکرن و تشتی تدا یوز میشکری کی بین اونو بعدی بری وب چند سال بس 4000 سال یوز میشکری یعنی ایمن جون بهم چه بری وب 10000 سال بری وب 10000 سال شاگرد مسیح به مسیح رابین و کار دکرن پشتی مسیح چه عزمن دیرا هر تقوانا یوز میشکر يعني جون اسكي دوكا بام بروكي من ساعات مشكلاتنا بس ايمن كقناعتي اقتشك كعفرينم ايمن ادبمشا مسألة أديانة صناعة بشرية وملات شاكر معناه في دب بني بس منو تا عبادات دي كتب اما إشي ما بيتنا نو از خلا ديني ما إشي ما بدين تنا يارين خالك بشر شاكري اما إشي ما بدين تنا مسيح قاوتما حياتك عجار بتهدم تواري بشي مسيح بكري عبادتش كيدنا بربن حقا بس كعلميا وعي اشتروا مجيتا بشخر تواري ونكيش سريق خود دانكي بما بانه ازو تقرا كم يعني مرجعيه خو بفتلن بلا مر لولش مثلا عبادات كان كافرو لولش تا خلاص كه لولش ايتاش جناهتا تا خلاص كه لو مسيح كي خيرك من خلاص كي مسيح كي مسيح مسألة كتب سكس بيكو تكار مسألة كيف عم كي شو عرب شو جام بريطانيا وكرمان جاجي شركر شدو شيء إسلاماتي راح حرب ذكر صلاح الدين لوي دخست ولوي دخست يعني تباري اللبناني بي نو مثلا تبركي مسيح بيني جيش أوروبا ولا أنا ما كشتارم مسألة ولد از دچوم جامعه ما بان خدا کرم گاه گناهکارم از دخوازم تا پشتی مرنه ببینم ولكن خدا کنیسه و مسیح والم ماندم بس هذا مثلا تو خيرك زعيد في تدشي جامعه از انسانكم ترس لجامعه هاي اگناه دکم خدا جی پیروز پاک فاكي شو يكي گناهکار جام خو قابل که وعي مروبه مثلا مرينا ببعم بشغلم وعي دائما بس اگناهکارم اشورت پیز دکم پیز دفکرم طبيعتي ما فاسدة از شوري بيز دكم بيز دفكرم طيب كيك حقيقة تشتي بده هرو نا تجي واي وقشتك وانا طبيعتي ما فاسدة طبيعتي ما فاسدة كاس نكون بيع بوكما اوكي بس انه خلاص ما بون خدا كر ما خلاص جي خدا خواست وخدا جي كنيسة ومسيح لممونت ومسلمان بيم دچيم جامعه بس هذا اديان تنان انسان و بشر شاكر خدا هاي گوتنه خدا هاي مسيح جي گوتنه خدا و خدا گوتنه خوياكن هرو انجيل تواره بخوينه تنكونه كوك تعليق كه تنكونه بيع خير هونه مسيح تم حسكر هاوجي انسان هاوجي بخدا اعتراف دكه فاگر اكتشي بخدا اعتراف كه جندو اعتراف دكه ما هو خدي من عفرين مر بري بشان سولو ازوي عبادات كم يعني بصراحه هاوجي بخدا اعتراف دكه فاتك جوابه او شكرتك جوابك بلاتي عفرين فرسكا ايه من جامعه عدني جندو هاوجي بخمبري من جوان ببني خوشي دو شعبي بركم سر شوفا بخيراتي سر شوفا سپاس خدا هاي نكورو رسمك لسر دويره تلاده نره تدبر رسامك و صورتا چيكريه ايه فرسامك و صورتي چيكريه هل که سرخنه لدنيا بناره تدبر ياكي هاي و دنيا چيكريه هر سرخنه اونو خدرش که عزمن بناره استرك تنخيون خير بس به استرك نيتن خيون ولكن خدا وستركنو چيكرنا خدا هفتشتو گي چيكريه يعني ياك لپش و تشتي هاي تنكون تم انكور كه تا انكور كوج مرالدو كه استرك و كوكب چيكرنا انا عبس يعني
شخو سره هرو و ماکینا و لپتوبا و لو خیو هرو و کاسا و کاسا تمام ودیه کاسا و کاسا یکی چه کریه نه ما چه کریه نه عبس هف کاسا چه بیه ها هف کاسا یکی چه کریه هف کاسا شرکت معمله مریو چه کر تنکنه به آناش خاص هره های مسیح جی ندینه مسیح هات حقی گناه مدان هات هم جهنم خلاص کرده مشروع خداه اینو واره مسیح شتارا بشینه اینو خدا بخواهتی سر عرده حقی گناه تا بده تا خلاص که جهنمه هف مسیحه یعنی هف مسیحه لانو دوغم دوار انجیل بخوینه خدا بخواد دادنده که نه یک دوه کتابه داشت را سر خدا دنده که اوکی خدا بخواد انجیل دادنده که مسیح گفت که خدا دمه دایا و بوارو و دن کرنه دکه و کوری دکه گو از دیدم خدا دید گو از ایشقه و عالمه ما ایدیم بمشه جهنم دانا مشه گوت د دوست سب نوی مکومبن از دورته واندامه کی چوبی آنا یعنی رو که دعا بکم و به خدا دورته منو یکی دایا خدا یعنی مبنی منو خدا دایا فمسیح بنا از دورته وادامه یعنی بنا را هف مسیح خدا صدی صد انسان و صدی صد خدا هانو کی فای انجیل دخوازه بخوینه رقم دو یازمیش که تعلیق خدا جور متابع علیخن سرخواست جی رقم دو بشینن و جماعت فیسبوک و یوتیوب لما تماشا دکن و اینجی کانن او بکن سر مسنجر و اینستاگرام رقم دو بشینن همه کتاب بواگینن اوکی وانا رو هم که بکشین وی سترونگ فولو می متابعه کل جورن اوکی قاعد عدي صدار خمجاس عم تأكيد كان طب خيراتي خير خودت تابع بیرون پرسیتا چیه؟ پرسه من مگو از او کتابی تد بیجه از کشتو ببینم تلکو داره رو نشتی؟ والله یوزلند داره نستم مشکلات نه همش تارا پوسته بشینن ساعت تا خوش تاجی خواه بس جمعه سرخواست بشینن ها تا درکت در بس رو پالیم و شما را مکتوبه که بشین یازه که تخوازه رقم خوش جمعه را بشین رقم خواه بالکامل بشین تفنی دای تمام ماشي زور سباس وتاجي وفا اوكي امتيرا هارن تكبيس مشاركة من شدكن وخوكر طب خيراتي باش كاكا جواني باش كاكا ايفر باش طب خيراتي بيرن برسيتاتشي شي موندكي من كاكا جوان چه حساب منات رو مرا دن که اینو نوک خیام ماشي که نه خدا نه سيدنا المسيح نه خدا من راح احكي تشيك كوتا باشا راح احكي تشيك ده اولام 8 مليار لسر كون دعيشه انسان تشيكر جسد تشيكر ده من راح بيدا بارده خير بارنوده ها غيرو قلت لكو ايمان از مؤمن خير تشتكي بروكي خرال بشي موندكي طبعا بمسيح اوكي جاء مجي لا اكيد فكري خو طرح كنت ماشي قلت هذا نوع قلت انا نم البروكي هون هرو وقت اوقتی کتاب دو یازه بیا چه بیا مقارنه که شورای خدا و کتاب گیاه که اختلاف تنه از براکی ها بر آره هر کتاب دم بخوینه کتاب دم لا بکش نقل گنده هونه هوا که نظام چیه هوا چیه بیلیه یعنی تشتی خدا پاکه خدا وقتی که دو کتی دبه خیر خدا گفتین یک دار کتی دبه چه سیدنا مسیح وقتا دو کتی سر به عرضی هوا زانه یکی بر يعني خاتيات مابو هيك بصال بيجي وهيك واري او كرنجي يعني حتى التلاميذ جند زونين يعني تزوني يعني او كربي يعني هاوكي بعدي اوي يعني سيرو تيك هذا وهيك هلك شجور ليش بنج نغلبي شاش نغلبي تنا بوكر جو بشتي مرنه هيك نو جو بشتي حفتوكه هيك ما بقرن كوتاكن داربكن بنج نغلو هاولدو واكي نكو ياكتي دار طردويتش كاكي جوا یا خب تمام به این اونو که کد که تو نداری بگشت هوا یا نظام چیه کار انسانی که چه که رح پیدا برده اوه استاده خوزم ده نه انسان که عمرو گنده خلاص بی عجر بکن سیدنا مسیح راکور بچعف کرد مرا را کرد اما قلتش واقعی گوتی یازید کتاب گنده دو کتابی مقدسه تو نکنه پی بلیزه گل منه خواهم میشی دبه دیانت دن که دیانت دن گفرن سیدنا مسیح زانه گو چه گویانه گو پشتی من انبیای وارن ای براکه وارن یعنی گنده واجه گو ده
من شروع تزن شنو بيش وراجع كذي كمان وانا جي شروع فاكر جوارا بس وقت اوتي قالوا تكد نكو سيدنا مسيح قوتشه وقت تكد غوزه دش ابراشيه ده غوزه دو كاب بارانيه بس اما غوزه ما در كم رانيه از خدا ناس که خودی حقیقی برا تعامل به ایده دنگی گنده ببیسه ایبتارو دنکه ای مشکلات تارو چه بی تکات تانگوسی که جیانی تا بگاوره و خدایا گرکه مه یا عین عليك که جوان یعنی وقت اوتی که کات تنگی که بولوی کم بس وقتی تمر یک مرة دبه قلب که جوان تر که ویتش حبیبی گفتش تو نه راسته گفت به خدا تنه تمام کو خیا سیوکه خلق که ده چی گرده دنده کی وانو چیکه ته چیکو اد غوزم ته چیکه کنه چیکه دنده کی را ده چی سیوی حشین دو کاز دو مثلا هر تشت خدا چیکه ها بس هوا کنه چیکه آره خطوی ملسر به عرضه راکه دزن چون وقتی داوتیه معنی که ام زانبن خدا ها نکو هرو که جوان لا پر انسان دینه و عجی لسوحات سوریه و لدراجه زانه برگردن و شیفاجی دانه نخواسی اوجی برام و شیفاجی دای جوانی گنده از تو خودی حقیقه وقتی تجه بغازه تجه لما که تجه بغازه نزن شو دیده تا نامش دنیا عبس به و فوضا به هونه های ده طوفان چه به خیر تنوس کنه بشوره که باکه بسکنه به طوفان خیر نوس ایوه میگم چه بسکنیم سفینه دیواره میگه چه بسکنیم طوفان چه بی لامریکا لنیوزلند الگدارو زانشون که جوان یعنی مثلا بخوا خو نقد دکه نکو هرو سیدنا مسیح خدا وقتی که دو کتی سر عرضه هوا دو که بشری جرده فهم ندکر لو دیوانت وقتی توتی تنه ته دیوانت تنه نکنه به دیوانتی مسلم داره اما گی یازیه که 1400 سال دو خیا 1400 سال دو یازیه و 1400 سال دو نیزارا گم مرنه که جوان کتاب دوغره با یا بره جوان هرو تشتی صح وقتی تنکو کتابه پیروز دخوینه شوره خده گه حاس کرنه گه محبه گه رنبینه هر ایدن بخوینه غیری کشتنه دارته ده ها که من دبه ملمه کرتت پیشه مرا هارت لمه مقوده که جوره لمه قد بیا یعنی قلت تفکیره گندیونه باشه خدا دبه تو چون لمه دکه لمه که ابطارم یعنی نه ضروری لا که جوان ازم سری قول در خدا تم يعني تلكل ميكت حسيت هذا كي حتى تدماشي معروف ريبو دماشي يا ربي تلمو الرحمة يا ربي از تسامح شتاد غزب حسيت هذا كي حتى تدماشي حسيت هذا كي خده ليه موجود الحد ذلك ايش بروتي خبر كذا مثلا بيشت نكوت تشارح دكي مثلا شان دكتور تين داركو تمام إما اشتاد غزم قلت تدبي الدنيا عبا شبيه انسانی که جمعه چکر رح پیدا برده از آنم تو دنیا عبشوی بس فقط که جوان راست سادی ساد امریکا که جوان بری ویب چه قصال بشر چکر لا جمعنی جاوی انسان بر چکر جسد کامل چکر که جوان نکنی رح پیدا برده نکنه دبه امریا بجه مدینه نظام حتی چه سال و همه دیسا برن بایشه لو حتی چه سال بیکو مر چو بید بره تو که جوان تشتی گنده خلق گریه بلمنه اتش کدیم بروکی خورالم کمیسال فکر پی پیچه مرا پنج نکه که چاویت زمانی تا ها گچه کری گواکی یعنی نظام سیستمه خیلی که پیچی خو قد کم تختر د امریکا عالم ده ملو وارد وکی بره براک بینه و یکی بیل نکه نکنه یکی الا وارخین شونه یعنی بشریه نکنه اویشی خلقه یعنی خلق خدا سیدنا مسیح وقتی دو کتیه اخطای وانه اشتر وانه وکی بره لو زمان لوط موتابین دی زوانو قناعت نده تمادگو خدا تناو دی زوانو جی تازه شو که جوان دو کت وکی گویی لسر عبدی ماشی شوره خوشی دن کرد یازجی کرد و ویجی وقتا گذانی یعنی سیدنا مسیح وقتا گذانی جه حتی تلمیزت خورجی دو بود داشت برای خبر آره گودی مراجی انبیای دو کبن یعنی وراکی ورن انبیای کذیبون یعنی عربی دبن عرب فران دیگه وراجی پش مروان و حقیقت جوابی که دو کت به نوی آوه تادی چه کردن ولی گه نکو نون تنها بخواه که جوان هفته دکجن و جن يعني حتى احترامه جنين لا خونو كلا آره حقیقت که بره جوان
وقصيرة مغفر كاكا جوان ما ساعتها ايش درجة كا مشكلاتنا ساعات تاخش خدي بيروز جيو حمايك وماجي حمايك وشعبي ماجي حمايك وهذا حقيقتك بس غير بيبقى كاكا جوان قلت انسان تربيت الدنيا عبا تشبي ورا كإنسانك راح كيف يدا بارده تو غيري تو كون قشتا وارا وي مري جنفو بدنيخة وي سولي مريخة ناي شيست حافته ايسوس ايسو وي وارا وي جنفو بدنيخة جنفو بعيشين يكون بتشعبك ماشي شعب من خوش ماشي ساعة تاخش ساعة خوش بري جوان تاجي خوش بيرن بري فرهات تبخيراتي صوبه برجوان هي بربوش برباش يا برباش خدتها فيروز بكت بخيراتي صوبه برا خودتش پیروز بکی هنی هوین ابکور بینه برجوان از دست بگی دخوازم بیجم پرکیف خوش میهونو جوگدن هم سر سوشل میدیا هم تبینن و واقعاً ما تخواستن أن كم يعني أمش خرجت كي بفكرن بمستوى خوي شخصي يعني أم بركاتن يعني هرو بروك كيمات تندكي بفلسفة أو بفكري توجه كي فكري نويخو العباسية أنه خلص عبس تشتي روست هنايا وأديون قشتك صناعة بشرية سادسة دراسة أديون قشتك صناعة البشرية لروما سولي سيسد ميلادي وتشتك إعلان بأنه الدين الرسمي جد دولة روما المسيحية هاوتش تاريخ مثبتة بس أصدقائم بيجم يعني هاف توجهي فكري عبسي كوف بلو هاف شخصو هاري السار جوكي بتاني بعيشي بتاني توري جووكي وبلو تمي بونكي از إنسانم يعني هاو تراستي خيون نوكي أم حقيقتك هاي جمفو نوتي خيونسا نا معناته حقيقة هنا نو اسكي لكلين بكم حتى از بيجي نمي از شخصيك نا مبالمة من بوجوري خوشتي من مجتمعي خوشتي هذي مكونة عرب وكرد وغيري وي هذي مكون إسلاماتية الدين السائد وأظهرهم لبوجور كي دور وقت بروكيما دلو از إنساني كي لا مبالي بهم از بب أديون قشتك صناعة بشرية بس هون ما جواب مثلا وعلى الصعيد الشخصي تهار جووك كي دور ببها از بوقلم خيرة از جفي ناروستي مخوششت نو كو جوبك راس بدا يعني فهرو راستي هاي خدي هاي حرتشتك بدس بيكي ويجي هاي ويجي هاي يعني جيهون صار في أساسية جيوني إنسان صار في أساسية نكو أسمون لا نكو ما صار صعيدي كشخصي ما تنكر نكو صار كم ملاد رغلات النويندا اسمه لچهارس سال هاو باجرنا قشتك حكم كرم برايك الدين فمعناته الدين چقو تأثيري كي خو كور هاي وام هاش خو كان كاملات ام خوش في مسألة بشون وام في شفراشي سر خروكن ولو انه على صعيدك الشخصية واسلامات براسي يعني برتشتي خراب يعني وفاز كاملاتي ماي كورد ام هند اوبر ام لشي ماسود كاش كد ما خورتد ما مازند ما رسبي يعني قصير عفك بكرتار وقوت الماء براون ونزم شبكن فبرسي دين سري انسان دو نكونت حكم كي بدي غيري بت اقل شيء ام فير ببن ام بعلمن ام كتبه فاكن ام قوتشيكي سريو بيشينن شمي ام تموي همانين ادن وسپاس شو گشت کرو خدای و گشت پیروز بکی خوش آمین ساعتا تاخش برای فرهاد خدای پیروز بکی سپاس طيب این کتاب دخوازه بخوینه رقم 22 از میشکه تعلیقاتا جور متابعه لیخن از متابعه نکرمه و سر خاص مسنجر در میکنم بشینن این کتاب دخوازه
رقم 2 سرخوز چی بشینن آره یوسف ده چه دکه جوان شو حالك يا جوان؟ عالم باشه تو چاوه الغاشي مؤتمر شو ابو؟ معتمر قلق باش بو تو نبی اتنا تجبو ساديري نهوت لا يقيمك نجبو سجوري جوان يقيمك نجبو سجوري نجبوشه كاغتي من مشان جوان كاغتي من أقران جوب سنتر من أقران السوسيالي وكاغتي من امشين يقولوا كاغتي خد ماشين اوكي يلا جارته تشنابه جارته te mara al fosene و هاره سالته چورا سالته تمام آره وين حد هي بون از نزانم اینو از که پرس کم تمام از خبر ابتدم تمام أمانتك كشيمة هي مرة زي بجيمي چه بکه کشوا أمانتك كشرياض هي مرة زي بجيمي اماناتك ویل جام تایت چوکه ببجارو تمام ماشي تبجارو ماشي طيب از که جی لایور توق بگرم از که چند گوتونا بکم و خالص اوكي يوسف اوكي جوا ماشي سپاس لو استخيدي موجالة تم داخل لا ام عندك انت جي وقتی دو اورته دا تکنزم تشده که اورته ما خالص ازو یکی و دوغه ام عندك خالص انا قسم کس دو اورته که ما ومش ما باردن اكيب جوان قوال مش ناكم مش يبقوا تا تعيش بيرا قبل هي العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فما تركها فقد كفر هذا الكافر شو مناقشة لك كافر شو مناقشة لك يا جوان تجي زانه نه تجي تونو حنگا آیات و حدیثات شتا زانه ها طيب ماشي برا يوسف هست که تداخم زور سپاشتر از خبر ابتدم اوكي طيب ملاتي ما يكرم السؤال دو هانا برس كان تعليق ودا اوكي مسيح جوا حازدكه مسيح جبو ما وتصرارته هف كتاب انجيله نبس انه بيراق لسر و در و امشار خور وطن بهف بکنن یا هانو کینانا هف کتابا تاریخی تدوه دیروکه ما کردا تدوه دیروکه ما کردا دفردوه دواره وی بخوینه تا خاناس که تکیه چیه تا نزانه کرمانجی بخوینه بریگا به عربی بخوین پاشش مسیح بخواست به زمانی کرمانجی بمده چو زمانی کرمانجی دامن از به کرمانجی بخوینم اره نوه ای مکنه مسیح وقت چو وکی هم ببین بزرگه تکر عرده ورطاق تکه آفده تکه سامات که حتی وی دارا معظم ببه مثلا منو کرمانجی جیوانه بزر دامن اد خوینم و هارطاق گرک از آفدم از سامات کم اوارم بخوینم شوره مفعم نکر از وارم بحث کم در بکم هانا تجي وارج مسيح وانا بخواس ابتاده تا بخواس جه ابتاده مسيح دبي وارم با من يه وستي وبارگران و از رحتيه بدموا دبي وارن جامن اد وستي ونيد رعت وبارگران بوريتا گران مشكلتا دمال دا پرند حياتتا دا جيانتا دا مشكلتا پرسكريكتا پرن مسيح دبي وار با من و پرسگرکنه خواه بارگران بینه خواه دین سر من و نبمده و از که رحتیه بتادم فام گشتك زانون خدای تانه کنه رحتیه بمده و مسیح جی گوار جامع اکر رحتیه بتادم لانو مسیح گو ازو خدای و یاکن گو ای دیتم خدای دید گو خدای دمده و کاری بارده که گو بره وین ابراهیم ببینن ما ابراهیم ادیتمو کیف کر يعني هونوكي يعني برتش هونو تقريبا هونوكي بهاري مش ساناكري المهم جو أزدس بكم ضويمة أنا هو الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء همزون هفجي صفات خدينا ولكن مسيح صار خواجوت جو أزدس بكم ضويمة أما ديو كابا ماشن ديو فوي هنا داندكي مسيح مرش تربية رودا كرن وروح جنفو بيدفتلون كوين دبنا ملحدا كام كيكي مرش تربية روكن وش مرة بيلا عف إنسانو جنفو بعيشه كود إيوا بكن ناوين دبن خدای تنايا ونظام تشيك واره
شمرة وي مريش تربية روكا أم كي أكب تعرف حورك ما كان بالدوزارينا أم كي وي مريش تربية روكن و تشا وتكي أو بكي ونوفيتشي أو نوفيتا تشي جيستا بخوزوي قوتي سوالي ما هاي أري فوار أكيكي مريش تشتارش تربية روكم كوج من رح بيهن كو بعيش تا إيمان نوكي رح تي هاي إيمان نوكي ولكن كو ترح بيهن كو موابكن على أم ساكن ولكن تنكوني نائي مري تا جنفو بيلي بعيشة ونائي ناخوش جون ددق عمري خوغش خوصو دبي تكوني جنفو عمري ويدريج بكي تنكوني أبدا ليه مسيح كتاني كوني مسيح هوت مريش تربية روكرن فيرو قول روبة بوي مريرة عارضة فيرو قول روبة ناقو يا خدي بإذنيتا بقوتنيتا بدليتا بدوخوزتا نو دبي قوتنك جام خدا مسيح فيرو دقوت رابا رادبي هانوكي وي مريرة رابش تربية رادبي رئيس مجمع هوت جام مسيح قو قيزام مريا ولكن تكون قوتنك بكي وقيزام مجمرين رابه شو فيرو شو داره شو جام قاعدة مول ديت إيه للزرنا دخن ودار دخن يعني مريا جام يهودية وانوكية لبلوري دخن بكرمونجي وهذا بين وملاجي هناك ددا يجري وقيش قيجي قاعدة وبعر قاعدة وبار دارو كاتي خلاص مريك مرة هذا في مولده إدينا صار تخت يعني شو دار بس بي ملا ترى دار كافن قيزك خاو كريه يهودية جيش خرابي كاني بيكاني وبس قلنا عفوا وقيزك هو مري حشك بيا مريا أم كنا كو أو بكن وكي يهودي شو دكان كافان كن ونظام شو دكان ومشتاق كده عرضه كان هو يهودي وانا دكان إيه وهذا شو هتي تبى خاوكري يعني وقت شو ياك أقلي خوتنا به مريت بين أنا خاوكري هاونو وانا دفكرين باشه بدست قيس كجرت وتوفلدان رح بيه هوت جنفو مسيح رح بيه فتلاند وجنفو رابي جمرني رابي صار خملات حد يربي اوف هفت شيه وانوكي خالكي ايماني خوب قوتني مسيح ذكر انوكي نا انو مسيح دشيش خرب خالكي دكاني نا دشي شعر ذكر انسان كيف يقول نهبي وانو مسيح وانو خالكي ايماني خوب مسيح ذكر وسلطان دست هلاتی دابی شاگردت خواه تلمیزت خواه که هارن و معجزاتنا به ملتنا دن را بکن معنی هاوجی ایمو حتانا که و معجزاتنا دبن روی یکی تانا خوش دبه بیال لا کم که راکا وی راکا بشینن آوه بشینن کنیسه ملاره کنیسه جرال میکن معنی چه ببه نوی نوه دکن دور خواه بفکر دور خواه پرسکه که به عرد غره ام قشکت خواه دبن کنیسه جرال دعا دکن چه دبه قینا سحر چه دکن نو نا سحر ام بمسيح ردان كان من لوار رحمه صاغ دكه هذا مسيح ناز مسيح كوت تشش خدا بخوزه بنوی من اسکب دادم لیل گوری داخوزوی دی تفتشتش تارا نامناسبه نبینا مابه وانو كيف فورن انجيل بخوينن از جوارا بي عربي بشين وكتاب بلاشه اذا خوزه بخوينه رقم دو بشينه صار تعليقه وصار خوز شي رقم دو جمرة بشينن از الوا برسه وگریم کتاب لگه داره سوریه عراق که داره تخوزه خیراتی الو برای جوان ایوار باش ایوار باش بس داخل که برای جوان متابعه کل جورن مجور متابعه که معنی کانو بندن کن سر خوزش مرا بشینه آره سر خوزش مرا رقم دو بشین بیرون تب خیراتی اتناز کم تبه من دنگی تب من نه غریبه ايه صار اوي انستغرام ايوه جوان تشوني اسكلك باشم انت شواي سباس جوان مدو بسيار وهنا دو بسيار ملو دهابن اكا حاطط السباب تاع رورينا ددو بيرن يا اولي وقت مسيح مري درجة ورجع سير رابوي كي مسيح راكر من اقام المسيح بين الاموات خدای بخو يعني مسيح كل خديها خدای بخو خو راكر خدای كونه جيبك خدای القدر الغير محدودة فوق الطبيعة يبقى تشاو مري
أيو خراكر جسد مر نقطة بمر رحيتها دمره نو إيه مسيح جي جسد ديان مر ليه رحيوي نامر رحيوي خديه إيه يعني خدي راكر خديه بخوخو روكر خديه مسيح روكر مكون وابن مشكلاتنا إيه أما بسرعة أولي بسرعة دوي مصيري وان كسا تشيا أو كسي باوريا وان إيمانا وان بخدي نيتا وشولي واني باشن أعمال صالحة تو نکنش خورا بخوده بکنه مکعکوک دوی و قچکی و زاروکی و یالا دم دربس با خاکی که بطرف بری و توسو کر بری و توسو فکری يعني طبيعتي تفاسده اوكي زاروكي تا گناهکار انت گناهکاره فاوی نکن دربس با ولی مجوار و مسیح شان اگر مکتوب گشته به و مروفنا وان قبول کری مسیح خلاص بین اگر رفت کرن یکی بخوارم فوتوره خواه بدن و اگر مکتوب مسیح نگشتی و مروفنا خدا به آوای کیده نکه بان را کار که خدا دله و نازده که بس يعني شيء جوان نو إنسان يوهند بجاه ما خديش بنيتنا يا گفت که دینی مگو چه گفت که دینی مگو چه داخل که ما گفت که دینی گو چه مگو ملحد ملواره یکی مری اجمرج مرن او اج تربیت درخه و رح به هینو ملا جیان که کد هم ساکن ازل ملحد لا أنا أزل بين الحدا ناتشن بس وقت بيجن مثلا أجا مسيح كوري خديبة أنجي خديبة يعني نو يتشاو مثلا تعاملي قلوان بك أو أعمالي وان صالح وإيمان وان مسيح نيدا يعني يهرن كدري لو کسی صالح تنه خدا تنه صالحه خدا تنه باشه انت نکنه رو تشکی قنج بکه و دو پارا راجی تا پیس بفکره تا نکنه رو تشکی رم بکه و لمال جی تا پیفک پیس بکه لانو ده مسیح ده قانون خدا ده چیه حقه یاجی هم ببین تمن یاجی اجرت يجي يعني أجرة الخطية أجرة جناه چيا مرنه يعني تا جناه كرت مر وك آدم وحواء جناه كرن خلاص مر ليه يعني روحاني مرن بيجي إنسان كي باولاي بخدي نيتا وأعمالي وي صالح بن يفاتوري خبدي خلاص نكوري باوريه في بخدي نيتي هفكي كده هاري جمر إيكي بانوم داركي تمام بس خلاص هاري جوان يفاتوري خبدي إجبر جناه خو مانا وقت شو تشتكي بيس بكي وتداري محكمة قاضي دارد به اف فاتورته يلا هف قضاءته خديش دبي اف فاتورته واف قضاءته يعني هف عدالته بس خير يوي أعمال صالحة يوي يكرف هرن شو كاسي أعمال صالحة تنكون التوازن شيء تا جناه كر خدك في جناه فخلص تخده نابينه إلا تمسيح قبول كه إلا تقربانه قبول كه مسيح إيه تمام مسيح قبول نكره مصيري وشيا خلاص يكارب خو حقي فاتورة خو بده بي چانجر يقدرتك الكودري بدي الراشبينه ده خدا ويتك الراشبينه وخلص يعني بيجي جحيم مع النار تشتكي وانا مكونوا وابين بس الكتاب يدنيس الجحيم مع النار كريم يعني بحيرة كبريت انتو فيت شي باورتكي عم باور دكن خدا هاي وجيه في خدا هاي عم فيتشتي باور دكن في خدا خلاص جيكي بيسا يعني هو اوغره هو قار راشبونه هو تشبيوا يعني جيكي بيسا جيكيش خدا منفصلة جدايش خدا جيكي طارية يبقى طارية ده خلاص نف اجر انت تطرسه يعني شو ما بابش نف اجر ده داخوك انت تطرسه بس ناطرسن بس شو ما بيجي خلاص اجر بشوتينا يعني اجر تشتكي بيروزا تشاوا خدي اكي بشوتينا تشتكي بيروز خدا ناقوت يا اجر بيروزا خدا اجر روش حمي اجر اف خدا جهانی حبیب روشته خدا آگر چه کر جبو ام پیش شیوه که بکن ام شیوه که چه کن و بخون ترشه رزه خدا نه رجبونا خدا رحه خدا نه اوره نه اوگره روش بوده چیه روش نورا خدا یا نه لو روج قصدي صار روج چیه رو يوم شمس روج اوكي خدا روز چه کری جبوان پیش خوب ببینن بس هوا علميا چیه هوا روناهيا خديه منا نه روناهيا خديه باشيا بجمن كان روش چيا تك علميا اما اجي علميا كيف شي ساكن رو وظيفه خواه انه بعرضه انه باران لده که پاش روی سرداتی نجبو دور ببن رو جبوان پیش خوب ببینن هوا يعني بري چرا در تشتک نبون
يعني هذا مثلا روتكي علميا ساكت شيء هوا يعني بس يعني بس تباورتكي مثلا جحنمي دا اجر هبا عم نظن انا شو مجحنمه بس الكتاب المقدس يقول البحيرة النار والكبريت خلص بحيرة نار وكبريت خلاص عم تشوكن يعني بس ابخو نحكي مورا نكون مطاربين او بس اره بحيرة نار وكبريت مشكلاتنا ملا او قربه مشكلاتنا بس اسادي ساعات طارو نوبم انه جهنم بفي اواي تيخيون انه اوغر هون تشني دنتي هنا ارواح بيسانا ارواح نجسه ابليس دور دايش بزارو كده ابليس شيطان تدانا هافجي تدا بس تب اوغر تفبستيه اوغر اره بكون تجيكي دا توقيت دي توقيت سيه بالكي جبوتا جوان لو حشت مروف هنا الفيدري بمرة حشت بلقي حشتو نهبن ازل بيجم شيطان تنيا تبيجي هيا انا كنتش مرة هولده كيل بش هيزو شارة انسان تشاوا انسان يعني رو تشتك هاي دهلا شار بكم تشتك هاي دهلا حسكم يعني شو هنا شو مصالح انت عندك حرية الاختيار بامكانك يعني بس تعمل الشر او تعمل الخير التروزي ناروزي زاروكي تاك شار بكن شما شما رازمة زاروكي تا شار دكن ايك قوتني بيس بكن قوت ايك برتشينا باش بكن تمام تبيجي شيطان هيا معنا آدم قوة الشر هاي قوة الشر جي رئيس ملايكة بي بخو رئيس ملايكة بي باشه رئيس ملايكة خده برتر خاص وخده او داخس عرضه جيركر ايه ومش اري يعني وانو كي تمام بيجي من شيطان تشيا الكودريا وظيفاوي تشيا وظيفاوي ما اقول شيطان تشيا رئيس ملايكة بداس بيكي بقال لك خنجو بوش بي ليه ويش خده برتر خاص خده او اوفيت عرضه دورا خده هرتاق چه دا افرينه ويتشتي خرادكي هاو كوريوي اف ملاك روحية ويرادا بين يعني او شريط نافينا انسان دا بلافدكي او مروفا خرادكي تمام بشتي هقنو شريبكم بشتي مرني خدي من عذابك عن شيطان كيف تعرف مخير به يعني تبخو خوست تا خوست دي شيطان هارت تم خلقه بكو جبتشتي شربكه ايه ما مسيح اشتار شون جبوتا خلاص که اشتا حزدك خونا خوش برتا ودا مش تعرف كورو كر ليتا قبولنا که هر زناتكوريه بكه هر تشكي تتخازه بكه تحر بس كي تولي فاتوره بده جوان از بجم حبونا شيطان دروك مزنا إهانة إلى الرب كوش مرة عودة كيل بش شارة مقودتا تو از نا تشتك هاي مرة دبير رب عرونا بك ياك جرى دنگك تيمن انو مرة دبير هونا بك مرة دبير تشكي بيس بك أردوان مال عفرين خلا كرانا شيطان قوتي حرا عن خوده وسكوتي أنا إيش بخوصك خدای حس کرنه شیطان شر بس قوة الشر هاي قوة المحبة هاي تنكون هرو قوة الشر تم نفيك كوش مرة قواتك هنا تدبي إنسان وصي چما إنسان وصي چما زاروكي تاكي گناه كوربن چما وبطبيعته وفاسده طبيعته وش دست بكده فاسده يعني مروفي يكا مين سر عرده وي گناه كر فخالص طبيعته فاسده چما خدي تجي عسمانا شما خدش عسمان نيت خواري وبلا شيطان ايش ما فناكا يا حبيبي عكل حاج قول انا بنر مرة عربي دا ماك تمام او جرب دا حصر ازواده بهم كرمونجي تم دانك اوكي ايد دي المفرد انا اما مشكله ما هاي حتى كونوا الخوزتم بكردي باخفه اوكي هتم مسيح خلاص انا وكيتا يزيديما مسلمانم تم بعربي باخفهم جمع فتشتوتنا هتم مسيح جو اف نفيسيتا هوفا تو كرده فهاتم انجيل ياشوش ام كردي دخينن ام بكردي الميج دكن هافا اوكي تشتدن از ناوتم التاهر وقناعات بكم انه قوة الشر هاي تبدلي خواه ابطارة دبا قوة الشر هاي قوة حسكرني هيزو حسكرني هاي وهيزو شر هاي ايه فهاف حردو هانا تب كيفو خواه خوستي بابا خوستي مابا خلاص هاف برسفة تدبه آره برسفه خودتم تا کدتم تا هزو حس کرنه جمع خوده هزو شهر الدیجی خوده الدیجی خوده او جی
تشتكي روحانية مروف دد أمرينة قالك مروف أنا تين خونو خوش مراودن رحت بيس دبينن ديمونن دبينن أروحت بيس شياطين تخوضو دبينن تعرفي خو بعد كنت تشتي بيس تيوانا اتكيفتشي نفيكي تنكون نفيكي نكون خوكن دين دبن أزي بجمتا يعني خدي دنيا تشيكا وروجي وهيفي وشيستو 5 مليار كوكب تشيكا نكارا بلاش شيطان شمفاكا وشخوفاكا أفتشو خدي أف خدای گشتک چکری و آدم محاوره جی گوتوین مخیرنه هوا جوه دارج که بخواه و تکانه جوه جی بخواه و تجی هرو نویتا چیک بی نویتا رودیال اوکی تجی هرو جودیار هرو تجی مخیره خواستیار دی شهر هره خواستی دی حسکرنه خودش ماره هاتا خیان لسر خواچه هوا خودش تعرفه کارا کر جبو رحی پیروز تبه رحی خودی تبه و او تبه پارزه و تب سرخه تتخوازه تتخوازه هرسلش ویلکامن تتخوازه واره تنها خوازه تکه تم بقافی خوا نا شرطنه ایتا تی ایزیدیه جمعه انو شیطان تنه وانا دمیجی وادا چاندنه اوکی یعنی جمعه قوت الشر جمعه کوک تنه وین پی اعتراف ناکن اوکی فجمعه نوانو کیه بريا هزري يعني وقت ما فكري خوكري هاجا شيء خدي هبا اسبار باريا مقال خدتي بس هاجا خدي هبي والهمان وقتي شيطان جي هبي وشيطان شري بلافكي نافينا انسان دا معناه خدي خدايك باخلاقه نه خدايك باخلاقه تواره پرتوکه بخوینه لداویه خدايك شیطان بگره و تک جهنم و خلاص لتا پرتوک نخوندیه ای جحیم تواره بخوینه پرتوکه ته زانه به ته چیروکه گیفیم بکه تاوتی دش شور خواب برنه و به تم بینا دگره وانا نو ماشه هفالقي من هي الجهوية يهودية والبريطانيا انه نه تعقل سری ویدا جینشتی تعقل سری ویدا جینشتی لا هاي بلا عقلية هي عقلية توراة 5 كتب موسى تمام نه بس موسى سيونها كتب پیمانه کابن گشکی يا موسى بدست نویسی بینجا اره بس دو راجي كتب پیغمبر دو راجي او شو جوبي از اشترى بيجم عربي باش نيجي بكم كرمانجي يتم تطهير الارواح الشريرة لمدة 12 شهرا فقط وبعدين يدخلون الى الملكوت يعني اشرار روحوا اشرارها 12 عقوبة هيا باش نيجي درباسي ملكوت الرب بن شو رايك؟ انا كوني الكوريوز مشكلة افتشت از نظن يعني هو يؤمن بالموسى کاش مرا کتابه هینه بالفلان داره گوتی نو انسانی پیس که درباسی جناته ببه کاش مرا هینش کتابه تمام هرسر جوجل بنویسه ما هو مصير الاشرار بعد الموت نه جوجل اشی ما پیتنا پرتو کاش مرا هینه به کجان پرتو که ده ویاته هینه جمارا به کجان پرتو که کجان بشای کجان هجمارای وانو کی تمام اوكي تمام قصدي هرم ناس خونن بيش كتاب موسى وجانا مشترى الدليل اني كانت تشجع حنيمه تدهيا وتشوف فرقيها نافينا انجيلي وتوراتي اشترى بيجم الشيء ما بغيت اشتيقي ترى تزانه تكي بمره وارا مسيح قبل که دو مسيح بمش ته خلاص ببي قالك يزيدي هابون او جيجي هاتن ريا مسيح تتاني مويه تتاني سريخ وحش كري مسيح كره خدي وقت چاو هم بنت كره كردستانه وصا چه نزانه نزانه مسيح خدي ان كره خدي مسيح خدي وكره خدي كره خدي بمعنى مجازي بس وقت چاو تا كره كردستانه دليل كي مرة بدا دليل كي يعني دليل مادي او دليل واضح اشاره كوتش مرة ايش تعقو كتش كداري باشور باشور كداري باشور يعني دهوكي ازون دهوكي تش دهوكي وقت چاوا تو كره دهوكي مسيح جي كره خدي باوي ويتنل سر عرضه كره خدي معنا ولا خديار بكتم بزانن باريا خو ببينن هو خديار كر سر عرضه گوتنا خدي پیوا خدي انو کی جوان ابي جهو قلت من ناخذيه ونكره خذيه يجي او وصي هاونو مسيح انكار دكن شي ما بونتنا ملا وصابكن نا انكار دكن جو ابي هاتي صلب كرين نا مسيحا ملا كيكه به چه ملا به شاله به مسيح نه تشتك شي ما بچيا
جامع قاتلوهم تنه. ايه طبعا طبعا. شكرا حبيبي. سباس جوان مشكلاتنا عليكم. سباس. شباش. ايش تامو طرقاتهم لو We all love Jesus. Yes. مسيح خداه. مسيح لوی خداه وقت شو بهم لوی تا ایتایش خوینه تایب شوره تایه هانو کی مسیح جی ای خداه بشوره خداه شورا خداه به ای خداه هانو کی ای ویه هف مسیحه امی خو ایمانه خو بیده که نه ایمانه خو به پیغمبری که یا نظام چه نه ایمان ما مباشرتا به مسیح به گوتنه خداه ما تکلیه ما بخدای راه یعنی علاقت ما مباشرتا به خدای راه نه انو یک دورته مده بخدای را دنکه و نظام چه نه هم مباشرتا ام زندینه به گوتنا خدای را و خدای را هانو کی اوکی مسیح نه دینه تمت ما بین دینه و نظام چیه و يعني بدا حزر جرم دبن مسيحية نادينا مسيح هاد قوت أزاتم جيانا كنوب وادم وين گناهكارن تكي ببه شيطان تايا تنايا تا گناهكارا خايب به شيطان تنايجي تمام بس تا گناهكارا كي كيف فوتوره بده ها تكي بده تبده شات گرانا د سشوش بینو دکه تداره پیشه قودی المحکمه طارو دبه وارور تاوه گناه نکرنه تاوه شوش بی نکرنه گناه دینی ولی کی تاوه شوش بی نکرنه یالا هر چند سال خود حبسه دا خواوکه نه هینه حق سال تشوش بین کرنه و حق شست هفته سالی نوت سالی تا تم گناه کری و به که چوبه وانا قودی که بچه اکه به اعدام کن و به جهنمه يعني تنكون خده ببينه يعني انت دسيشوش بينو دكي قودي بتارو دبي خلاص حبس هو قصمها هو قصصول يا مؤبد يا نظام چه مؤبد تزاني چي يعني حياتي تجيب وندا يعني خيري نقط دعيش خو بكوش چه ترى كاس نكون تدارخه ولكن مسيح هيا وتكات حبسه وان مسيح که مسیح ورتش حبسه درخه هف ایمان ما هف خدای ما داغم بان خدا دکن لما استجابه دکه بر سفل ما وده گرینه هانو کی نه از بانکم کوک خو کریه تو نه 100,000 مشکلات د موله تا ده هانه تا بان خدا دکه تو نه کنیه دملو خدای تا وی دینی تا وی ایمانه تا د کامل بر سفل تا و گرینه تو نه بر سف تنه تنه روش روی بنده داره و تنه حل تشتک تنه موله تاخر دبه و خدا تنه ده جیانه تا دو مری دنگی خدا نابیسه هاو جدایش خوده و مروی جداش خوده چو مثلا وانا گناهکاره ای گناهکار جی خلاص من گناه دا جیان ده که مریه او مروفا هوارم بفتن خدای راست خدای کو جیانه تا دواره خیون تمی امکه کرماش امکه بیاک بنام والات کی چیکن تو نکنه بیاک به تو بریگا بیاک به پاشه به والات بفکر و نکن بیاک منگه سر چه اساسه کفری منگه سر چه اساسه ماله خوب بگرن ماله ویت سر دنده که نو حس کرن و یک بین و درد که سر چه ویتشتی بگره تکه سر گوتنه خوب بگره گوتنه تا وک و ماله سر قیمه ته گرتن سر حریه ته گرتن قیم اوله که داره وك مولهل سار قيمات قرطنة تمام وانو كيا يعني من سار مقرفونه ومنبرة وينوانا دان دكن ولكن إشي بوش مسألة يعني أريه وانو كيا ولكن مسيح ليه كرمونجي ما خشوش جي عرب فمسيح دبي دبي اي واره موله خو اوكي موله خو السر كافري ما بقره نو هادمه دواره موله خال سر کفری مسیح بگره نه هدمه کفری مسیح چیه؟ گوتنه مسیح چی؟ خدا بخواه یعنی نه کتاب انجیل تا بخوینه خدا بخواه دادنده که نه نو یک شتر سر خدا دانده که هانو کی فته واره ببم که ولاد که چه کن سر کفری مسیح هم که ولاد که آوا کن لسر کفری مسیح نه سر کفری تا چیه؟ پیوه تا گوتنه تا نه حتی سبانه
تشكي نزانه تنزانه سباي كي بتاع شبه تنزانه لمسيح زانه مسيح بری باتا گرتن و کشتن و رابع عزمن به هفتا که پین شش نخلا به ملت را گوت و گوه که هم گرتن ایکم کتا کن تعذیب کن و روی ایکم بکوژن و روی سیاه که را به معزمن که کی کنه سر خواه تشتی اولت کنه ببه ایکه رو که هم کشتن بس کی چاقا تنزانه کنه به ایکه هم کشتن بس تنه به ایکش مرین را به معزمن تنکنه وابه تنکنه ببه پشتی مرنه که بتا چه ببه تنکنه وابه نکاش تا پرس کم پرس تمر تکه کدا هاره تنزانه ولكن مسيح زانه مش نزانه که کدا هارم بس عادي شو مجامية مروجة دكرت من الميركر حاطصه في حيشتين هي مخوندي السورة قرآن ما دخوند عادي واك حريكي مبون خدا کر مگو تا گناهکارم اشاش بینا دکم تولیا که فاتوره بدم يعني اره هرتق لانو مبين شاش ودغرم جهاف دار دخست يعني ولكن دشيم جامعة مبون خدا دكر داغنا وخدا كنيسة الممانت وسري ميركي كيل سر باشه دي رب 10 سالا اره دوه 10 سالا دا پارتش دیدن چه بی بمرا چقا معجزات مسيح بمرا چه کر لما ناس نذكر مسيحة انا كنو كافم ويتشتنا ديرا مهنك مسيحي لألمانيا ديتن بشتي هاتم ألمانيا 60 سالا بشتي هاتم ألمانيا ب60 سالا مهنك مسيحي ديتن مقوم كنيسة وات خاودو دي وميرك لسربي يقعوا مسيحة وحقيقة نهاية تادانا وهاليلويا وانوكي واش ديرا معاد كتاب فاكر خانت هانوكي وما خلاصي خاطي داديت مساكر نوفي كرمانجات كتاب داه يعني مقو خدا دينيو ليكي و کاری خودش مرا کریه لسر خاچه سر صلیبه اوکی یعنی ویتشتی گی دینیالی کی تمام کرمانجا تعداد بینه پلکه سفتح سر کرمانجا دند که زردشتی چواتن مسیح قبیل کرن ورته کتاب ما وگر دیسا سر کرمانجا دند که نو داغا کنیسا سفتح وگر کرن لانتاکیا عردی سوره برای سوره بی ملت کرمانج میدین ده از میشکلی میدین مگو هفت چیه میدین نوی ما آشکاری حقیقی ای راستی نوی کلکد مت ده از میشکلی میدین یعنی تشتیکی پر مازنه فهاوت ده دید عکسی ایدن گوین کرمانج قومی کش جنن عمر بن الخطاب واقود یعنی وین جه شیطان هاتنا آره وین گوین جه شیطان هاتنا ایده هارا تكي تشوكي ها تكي تشوكي طارو قلت الشيطان وتي اري وانا مرة قلت الشيطان وتي مو تمام انكم دافي خوشي فاكم روحت علم عربي جي مو تمام ساعة واخوش عم دان كان عمين تكميلا كان معني نابن هنا بيونو شو فهافي يعني لانه نعن عبس هو تميمونه خب مسيح كر يوم معناه بحرا يوم نزو معناه چه هنا حرب دست بيكو حرب سوريا هاتم ألمانيا ف آره يعني هوا حياتي منه تشتي مرة درباس بيه وویلو ممدو بان خدای که خدای خلطه جیمینه خدای نه خب جوهری خلطه دمینه خدای گوتنه خلطه دمینه گوتنه خدای جی مسیحه ده کتابه تا دا جی و کتابه گیا دا مسیح جرحی خدای و گوتنا خدای یعنی تا چه هشت یعنی تا گو مسیح گوتنا خدای و جرحی خدای ایتا چه هشت هف جوهری خدای مناره هف جوهری خدای تمام تا گو مسیح شورا گنده و تا گو رحی خدای ایتا چه هشت و به خدای بخواه و خالص به خدای بخواه و خالص مش مسئله خلاص کن يعني هنا تشاتن ده كان جملات ترى معنا ملات فهم ناقي ليش فرق بين الجوهر والذات ليش شو فرق بين الجوهر والذات ذات نفسه تايا اوكي جوهري تا نكوت جسد جدار فودو نفسه تا هايا وقوتنه تا هايا هذا يعني فاوين حرسك ياكن ديسو عم بين اوف گرم دبه سور دبه و دبه بخار ولكن ابنا حرسك ياكن رو گلوكه اوره ایشقه حرسك ياكنه يعني خدا چه قاتش لسر و عردی دنیا سر صورتی خواه چکری وقت چو انسان سر صورتی خواه چکری گوم انسان سر صورتی خواه چکریه اره گو راح و نفس و کلمه
يعني حرسك ياكنا تو الناس إنسان أري الأقنوم يعني شخص أوكي شخصي تفتح خدايا شخصي ددي كيا لوي خدايا معناه لوي خدايا تشيا يعني قوتني خدايا أوكي شخصي سيا خدا مسيح قوتشا قاكر رح يخدايا جوارا بشينم إيه فرح يخدايا جمارا شونت ولكن خدايا ياكا وافنا أقنومات جندنا أشخاص أوي جندنا تشتي جندنا وانوكي يعني وشوري أقنوم جي ناب كرمونجي ناب عربي عبري دارة فمعنى ست خوجي برنا يعني أري تكبيس مشاركة إنجيل دخوازه بخوينة رقم 2 جور متابعة عليه ماسنجر إنستغرام رقم 2 بشينن والفرا صار خوشي بنكون رقم 2 بشينن إيد خوازه بخوينة كتاب بالوش هم كونن بقود عروقينن طيب طب خيراتي ألو نالفر مريمة أري إيد خوازه بخوينة وان بخوينن معنا من قوتنا خدای راست ناس كان تميت خدای نقد معك خدای تنايو خدای مرا حوارنا كم نظام چيك تا خدایش خو فصلان دي ف خدای که انت که خود دنگی خودت کار رو ببیسه دیگه چوار ریکه خدای يعني أنا زونم يعني زونم چه فکر و های يعني ونشو دفكرن يعني يورو تا علاقاتي خوب خدای فصلا تا خدای تدبع خدای نو خوزن حياتي خدا ايه تنو خوزه تخير لو ماجي جيده که ها وهرو هم دبن وان کتاب بخوینن واره گوتنه خدای بخوین واره 5 دقیقه 10 دقیقه خدای ده واره چند دقیقه پیت خدای تويجي نودي تناخذ إشي منها وقت متنا يعني تشندن هانش خدای ماسترنا بس ولكن ياك تنو عائلة هذا ناخوش به یا که بمره و دوغ خدای خیر تو نده که تخیر ناخوش یاد دیما تخیر زرار بماده که افنا مشكلة منها خدای بطاره به تد لایوا جوان دابي وما مكتوبة خو سر زماني جنده مگانتا لتا ناخوزه تا قوبي خو گرتي مسيح دبه قوبي دليوا جيادخ ما فاكر از دليوا عجار بكم وفا ناكر خلاص وين حرن وين كشبكن بكن أري بس لو مش ممكن ما قلت ما نامايا خو ما قنتوا يعني ما مكتوبة خو قنتوا ليل دليوا حشك تناري ورطاق دلي تات كبالي وانو حشك به فخلص هيك حشك بمينه ورطاق تادرن رح نالمن فحرياك جوا حرة ديسو صار خوص رقم دو يكونوا بشينن ويكون أو بكن إذا نبي ما سمع صوت رب العالمين كيف عالم عادي رح يسمع مسيح قلت إيما قابل كاز رح يخدي دم جنده يعني رح يخدي كيف بتاعي رح يخدي هاو بطارد عندك وخدي ورح يخياكن فخدي بخوب طارد عندك وانو كي ليه هذا مسألة يعني ناشاتنا فرهاد ما متابعة جورن وجمرة صار خاص جي رقم 2 بشين اوكي كايا قصدكي هاي مساكن خدمة كاري خديت بخيراتي بيرن سلافريس بريجوان سلافوريس بخيراتي بيرن كيف معرش صار شدانك شل جامتا هاي تا چخوندي شوراش كيو شوراش اما تما بابرو شوراشي ترانيمو شوي خديتها بيرو از رندم تشوه تشدكي لا رندم شكوش خديتها قلت هذا خديتها بيروز اشتا عم شبكن بس تشتكي اتخوزم ببهم انه ملات تمش جندية تجام خودان كرنتيني مكي بقولتو اذا تكوني مثلا اذا صار مسيح انه خديه او اذا كان صار شوري خديه خير اياته بمره مشاركه انه كي حتى جزانبن انه برتوكان بي ايمان دكن شوري خديه خارج زانبه از دبینم پر کس نه هست که زانبه سر مسیح اذا تبرتوكي انجيلي بمره مشاركه که كدو مسيح دبي از خديه ما او كدو عم ببين كسر شيطانه لسر اي موضوع كي عم كونن ببرتوكي انجيلي بمره بيشوان كن هنا قشتك بها اعتراف جدا كان إيه تدبي محرفة هي مشكلة خنا تارا دبي ملحدم تدبي كوا فويات اشتارو هنم دبي شل صار خده ولكن ابتار بأوقاب كتابة اعتراف نوك ودينو اعتراف نوك خده تناي دفاتكي علميا جرى شارح كي إيه مسلمان هاوجي نفس الشي دبي كتابة محرفة إنو نوكي يعني فإيه بكتابة مع اعتراف ذكي هوا قابل دكي واري بخويني قابل دكي دبي اوكيش مرة بشين يعني أو أنا دكم وذاتا كاسيد بخديع او
إذا كان وقت بي اعترافنا كي يجي بكتابين جيل اعترافنا كي مشكلاتنا خدي بيروز بك تكوني وقت بكاسي بالفعل لسر دلي خويا ناس كي مسيح كي اختبار ببيساج حياتها بتشتوني تأها مسيح اختبار تكوني وقت بوي إيه كاس هايا إيه وانو هايا أكيد دار فات الدين قف كدين ده مؤمن دار كاتن وتشني هاول دون دار كرن وشون يعني إيه دخوازه اختباري خاول ده دخوازش كتابه تشنا بخوينش تأمل كي تشيك وعظ مشكلة جامتنا يعني إيه كوارب ترانيمو ده ونقو باكري لكو تعليقو ده خير باكر تنيت نود ترانيمو هرو از نظانم تاب جال توست إيه ياكن يخو باكرة دانجي كي جندا أنا ما بيست بوفلم مش خدي مرة بيروز لدخي إيه ما بيست فيعني حرياك إنه كونه هر تشكي بك عرضه خدايا كي تشكيش كتابه بخوينه تدبينه إنه آيات جراكن كونه آيات حاضر بك ورا آيات بخوينه وشرح كي دار بك يعني هافا ملات هوفا دبيسه إيده خوازه دبيسه يعني هابا قصدي من سر باور من قصدي من إنساني دخوازه راست مسيح ناس كي وسر ببيسه تكوني مثلا جيروش برتو كإنجيل حسب أكيد السؤال أكيد تكوني إيد خوازه هم ددنا إيه هاي دباينو نوكم هنا كوش كتابه خول ممين إيكيمي إيوانوكي يعني نتازين بركانو وتن شاربكن ولكن نسبة مازن إيد خوازه مسيح قبل كي إجبر خي مسيح هاونا تعليق ودانا دارنا كافن جيست كتابه دخوازن أم دقينينه وقابل دكن ودان كنيسوجي وخدعا مدينشي وانا كيم فانا دارتن جيست بر كيم يعني نسبوك بر هندك انو هافنا كتاب قابل دكن كيم نابر يعني هانا ناد بكوكتنا هانا أهري فهذا يعني إيه مهم مسيح ما تامدك أم مزجيني جند بملاتي خوجينا وأكيد أم ملاتي خوجي وحاسدكن أم تخزم ملاتي ماجي خدي حق خدي حس كرن نوسكي واكم أم نوس كرنا فأكيد بركاسن هنا از واثق من لايفيدو ممكن دانوكن ليه أهري بكون حتى بس بعد كده بيسن أري تين صار خوص دان دكن دار دكن تين كتاب دخوزن دار نقا لايفي بقرم تخوص مارا كتاب خوصي قانا بذهابن داو بنشبن حسب لايفو بري فيجيش تشيلو دماريو تشيلو دماريو كتاب خوص وإل سوريا إل تركيا إل عراق إل كردستان إل يشالا إل سوريا إل عفرينا إل يوريما أوروبا إل أمريكا إل حرياك الداركة يعني ليه فخده هاو دراتبينه يعني هاو دراتب یک جا رو بکن 5-6 مرة خوزن فخلاص هاونش برخی خودینا یکی آن ریکه خوده خلاص خوده خلاص هاف لایو هرو هاف مرنا که خلاص ببن لایو ته هنک دننه لایو کواره خلاص اکه ها قصوی بشین يعني نبدأ اسمن اما و کلیت که اما داز گنده دوم يعني ادان دکم هاول دم وخلاص یکی واره ته يعني شتا يعني براكيما ماتريكس أنا زون تجمرو يوز مشكلية يعني متتعلق عند النادين فأنا زون مسارتش عندك دبي نعرضناكم سار تعليقي ما تشنادي أنا زون مش تشنادي تعليق بيكون دار نكاتي تعليقي خو باحترامي وزميش كان داري معناها هلق انت لكن سؤالك بتوصل برسكي بكون شجور من نادي داخوك ماتريكس تعليقك لجوري وذكري معناها هلق انت بتواصل مع الله نعم هفهم تبي مرات كرفة سؤال انه رحي بيروس خدا دايما رحي خدا وهاو بمارد عندك هاو وكي مسيح قوتي كي تشنا بارا بك هين تشتي از دكم لسار عرضه هين ماستر هاو تعليق تاني هاي بروكد ما يعني عيد لايفيدو ديوز مشتكن عن جد از وتشجيع دكم انه جامعة السؤال هابه مكونن در كافن جيستي و بجوان رو بدن وبستين ابو سؤالوش تاري جوان ابراهيم أخي السؤال أنت لوين حابب توصل؟ هدف تناي هدف مزگینی مسیح بلاو دکن مسیح دبی هرن تاواهی دنیای مزگینی ما بلاو بکن آنو کیه ما سر مسیح دان دکن هاو رکه دغره و بس فهر یک خدای گنش تشکی را دخوازه من هفتشتا دخون لما ماندن گو گرکت هاره ملتی دراشیه دو جوان را ما هاولده و پرتش ندن لما ماندن فا اکر رو دبم 4 ساله دا غيري من تشنيدن را يعني حرهن تشتكي را از نکار مم گی وکی هاف بن فهم هاف ده تکمیله دکن نکار کی بیکر تمش لایوه در راوه
هذا بمار ترنيمة ده داره كيف خشكو خاوكري وشكري فهونوكيا يعني تمام رنده ترى سبت بخليل ردان كري رنده پر باشه خليل كتاب بتاعيني وخليل بربه بنوبي معول ماده ايه بري شورش تشدكي ده ترنيمو تناده تا مثلا باردو نو چونه التنبير دخمت زاني بس اشتا نو كناج وقتي به يمي منو سلومي در كتب تنبیره خو ببا قیبه بکر و ترنیمه خودیم پیشه خو و لیخه وانوکی ایبه او بکر تکونه واشی مشكلة بکر قابوتنا يا برو قابوتنا طيب سرخ جالنا كيتشكن طيب سرخينا خوني وجدنا اونجا هم بردونا باروغي تکونه حورات که دار که ساکن کو یک جور من مکالمه جمرا دهات مولم برم کلاکم یک هبی مورد بی مدچیم حوراته دن کرسی که هبی تختی کاسک تنابیل ور يدونشم ساعات كده عندك رودوات مول فتشي كوني دارك خو ببيني حديقو كي تشتكي ونو بدابرين عم دهداقو يعني وروينا تنبيره خو وانترنتي تهابه و تلافين تيكي شي تنبيره ونو بيشي خو حسيت او تنبيره بو يعني تكوني واشي بكي قصدي تبطارو يعني اري تكوني وري لايفي اي وبكي هو تكوني امي جيبكي محاولات من روي شامية بما انه بيكون خالق جيل دار ودار ازي او بكم عادي تكوني بتاني شي ولا يعني دقوتني بريمة محمد بر مهمة جون ساكت بيتشا كيف راح صار لي اتجاه حاولت كيف راح صار لي كنتش ما راح أقول شو الميديكيش وراش وراح أطلب من الرب ما بعرف كوملو أوفا شو راش هاي از پشت ساکم گتش گمبه و خلیل جی های اگنده ببینه تمام برگیو خدای امناست کن خدای حس کرنه خدای عرض و عزمان خلق کری خدای کی نبست بیسه و دبینه دندکیش ایمجی اختباره من استخوزم مشاركة كمان جزء بسيط سر دنكرني بريبا محمد اجي روتو جروا از هوتم از سكينيم ومبارفي خول بار عزمين دو و مبنكر مقويا خدي او بالاحرى بالحرف الواحد بين مقويا خالق از جبرو دو از نزونم كيجون ريكي كيجون برتوكو ايتايا لي تمد بيسي استخوزم تبيش مكي مگو جبرو هودو استخوزم تريكي ريا روست تبيش مكي وبشتي وي خدي بمرة تعامل كر و ريك بيش مكر فتشتي از تشجيع دكم هر كسك اش حقي خويا اش خدي بخوزي و جي برسكي چه سؤال جامتا هابن تكونيش خدي برسكي چه دانكرن جامتا هابن تكوني دلي خوش خدي رواكي و اواسقم ابتارو بدو بستيني بكيجون ريكي ابتارو نوبن ريكك محددة لانه خدي ما خديكي نا محدودة فهو ريكت خو برن كيجون ريكي ممكن بدانك ممكن وقت بريما جوان اشتارو مسيح دخونيدو او درؤية دو اشتارو دركبي فافتشتو ارتق لخدي دمينه بس تشتي اشتاد خوزم دنگي خو جا خدي عرض و عزمان روكا بي يا رب اتخوزم تانوسكم تكيا وكيجون شوريتا قوتنيتا جمارو شونديقا امكونه بن بي بواري خو بيني خوشم يعني خدای ما خوشم دبیسه يعني ام وارن نابن وارن ديني خواب قلبين نيابة قاورن ام بيتشتي جوا نو خوزن ام تم بارو دبين بان خداك جدلي خدا بان خداك بكرمونجي ناب لغاتك دن يعني اشتاك خدا باللغات فهمدك تاني زماني خو بان خداك بركة راستي بشيما بك هانوكي هوا مبدئي انت كوني وابك دست بكت كوني وانا ش خدا بخوزه بس باش التامينه در بكي اوكي باش ديرام كتاب دخوينان انجيل يوحنا دوهايم مسيح دبه تشش خدا بخوزه بنوفي من از بوادم فميكرن لجامع بخو اشتالي هذا بوادم ميكرن لجامع جسرك مو بينه إنسان وخدا ده بس هذا وجسرايه وجسراجي خراب بيباره أوكي بشتي آدم وحواء وجناهو كرن فهادمي وجسرا له بمسيح هات آفاكرن جارك دن آدمي ديديه هات هاوجي مسيحه هات خوينا خوش بر ما ورجانت هاو جسرا جم واگرد
گوچش خدا خواست به نوی من از بوادم که بمده از مسیح و يقول از که بوادم وانو از مشکریه انجیل یوحنا 10:3 اینا نه 10:3 انجیل یوحنا 2:4 شاش یا 10 یا 2:2 خورا بخوین انت ببینه انجیل یوحنا 2:4 ده از مشکریه 14 فانه هذا میکرنه ما هذا هم خدا شکر دکن دست بگه ایده دیجی چه سردلیته های تش خدا دخوازه یا انجی تکانه بریگیا اش خدا بخوازه به تا چشم دخوازه چه بکم در نتمی اوه دخوازم نه تا وارش خدا بخوازه نو بیرن تا چشم حیاته ما دخوازه تا دخوازه چه بکم هانوکی باشه تشتی سردلیته تکانه جه بخوازه يعني و ليه تشتك هاي نانو مسيح قوتي تا تش خدا خاصة اسكيب تادم تش نهانا قراكت بي بفكره انو لغوري داخوازا خدا يعني داخوازا خدا جياني تاره هنه داخوازا خدا دوه تشتي داشت تاره هنه فايكي وانو كيبه وانو فتنكو نهرو ببه انو خالص مچه بنوی مسیح خواست دي ساده که ورنا یک جارو خدا دبینه انو افتشتا نامناسبش تاره لیدم مقدنش تاره مناسبه بلکه يعني فهذا تخدا شكر دكا داس بيكي خدا دخوازه اشتارا چبكم مبكار هونش خارا هانوكي باشه ديرا تشتي سر دليتا تجي بخوازه باشه جي تب نوي مسيح ختم كه نوي مسيح جي خواستی بكرمانجي خواستی بعربي خواستی بتركي خلاص انو جوهر لجمتا مسيح خدا خلاص خواستی به عيسى بكرمانجي خواستی به يسوع عيسى ييزوس إيسوس تكي تشبيشه بيجه أهم شيء تشتهري جرين إنه مسيح لجامتا خداه هاف تشتوه مسيح جامتا بيخنباره تبي يسوع جي وتبي إيسا جي تبي چه نتيجة خدا برسول توانو گرینه إلا گرک جامتا إيمانه تادا إنه مسيح قوتنا خدا وخدا وقوتنا خياكن فخدا بيماره سر عرضه هاف إيمانه تابه هاف یک به جوهر تشتهری پیوسته یعنی دباوریه مدو فهذا تكي نوفي مسيح تخوزه بس لقبي مسيح بونك بس بمسيح اوكي لا دليت تادو دفكريت تادو انه مسيح خداه بس دوغه تهانو اوكر خداه برسول تا وگرینه ما پین شش نقلا ما مسيح دي تخاودو سه نقلا دو واقع دا سه نقلا تخاودو فخير لانه دلی ما فرا پاک چود خوازه ما موانو بکن تشجم دو خوازه و خدمت خلاص اكيد و دو ببینم حتا خوشم يعني هونوكي دانا دوغره به خدا را اخول تامینه گوتنه خول مدمینه مسیح و گفت که دینی داغا تفسف تحاتی لایوه یکی نوی خو فرهاد بی دو وکی نکو مدار خسته بی نه وکی نکو بری ویب ساعت که مدار خسته بی بخورا ام ناگشتن سیره خلاص قرآن هنوح فهم کری سوالا پرزده در پرسه خو پرزده که برسه و نه قرآن هنه هرو دیسا مدار فد دوه دست بکه هات تش نده اول دون مگو تشکه هات سر هفته هات گو چه مسلمانم ومبكتابة قرتي لما مسيح دخاودو ديه يعني وي واقود اره قو من مسيح دخاودو ديه مگو تا مگو خدا گوتنه خول تاموندي تدلي تا پوكا تديو خدا كاتي خدا گوتنه خول تاموند مسيح لتاموندي يعني گوتنه خول تاموندي فوارد دي گوتنه گنده كاف يعني برتشكي خوش بينو ويديتي وبهيفي مواره انجيله بخوينه دار على اساس قابل كركي انجيله بخوينه وارا بخوين بعالم ناسكه هذا يعني بركو جوا مسيح ديه برا كانت تين بما مسيح باري ببدا هاسولو ديه خدي قوتني خلوا موندي دبي هاف قوتنا منه بس ارسروا وينوارم فاكم بخوينن يعني اره طيب بري باكر سلامت مسیح ستابه تا پیروز بکی تاج پیروز بکی تو بخیراتی خدای سلطانه بده تا قوت بده تا خدا مسیح لسر زمانی تدن که حتی انسان کنه به جمعه فهم بکی خدا رب یسوع لسر زمانی تدن که برای که ما یجیر سلام المسیح تراجی خدای تاج پیروز بکی اینا که برای که جوان چشکه زحمت از تا وجعین وکی وان بین ام کور بین ما نزدی مسیح کی بی ما نزدی مسیح چیه اما پشتی وقتا ما هات ناس که مسیح کیه وقتی تو تشتی که بگره ته ببینی لتله نگره تو نبینی
ملاتی ماجی چیش که هاو ضعیف بینو جام گنده و پر بس تشتكرن هدفي خو خلاص صار ويا هدفي دماشن وتشتي نديجي خير بحث نوكن يعني تندو خوتن صار كيف ماشن وإسلام بدأ كلام بديش بشكل عام دبي تشول كتب حقنا خير بكتب كي قرتي بكتب ديجي نقدر ساكن شت كتب ده جاي بحث كان مسيح كيه مسيح خير صار عرضي دنيا عالم دبي مسيح شو يصير صليب تشوفه بيغمبراتن بري مسيح هونو طبعا مسيح هونو قدينو صار عرضي خدون مسيح سرق بيسالون جيربو له هونو هوتن ورسالة مسيح دقون هر إنسان كي فترة كده دقوتن يك كذا كي وري نبي خو مسيح مخلص كرسال صليب أو كقلم بدي وقتا خو هوت ومسيح هوت بي بلسال عرضه وخدون دويدو بتجسد بي ام تشتی که اون نادن یعنی تشتی سر عرضه کردی عملی خودی بی وقتی که مرد کشتر بی راد کردن وقتی بی کیت راد گو بمش دمشی گویا دیتم خدا دید مسیح ده سال آویرو دمشی کجون پیغمبری معجزه کنی که کرد و گناه خود نبی گناه که خود نبی لا ملتی ما تشکی که موسی خواهی بحث نکن از لوماج ونن اوکم یک جور تین تشکی فعال دبن لخود صبر که ابتدای تشکی ونن رو به صبر هر ونن یوش فهم ونن که حتی حس کنی مسیح حوجی تدا ببینن وشش ملتی ما فتره که دی وقت کدن ایمان کن ملتی ما گی ایمان که بسری میشه حش کنم میشه سری حش کنم دوی من سام مسیح ده که ازش ملی خو بقاوتینم پیشتی من ناز کر مسیح کیه خلاص وقتا خود خلاص لازم هوا لانه حیات جن وی تنه هوا تنه کنه ما خلاص کی هسته آره آره که ترانیم کنی نه ترانیم همه ترنیم که ببین انو ترنیم دبی انو مسیح خود سر عرضه جبومن و جبوتا او همه ترنیم نکن ببین امناز دکن و ترنیمه لی امناز نکن بارم دویه بس ترنیم انو هم جوک دبیتن همین سو تمام کنش يلا ام سمعوا دغري بكن معناه ملاتي مازونه به انو مسیح خود جبومن و جبوتا یعنی حیات ده پایوه مسیح ده سلام المسيح كيف جوان؟ خيراتي سلافي مسيح تلكو داري والله المول مع الكومبيمة شلون دبي كيس؟ ها؟ شلون دبي؟ تا كيس شلون دبي؟ دبي كده اسمي لك اشبره شلون بعمل بسكنه ماشي مشكلتنا طيب ما قرافنا خو بقرا معني باكر او بكي امين نان واضح انا تانك واضح عليه بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد وفي جميع عظمه خدي بيروس تشكر لك يا خضون يسوع سردني جبوي منوتا يسوع تسال خوجه جبوي قنيما يسوع سردني جبوي منوتا يسوع تسال خوجه جبوي قنيما خوينا خارجان جبوي قنيما جبوي قنيما جبوي قنيما خوينا خارجان جبوي قنيما جبوي قنيما جبوي قنيما پشمان بوم خدای من عفو بکت گن من پشمان بوم خدای من عفو بکت گن من گوتنا خدان یسوع مسیحا کی یسوع قبیل که سر یا راسته گوتنا خدان یسوع مسیحا کی یسوع قبیل که سر یا راسته تن یسوع کنه
ما خلاص بك ما آزاد بك ما رزگار بك تنه سوکنه ما خلاص بك ما آزاد بك ما رزگار بك پشمان بو من خدای من عفو بکت گل من پشمان بو من خدای من عفو بکت گل من پشمان بو من یسوع من عفو بکت گل من پشمان بو من خدای من عفو بکت گل من پشمان بو من خدای من عفو بکت گل من ساعتها خوش خدایت پیروز بکه ودیه ایوانا چوه ایوانا ای كيف شوهية نا أو نا تم طرسة نا إنه خلاص تلمي ناكت كارجعنا ميتا هونا بكت كارجعنا مي ودية إيه مسيحيو جي استرونن لسار مسيحن مسيح إنه في مسيح بلندكن إنه في خدي بلندكن يعني ودية اینان که مسیحی یعنی حتی ترنیمه هم نوی خودی پیروز دکن با موسیقى یعنی نه هم سر اسلام آدن دکن هم دخوازن نه بس اسلام هر یکی گو مسیح نوسنو که کجن دینی داد بیم به لازم به مسیح ایمان که لانو مسیح مخلصه له امین سر اما اسلامو وقتی که قرار دخوینن یعنی هاو شیخو این که جشنه که پرتو دگیری تخیر دانده و دگیری دانده و دگیری با خودش تا حزد که خودی تا بیوار پیش مروینه بگیری خودی بیوار پیش مروینه به شاهی به حس کردن لانو خودی حس کردن وتشتي جراك ملات زونه به شيطان بخو رئيس ملايكة بي سروك ملايكاتو بي اوكي وي جو خديرو دتوسترونو يعني هيكلي شيطان بخو بار ابليس نا شيطان ابليس يعني اورت زكي جنده او بي اولاتك بي ودستي خانه لت و اولاتي او يعني نظام نوي خوشي هو نويا تمام وجي تيلكنا ودستي خانه لدخه فاش خدای رو ابلیس داده کلامو یعنی و کلامنا نوی خدای مزنده که هوا آرمان جه ماجسترانا اونو هم نوی خدای مزن بکن و دامه کو ام نوی بس داخل که دامه کو ام نوی خدای مزنده کن رحی خدای دمادا کیف خوشته به هوا کتاب دبه مسیح دبه چه دبه ملائکات و عزمان تفدا و حتی وادين يوليكي انه ملايكات بخو قشتك وسروكي ملايكاتهم قشتك هافنا لعزمين انه في خدای مازن دكن فامجي لسر عرده انه في خدای مازن دكن هونكي لانه خدای كيف شوهية حسكرنا هاف خدای انه تكات محضري خدای كنيسة تكيف كه تكاويش دليتا خمجين دارت وستية بوريتا گرانه ديت دامن كو تكات ايش گرك تجي داركا تب كيف به شوهی به ناتکات ایچه تبتونوکی راحته و دار وانوکی و تجه دار کد نفس و حوله تکات جیکی و تدار کد تش دادو ناود قاورين تجباري رانتر نبي فخالص وجيو مار ما كافيه ام دان كنيسة بخو معنا سجد يعني جماعات مؤمنينو جفيني باورماندو دانور ام كيف خوش دبن ام هونو ددن استرانو الرحيمة كيف دكي نفسي ما فاده حاسي هاف يعني اوكي فمثلا هاف انه دوغام دبن باكر وارو بسترونو ده هاف معناه ام كيف خوش ببن وشيطان جي دوغي ويتشتي دبينه درافه جي ويتشتي خيلي حز نوكي نواج ما فهم كرتشو اره کلا ابلیس شر تم خود شر به شر حزکی نکو ساکه تدزاوجه قچکی کیتاته چقش قچکی خو حزکی تکونه جونی خو فدوکش بر قچکی خو لا هاو خدایی تخلق کریه و هاو خدایی گو عقل به عظمت دویتا و چاف دونتا و نرین دویتا نور دویتا تو چقول بر دلی خدای بوه حتی خدای بیتشتی بوه دویتا هر طور وقت ساکت که هر دعوت که
تخو چه کجای از دکه تکنجل خود که تگرافات دکیه تقندر خود لامعینه تچه بینونه دل خود که تکار دعوته لحال طار وقتی که وارد الحزیره خودی رونه تكيف شو ترتيب خوش خدي رو چه ووالي حتى خدا بتا كيف خوش ببي وحتى خدي جبتا شو ببي تجيب خدي خوش شو ببي لازمه توار الحزيري خدي رني موسيقى ولا قبل نباس تهار عايز بس يلكي خبشو ودليتا جراش دليتا قوسكي قطرونه خدي دبي دليتا ده خو زمانه نو شاكه تا ده نو شاكه وبوك نو شاكه خو بوكر دليتا جي قوسكي قطرونه اسكي بيش كبتا على كل حال يعني فرق ما بين علاقت ما بخدا را جسدی به و روحانی به خدا راه و علاقت ما ورا تکلیه ما بخدا را روحانیه هفه فخدا نمحتاج کود بدنه خو بشو حیانی کود دبه بیسه یا بطرارینه خدا دبه علاقی من نرینه من لسر دلی تایه دلی خوش مرا وکر چون که از لقاپی دلی تا دخم تا وکر از درباسه بم دلی تعجر بکم لأنه مسيح بمرة دبه كوين جدايك بنا نودا نبن وين من نابينن يعني دلي واش عجردادو نبه جنودا نبه وين نكونن ما ببينن لا فتو باكرن غراكا وام قوبي دلي خوش مسيح رو فاكن على درباسه به وعجر بك ام كي بفيد دلي راش خطران هارن فمنكونن خدا ببينن يعني كي بتا گناه كورا نا گناه كورم فكي فراك جام خو قابل كيف أصبح في خدايجي فراك فوانو بي قربان غراك يعني نه قربان جي مسيحة يعني هاو بي قربانش برماغو تشکی دخوازن ملتی ما پر در دکاوه با عقلی خود دکن یعنی بکتاب دانو کن مثلا ایگو ویدین در کاتیه سر نوح دکر نظام موتی لسر جبل جودی نظام سفینه المساکینه کرتی دوتنا مساله نوح هاکنو جبری اسلامتی بینا بر اسلامتی ده حزر سال ایوه جاغنا کرده ما چو اسلام بین ایوه جاغنا اسلامتی گتنه بین عوض به انه هو قرآن اكيد دليل اشتاره هنم انه داغا سفينة نوح سر جای جودي التركيا ساكنية انه قومي كرمانجا تدابي ومجي جرش كتاب درخص جاي صاحي داود دبي داود سيبي دوار دا آیت تفتح خدا نوح را به هر عائله خو مریت خو کوم که و تک سفینه و هر حیوانی که نوع که ببا و یک می یک نیر و سر چی کجیدن کر ویجی می و نیر هر نوعی که و باشه و خلاص تک سفینه و هرن فمساله کرمان جد يعني ورته داتنه و يعني هاف بي مثلا برجوان زروتنا تشكي مشاركة عادي وكما لا لنا دبي انه كنيسة جرك جي عبادة بينا جي رقصي وكلهم بس خوازم دكتوبة برتوكي انجيل دو بايموني كافن اذا ما جولا اسكونه بعربي عادي بخير عادي بس بخو معني جوان رو توضيح بي بخو بيخنبر داود لأولات دخز نوفي خده بي بلندكر سترونج خده رو دقود دمزموري سوس سيدو دبيتشه دبي سبحوا الرب أيها الأبرار فإن الحمد يليق بالمستقيمين اشكروا الرب على العود رنموا له بربابة ذات 10 أوتار اعزفوا أمهر عزف مع الهتاف رنموا له ترنيمة جديدة فالفداري بچانو پیغمبر داود دو گوش خوده رو سترانا بیجن نوویگن ده بلند بکن هوا نه ام هاتنا مسئله رقص و ستران هوا نه آنو بتونی که واکون دفکرن اوش پیمانه خوده ما خوده شاهیه دخوازه هم پیش شو ببن وقتی هم گی بلهف رو کم دبن ام خوک براکد هف ام نوویگن ده بسترانو بلند کن افتشتو خودش ما دخوازه لانه خوده ما خوده شاهیه فما دخواست بس في تشتي مشاركة كر لأنه برتوكي خدي بر مهمة أم كونن جي آياته هنن معني ملات زانه بأنه خدي أم بي إيمان دكن حز دكي أم دنجي خوش ويرا راكن حز دكي أم ناوي وي بلند بكن باشه يعني داغا یک دده سترانو و یجی یک درخصه ف هاو زانش كيرا دده سترانوش كيرا درخصه يعني هل هرو تا تدراقصه معناته باروش بشكوم كي يا جبوتشتي بيس لهل ت كيف خوشه يعني عم انت كيف خوشه وتدده سترانو جا خدایی خوره ويش تا حزدكي تشكيرو دده سترانو وهلده باكي ودار وهونو كيشي جكيرو فيعني جام خود حكم ماكن يعني اكيد هو سترون اكيد باكر دده سترانو
هفت چیه دستران نه جه خدایی خوار دستران هرو تا مثالك ده بوادم میناک دن هرو تا تشخیص که حس کرد تا چه که تا شعر کی جرز میجده که یا جی تجارت ده کلامه سر حس کرنه و اگر تفته جی تا کلامه ده حزنی تجارت شینه فتانا ده که فنفس شی همشی شو خدای حز ده کن هاوجیش ما حز ده که و علاقاته ما تکلیه ما بخوده را انو وقت چو لو و بافق و فخوده بافکه ما همجه حز دکن و ویلو ما يعني همجه را دادن سترانه نوی گنده مازم بکه سترانه رومات دادن خوده پس نداده خوده هاو خوده ده جیانه مدو نه آوه نه یاکه که تم ما بگره و بکوشه و بفاتسینه نه او نه خوده ایمه بله جانا تشكيشتار واضح بكم جي او نو ايموني اسوسيام بسر مازمينه يعني تم مثلا رشوه كي اهتدابي شو نقول ساكا ايبا خدي تشتك مجانا نوتا لازم تيجي مجانا مثلا ولا بتارني مدام في بارا اي ونو شو اسوسي ونو كان موليد كي بخوينا بارا تدو تنابل سالي شيفر عارض تنابل نو تم كرنا بارا ورشوه كاتي خو بوي تشتي بردكن دبي هر موليد ايا بس تزون تولي موليد چي از شيخ بارا نابي سوي موليدونه تفونه تم كرنا بارا وبزنس یاجی شیخی کتاب دخوینه جوی مری را پرا بشینه نقدر هو حقيقة ولا مولو الشيخ قدر كذا بهر مولد كي بخوينا إذا بارا نابرنا أزر بي خوكل كم لا پر دور نارن و شیخ عزیز که اکش وارا دعا که بکم با $100 بشینن اکه اشتارا دعا که بکم تا جنسیه ببه $100 بشین اکه اشتارا برخو جارجی که معنی تد کورتا وار نبه لانو شیخ عزیز زونت که کورتا وار به له افنو گی خرافات نو گی او خدا تانه البر ما خدا رحی خدا ما جبو هاو ما بپارزه نه یکی وارش مرا ریکه خدا با اولویر که آره ریکه خدا کنه ریکو اولویرو یالا از شیخو اکه $5 اشتم ایده که سعدی ببه ف ریکه خدا ریکو حس کرنه خدا گل تادنه جه بخوازه به ای راستی الممین ای دوغره و التامینه وانو کی آره و مال خودش نه مال دزیشم که داره مال خوده مال میکرنه یعنی تکات ایچه تشم که خال پارا دینار فکست نماشه بدزه هفجی های فهمین کنم بخواد شتا مقارنه کن از نوات مجوار و داره تحلیلی که چه که مبنی حرتش تا یا مقارنات تا من بخواه ویتشتی رنج مرن ترزانن وانو کی اوکی طيب كاجست كي خوستي جوان از کش دو کردم وقت پر آخری که مسپای شغل جا اكي چیزاتانه بگرم هورتاقم که که پیروز بکه ای عجر وطنه سر بسه سویم جورجیانو و حتی اید مسی دکجی ماشي ساعتها خوش سورس باش تارو وجدنجي تارو بري عمر وإيدن شورش وين لفرن طيب عم كده يكون بقرن جماعة قهوة خاكم كان دبيت عشور دابي مستن كي شو ما قلت عشور دابي مستن مقول تعرين انت بخوش بفتل مول هنا هو مشكلة ايه ليه ده برقي بخ شبكة مرتنا يقون رأي كي شو هذا مول ليه شو عيد غربي رو ده كورتور وده اوفر وده دبي بري جوان طيب ساعتها شي خوش بر تعلیق در ساعتها خوش خودت پیروز بکه خلاتت الجمع مسیح او خلاتت ابتده آمین ايش ناقرا نه طيب بري شورش ساعتها جي خوش سر مشارکت تا و در ساعتها خوش ساک قابو کی خو در خو بده برین تنبیر بزابطین ترانیم حاضر بکه تادی قتش حاضره واره تم در فات از ابتدام يعني وكيب بيكر هامو $30 برده خو يلا فساكه يعني خدا برات بینه خدا تاب کار هونه لگوری تشتی ویشتا خواستی موهبه دویتا تشتی دویتا خدا تاب کار هونه دویا كده يعني قد بيروز بك يا أخوي إذا أو بس باكر إذا ما جلابة از محاولة كم طارو در كابم بشكل عام يعني أنا بس تنبيري تو چه دخوازه أكيد دلي مال سار ملاتي ما دخوز ملاتي ما جي مسيح نوسكي أمج ملاتي خوجي حاز دكن و
امش کسی نو خارن یعنی کی خبر رو دبه کی چه دکه عادیه خود پیروز بکه بس اشتیات خوزم زانه به ملتی می کرد ام پرج واحد دکن جدل دو ناش دل دابا هم حتی نکا ند سهرین نا ما خاو کربا مع شغل کی خود ساکرا ایشی خوی نو با سر افده در ولكن هم دخوازن و کیف و شاهیه هم جیان دکن و این جوارن و یاکه ببینن و جیان کن طيب على كل حال ساعته تاخش خودت پیروز بکه خود رونت برات بینه آمین خوی شب تبمین خوش تجیب دست مینه خدای خوش ساتم آمین ساعته تاخش طيب ملاتي مد لایو دا ای کتاب انجیل خوازه و کی مارو گوتی رقم داده یازه که کتاب بلاشه نه پرایم و آره سرخواست کنه رقم داده بشینه مسنجر اینستاگرام آره و ایل سر تیک توک رقم داده جمعه سرخواست بشینن آره فکتاب بلاشه به زمان و گیاه و آره لا حبيبي كل واحد على دينه في جملة أصلا دوغي دار كاتي دوغي مسلمون دي جام كوفر وخذ سلاح دونه فقو خلص شباب إيه ما خلص لكم دينكم ولي ديني خلص أبوانا كونن أم بكارو كريو شيفتينا ونجي أباتشي وإف 16 وإف دوشاش ودار وخلص فاز أري ابن عفرين أري شيوخ من أعمال الشيطان وإبليس طيب عليكم وخلاص أنت كنت موجود نا تاريخش مرة تثبيت ديك فيتش وأحاديث جمع وكتابه وفيتش نو تثبيت ديك أري ناز إنه إلى هذا طيب أوكي طيب أنت أسبابك لايفو بقرن ساكن في لايفو گشتیکر ساعتا خوش خدا پیروز بکه و انشالله بعد آمد سو لایف بن همه هفته ببینن همه هفته نه و این که همه ببینم سوا نو بینم اوکی و اینه همه ببینم بس سوا نو بینم طيب هفشه گشتی تولیه بقر إنهاء خالص ورهاد كرتن وشا شو أحاديث جمع وكتابه وفيتشنو تثبيت ديكي أري نازنو إلها دجوار ساعتا تا خسر تقبيسه ساعتا تا فرخوش خدايتا پیروز بكي خالص تبقتش تماما ملتي مسار يوتيوب جي ساعتا واجي خوش خدا پیروز بكي مرحبا أنا مسيحي أرثوذكسي من رجعافة طب خيراتي طب خيراتي يوحنا دها اوكي طيب بربقر 4 ساعت 25 دقيقة لايف